So I fomanuia Sāmoa le atunu pele le nei tae au, ma lolo so I fomanuia, aftai le tuo tātou ni mai le nei tae au le a sululu nei, a sulua se fulu male ono le nei ma sino novema, lua fe lua se fulu male lima. O le tautua ne le si fonga la mui Wellingtone, le Sāmoa Capital Radio to amantalia lana tautua, I le nei tae au. O le vingo le tua mai le Kingdom Vision Worship Center I Porirua, o oe o le tua to tasi. A mai atu e te liu mai, te te ia le sunga I tasi Salam Sam, se te talo I tala alo ia li tātou tautua le nei tae au.
Tatou te talo. Yo vai lo mātua tua sili e seo lo a fio le langi. E whaafafonga i nei oi o mātou leo e le tai au. O le tai au fo i mātou te sāunia tuaia mātou te talo i a te oe. Ma mata tu pe lava le wha solo mai o lo mata ngo fie. O lo anga le lei. Ma lautau singa malue le ma vai o mātou lunga. O oi o lo mātou manua papa. O le olo. O le tali pupuni. Na malua yu whana le fili. A wā ue lawe ina i mātou i le mai leia le whai manu. Ma le wha mai o ti ai. Na e ufiu fifo i ate i mātou i o apa au. Na o mātou sulufa e atu i lalo o apa au. Wa whaia lava lo wha maoni matali pupuni. E mea no sa wha i ai i mātou. O mātou le matau le mea matau tia i le pōu mawai. Ai o le ufana i le leo. Wa wha mai wa whaarua i le pōngisa. Ma mala wa whano i leo tea. O le tua oe mai le amatanga. O le tua lava oe e o atu le ngāta anga. Ma ia tū mau bea i ante oe le vi inga. I o matu lolo whaiva e whaavavau lava. Whaaftai le tua le neitai au fau o mātou au lia. Whaaftai le manavo leola. Whaaftai au whaamanu iangai au wala ese. Whaaftai e te sapia i mātou i teimi o mātou popo ngā mati ngā. Whaaftai e te whaamawhana whana ia i mātou pe āmalingi loi mata. Ua le uma le anganga fia whaaftai. A wā ue e whaamanu wia lava ia i mātou i mea i tele. O le nei tae au le tua mātou te le te tala fo i le nei au onanga. Mātou te toe whaasifo atu i o luma. Ona mātou te loa a taula mea uma i a te oe. Mātou te o male manuia. Mātou te toe fo i male manuia. Ona o oe. Lo mātou atua. Lea lofa i nā sili ese. Lea lofa i le whaamatala ina. Lea lofa e le mawai. Lea lofa le langi ala ia Yesu Keriso. Na wina mai lava lowalo pele to tasi. Ina ia lavea ina i mātou uma. Ma ia le whano se tasi e whatua tua i ante oe. Mātou te whato ese atuai. Mau mātou wha maua lalo i o luma le nei tae ao lo mātou tua. Oi mātou se whanau to i lalo ma le angasala. Se whanau fuli tua ma le usi usta i ate oe. A wā oa mātou angasala wa whaia le mapāpu puni lo mātou vāmala o fio. Peitai. Wa mātou i loa oe lo mātou tua. O le tua e sili ona lo loto lo wanga le leima lo alofa. Te talo ele nei tae au. Wha ma ngalo i mātou o lau whanau. Wha ma mai o mātou a mio le tonu malawa. O mana na tunga lilo i o mātou loto o mātou wanga salai. O le savali o mātou vai. O le vaai o mātou mata. O upu le tonu o mātou tautala tuai. O le loto whaasau sili ma le whaamangalo. Ma isi lava mea e tele lo mātou tua e sila fia. Se ia e lofa ma whama ma mai a te mātou. Le ne yaso le tua. Te talo ia whaapaolo mai u a awanga le lei. Malutia ailo lātou soifua ma si o mātou wola. Lau whanau ngā lulu e so se tafa o le ne kelope. O e ua whaatua tua matali tonu mausi ta ia te oe. Taita ina i lātou le ngālu wenga le mana o le nganga pa ia. E tonu masa o ia mātou filifilinga ia filifili mo oelo mātou atua. Mātou te mana tua le ni tae au. I lātou uma wala whai i le mā losi atua toa le tino.
lo mātou te mai pai atu ia te lātou, whaafoi si atu le malosi atu atoa. O vaila au mawhala au a tong fitinga li ima te mai tai fō mai. Ia hui atu ai lo mana wha malolo. Ato ai male whaatua tua ola e te wha malo sia i o lātou lato. O oe o le fō mai sili. Se tasi o lo iei mawhitianga. O lo mo mia lau fesoa swani. Anga le lei atu lau fio ia te lātou le nei aso. Tau sia mātou whanau. Mangalue ino lātou loto ia o ongana o ina i lātou. I ala o lau fio a o lātou i titi. Whaamanatu i e lo wa lofa i le afe o tupulanga. E wi lawa ina ua ino nisi i hate oe. Ai e lawe ina o lātou loto ma mawhauwhau. I au siu sta i hate oe. Le puna o manuia. Iau au na whai whi au mō lātou whale tua e so se whata whaitaulanga. O lo wasu i nei li puwai o leola e whawhanga i le lafu mamoe. E whaman wie ia te lātou le nei aso. Te talo whapitoa mō nei o mātou te māma tina mātutua. O e ua pulpula la ngoto le soifua. E whaman wie atu ia te lātou. Ma whaatu ma wina lautou singa lo lātou soifua ma leola. Nisi mea wale tā ua ila mātou te talo le nei tai au lo mātou te mā. Alofa i e wha au atu i ai lo wanga le leile nei aso. O pole kalame, fuafuanga, o ngā luenga, so se mea na fuafuino le nei aso le tua. Tu i natu mea uma iu au, e te taita ina i lo mātou whātua tuanga, o oe e manuia ai mea uma mātou te whai. Ao lovi inga e tu mau e whavavau lava. Amen. I see
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ata o le taea, siu fofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taea. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
Ia ile suafa fa pelepele o tātou li whaolo i su kariso leo le kalesia mātou te whiwhia te o wholofa whatalo whātu Sāmoa le atinu pele i le loto ma le anganga le nei tai au le asu lulu wa tātou ni mai leo ngā tono nei fwoi vai aso le aso sulua se fulma le ono nei o le tātou wholongo nei masina lona se fumaratasi i le nei tau sanga lua whelua se fulu ma le lima vi ia le lofa ma le anga leo le tua o whai fwoi o le tātou tui wheluai i lunga o pēo ngalu lea I sei si fa popongo le tautua ma le unanga ala si fonga lo mui Wellington le Sāmoa capital radio fa talo fa tuai I feoi o le tala lei o lo fa fa le malu le fa ta fai taulanga ma le fa ta fai taulanga tau suina li foi le ola wan si fo fa le ngango tatu tangata Malo se fo mo lui nei o tatu tu a sina ta mam tina ma tua o atu fa tatu fa talo fa ya tu to nei tai ao pa lo sai Malor talo ia lava le manatu maulunga o auto talo sanga tapu ia le faiva ia ma tiuti lo fenga ilo tatu tulu le aso I o manui ia me uma fa taiti talo nei o tatu tama matina matua ia manatu ia o lo manui o tō nei tai au tupulanga talavolu malo se le atu nuu fa talo fa tfoi malor se fu manuia I le nei aso lulu fa nau leu tāpena mo a onga E malau telo le tātou tunu le wāna usi whea mga luenga nei a sululu. E malol whātoto, malol ngā lue. Ia e le nei whai vai aso tātou. Ia lo ngā tonu neo tātou mai ai no nuenga. Tau le a stofi, a suvarele tātou au lia fwoi le weekend. Ia e malol on sai. I tiute malawa singa lo whea ngai li tangata malana. E malol tātou tunu I lunga o le tātou ala leo tasi ono tesi maritasi wha mō. Mātou whaatalo whātu le mui Wellington le nei a sululu. E le ngātou fwoi leila tau lunga o le tātou Facebook, lunga o le tātou YouTube channel, lunga o le tātou website www.samoacapitalradio.co.nz o whea lama se au nanga o lo vai nei mau mele tātou tautua. Ia whaaptai le whaamui no lo mōta ma lo lao, o lo isa, o le whalawhai ngā luenga, o le ofisa o whea lava, o lunga la au. Ia po o whafo fwoi ngā luenga o lo whaatino I whafo. Ia whaatalo whamo o wholo whātu. I le nei tai au mai le lo mui Wellington I pori rua lima sutasi Margavan Avenue ofisa tu tono si fonga lo mua ia mātou te wholofa whaatalo whātua I le ngata I Aotearoa New Zealand nei ia aso se tawhar ke lope o loo ai tau malele tau tua ai sa ili māloa tātou tangata ia wā ia nei o tātou ai ngai Sāmoa whaatalo whātu Sāmoa tātou tofi le nei tai au mālolo sa ia lo whātu o nuia tele nei aso por klame nei o ato tai au Lao tau ona leo marami tui tō whinga me walu leo tātou whaatasi se teimi Ia on mawhaatasi se fwoi lemana tō whini ia ana whaasolo Tātou mawhuta I le nei tai au o le aso Lulu, ai la tātou tana me whaasolo le nei tai au Manatu, ia leo tātou ni teimo na mālua le tai au Le ase mālua le tai au naua Tā pena mo le toina ma lama tua Ia awane ngalo ala whala au Ia I le nei fwoi tai au Whawhiwianga le teimo le tai au mai matangi sae Ia lau tāpo inga Sāmoa Tala tori tātou polo klame Ia mafuta mai le tātou tautua Proklaman ato tau Tautua si fonga lo mua le tau Good morning Talo whao
So if I tell you to link team with the house, if I ain't link to tell more time to the Moy Wellington, if I before new to our oil, now to let on to New Zealand, before Sāmoa, time to what I fully tell her to tell you, Sululu. But you'll official by tell an 8 or off at Maluing on the town link team or the tile, or by your matter license team you'll have woody name. I on the way for it always for your team Munga, Elinea Wooly. Mo ta to lo Moy Wellington fa solo to la fia na nei to ulupia timunga ia ma fa malu wi tau solo atu le poa na nei o fole mo lunga fa mawina lua sumartasi tikiri lo na mawulunga se forma fitu ia le fole mo lalo fa mawina mo le nei ya sululu ia ta to le mua la so tofi la so ata olo valo ilo official va I tau ya ono fa tau to foi Sevilla ta to lo mua to olo foi timunga la so ata awa wo fa malu e o le tau I le so atole le so tofi le so ata ao pa talo va to le te bertao au kilani le tatu ai tele au kilani ya va ia le mato la ne ya so mo to pe no va ilo official va tau fa pena foi Hamilton tau ranga to ulu nei wanga le nei aso ia ai lang leis te mo la wuli fa solo atu la fia na nei a solo mai nei tau po nei pia tu la foi na wingo le tau to ulu nei wanga le nei aso ia ai ono vai le mato leis te mo la wuli fa solo atu la fia na nei a solo atu le motu I saute ne le soni pe na Westport pa de Blenheim e le pito ilunga o le motu I saute ia mafati munga mo utore ne yaso valu ilo official vai tau a wo ma fa malu ingo tau mo tau a tolo fatu ila ayo Carissa Leita Christchurch to mau pe wingo tau fa tau Sevilla yang malosi iniso temi mo utore ne yaso a penati maru de needed in Makango o winga na le tau le yaso ya e a wo fa malu iniso temi ya o langi malosi Sevilla fa tau iniso temi olo iai mo o tau I nai le motu saute le nei yaso ia tau tua nā ia tūlanga o na iai le savili nei yaso mo tātou I le motu saute. A talavatu isio tātou tanu I Sāmoa le nei tai au le tala nea le tau mai lo fisal vai tau I muninu a wina mai la foli tula lima le tau nei wingo le tau o au susua savili le vai tu e lau savili mai mātu I se sae o lo fitia I pia Sāmoa mai au maia nei na yao mana I timu e a fia la turu I niso taimi e lo iei ni lamta inga po ni fautuanga o wha Malaysia le taimi lei mo lau funu umo lo tātou turu I Sāmoa o le talo le tau mo upolu ma savai le nei aso e a wo I niso taimi ma timu e te uluwa ma solo ai e ono whiololo le mamafa I niso vaenga pa pia nai wila ma fai titili I alana e a wo I niso taimi e a matimu e te uluwa ma solo ai e ono whiololo le mamafa I nisio vaenga wha apea nei wila ma whaititili. Tala na le tau mo sio tātou tinu I Sāmoa I le nei a solulu. Nā so atai au la stofia valo I mo Sāmoa o le atu ulu wa solo ai I ha timu I lo tātou tinu I Sāmoa. Tātou se mari talo le tai ngā tai whale Wellington e le nei tai au Wellington e le ua pere tai. Pere tai a o tui nai Wellington e whātu a sua I le se fulu minute te alitu la se fulu le tau nei. Ia ona toi pēlea I le toi se fulu 5 minute. Toi kuata I le tu la 5 le fiafia na nei. Whātu a toi sua lea I le afoli tu la se fulu I le poa na nei. A te whale mana porua ia o loo 9 minute wha ona pēlea o tai a tātoi porua. O le tātonu ali tu lai valu tai o nei. Ruinga e tātātu telefou ia ai wapere tai na ia tātoi mana porua. Atu atu sua I la wuli nei, I la afoli tu lai lua I la wuli. Ia ona toi pēlea I la afoli tu lai valu I le poa la nei. Tala na tai tau tua nara saunga le mua e mese foi. Ia awane ngalo o whaola pe atu wha atu. Ia awane ngalo I as telefoni, te avea ia ai mese foi ni awano le tio e fiso tai mai ai. Longo la ainga longo I le taimi tau tuwa atu ai ma le taimi fuafua tau te liu mai ai. Ia I whainga whaiva. Manuia ia le nei asa whainga whaiva o tātu tunu fua uma fuafuanga I tūlanga o le tau.
Ia malol a mafola tātou tunu malo I lo sao mea whaia nei o tātou nu mawhianga I Sāmoa a meis fo ia nei tātou e kālesia I o nei o tātou nu mawhianga ia meis e lo sao I mea tāua nei o tātou ainga ia I whaalave lave ia o mātou langa e alwe lau tupa I Sāmoa malol whai o whaiva malol tautua tāsir tala New Zealand nei aso maua I le fia Sāmoa Sāmoa tala whawhitu Tā la whawhitu lo o iaile tā la New Zealand tūsam whamamonga le ANZ I tai au nei. Tā la whase furufitu sene. Ia ai mānaia nisio a waunanga pe na ele click exa mai ale DJ Sound. O le My Cash al Vodafone. Ia pe te asiasi pe ili whale o lolo e masani la whai tau seleni. Mānaia la tau reiti lunga tu tā la ono. O tunga in tā la fitu. Ia a wala fuino tau seleni nei aso. Ia ina ia tātu ainga I Sāmoa. Malo sur tala New Zealand, malo tele o Amerika, lalo 5 sene mawai, 5 sene. Mo Australia nei aso tasir tala New Zealand, mawele valu sur 5 sene, valu 5 sene. Tala nal tupe nei tai au, onuia la fuina o tu seleni, ia ina ia tātu ainga I Sāmoa nei aso whawhtai. O le avanoa whapniango aso I fua ma aso whanau whapmana tōtu pele tātu I meli aso whanau at samoacapitalradio.co.nz E mwhaina tu mai isau whapmunianga e tō laulau I nātu luanga o le tātu tautua. Ai e eile whapmunianga leo taunu mai I luanga o le tātu I meli ia I le nei tae ao ia lau tō laulau I nātu. Whapmunianga o le aso soifua o sio mātu tina peleina ia tu lili Matamua Fa'atoafe Manulele Pasikale Whamunianga o le soifua o sio mātu tina peleina Tulili Matamua Fa'atoafe Manulele Pasikale O portusi Salamo e fase fulu foi upe 5 Le lii lo uatua E tele lava meu e whaia O vāvenga mau manatu ia te I mātou E le mawhai o na laulau ina atu ai ia te oe O te fia whai loa ma tautala iai, ai e le ma whai tau lia lava. E vi ia e o mātou loto, e whamanuina lau a fio o no lo alofa ma lau tau singa sio mātou tina, I le tele o nei tau sanga o e foa I mai. Ma le aso na nei, le aso luas fumu le ono, wa atoa iai lo na malus fulu 5 tau sanga, ia whamanuina le suafa o le lii. Alofa anga o lau whanau a lau whanau, ma whanau I Sāmoa au si tālia ma New Zealand whawhetai lava ia a tasi atu ai ia ma lo whaanga le tātu tautua si whonga lo mua I Wellington e meisa le tātu tunu valu su 5 tausanga e leo ni tausanga lai e titi li ia le tūre soifua tu lui o sio tātu tina ia tu lili matamua whaatoafe Manuele ia Pasikale a toanga o na valu su 5 tausanga le so ia tina tu lili vi ia le tua mo ia oi nei tausanga stele sanga tului pe le tua ni tausanga stele mo oi le tina alo faanga ia mai lau whanau I Sāmoa Australia ma New Zealand o le maula nei aso mo tu malava o lo whamana tuina o tu waso I fue le so mo mai le tu se Ioane lo mitau po tolu foi po tolu sefulu e au ina tupu pea o ia pei ta ia au nei e tau wau ina I titi au e au ina tupu pea o ia pei ta ia au nei e tau wau ina I titi o au ia opu na ia a Ioane el Baptiso ia e au na I titi ia e au pea na tupu pea le li o Yesu Keriso mo nui te lau tau aso I fua sanga tolu pea e le tua nisi tau sanga stele lau tau soifua o na ia tia pese nei so ai te mo to happy birthday e mai se sio tatu tina ia tu lili a tu ngolo valu su 5 tu sanga le so manu te lau tatu soifua ma su fonga lomua
sina ile tele oaso. Wa o safi ai nei male pia. Ele ia so ua uria. Uso e ia tau tula. Ya mua pe ale atua. Fa'awa tau lo malosi. Tau tua male fa'amao. Oh my tato kifia. No was a fana wauya. Tato bibi ma fana petai. Ile tua wauya mai. Tala fatu na tunus mel fa fonga tala mena tupu la langi ne yase utatu lia le asa luas fulu mo le ono Novemba. O le solto sanga tasi fitu valuiva ia na fala uloa il Palestine o Amerika i na taimi ia po le Palestine mo Amerika o George Washington. O le faia le aso e ta o le Thanksgiving Day tono Amerika ia le vai tau ane o Novemba faiai ia o le aso Luono la Novemba tausanga tasi fitu valuiva na fala uloa ai la e le Palestine o Amerika na George Washington. Ia le faia o le aso tatalo mo le nua Amerika. E ala lea ina ua o le mafuanga na lena faia le aso tatalo mo fala uloa le Palestine. O le talo sanga na umai sui o le maota ia po le sui o le fale pai. Ia na pasia loa malo ia le Palestine fasala laulo le so tausanga na tasi fitu valuiva vai tau voi nei te vai ai tele o ai ngai Amerika ma lunga o lato lau ai ia le manu leo le pipi pe le manu na o le taimi ale nei e whai tau mawhitanga tangata Amerika wha tau o le vai taimi le nei o le Thanksgiving ia po le taulanga o whawhitai o le soltau sanga e tasi iwa tasi fitu na whawai nai le hockey ia po le National Hockey League i tono kanata manutua o le hockey ia o le tālonga le pito sili no fie no leo kanata ma se lave fa ngai ni aisa ia e fa ia au na amata ia fitu tau sanga mulmuli ane o fia tu el tasi o Amerika e o ma tau sanga tasi iva ia wo ono au ia wo i tonu i le tatou te lo tasi le tamu sanga fai tau 4 miliona tongi tanga te ta alo o tālonga le hockey le fai tonu fali o le soto sanga e tasi iva lua e na e se manatu i tupu tamai tai Peritania o Queen Elizabeth le lua o le a tongi ia na la fonga ia maavesea le tele o suafa o latou aiga mai pei rola le malo Peritania po Engelani ia pe o le avesea fo ingo i tangata o le latou aiga mai le lisi o tangata o lo totongi le malo Engelani tau faina vale fa sa tupe le malo o le so i tausanga uma amata mai tausanga tasiva 25 ia o le aso malo lo le no le Mongolia wa ve ai Mongolia ma Republic of Mongolia ina wa tulia se ana fainga fa tupu pe la vo fa monga pe tato wo su tele wa tunu o langi o tele wa tunu sa pule tupu ia na lua
ia ua tafi esea ia nato whainga whātupu ia ai pūlea wha Republic pe for New Zealand. O le asole nei ia i tausanga e tasi ono o fitu toi fo i tui ai. O le tangata e suafa ia John Harvard o ia ne whaavaina le universite le a Harvard University. E le lava e whaonga i lava lona wha i o Harvard. A pio le so lava tausanga tasi ono o fitu na whanau o le tangata lea. Tātou o tu le Sāmoa o le aso nei tausanga e tasi iwa whaatasi ia na whaina i a tutuila mamanua i le maalosi o sea wha i le uta ua le ingoa le wha. Whapena fo le tausanga tasi iwa whalua i le aso lua ono fo November. Na to ia whaina i fo tutuila mamanua i stasi fo i o wha. Tele mea le whaalanga ina. Ia whaafitai i le inso i fua o ripotia na afi ai. Tātou tala na ia to e mau le whapoponga te masani whaafitai lava. A whai ua umale leile nei tausanga e tere i malanga i Sāmoa. A ua lale ole, o saunia nei le titi saul se avanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Sāmoa. Ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi i le mai cash o le titi saul. Tau ai ngai Sāmoa. Ona maua leo le avanoa le se i le aso mua mua o te sema. Ma le se i muni muni i le aso limo Januari. E ma whai foi ona e anga waa i le se i pe hafa i lafo se taupa up tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tufo i lo ainga i Sāmoa e iai inga o le nei whaapitoa. Sekia Tijisa. Tolo minuto tane ona tale o li tula e valu le utapena mai tātou telefona nei tae au te o wholofan wha telefan tu le pa ia malu le tātou wantunu au teile mafuta mare tutori siu whongo lo mua e le nei a surulu whela valo e mafuta mai ai mātou te o wholofan wha telefan tu e le nei tae alo ngā tonu ia o whea mga luenga o leva yaso ia vi ia le tu o whela valo e mafuta mai ai ia o tau ia mafuta mai na i whalwhi ngā luenga i Wellington i Lower Hutt tātou i nei porirua ia whatalo whatu mālol ngā lue ia i le nei tae me o le tae au i nātou le ua mālama fo le pōna pō le wanga ia tu ainga ia manu ia tele nei tae au mawasina malus a wha malus tino ia malolonga fo le nei asu ia toi sa ili malosi wanga luenga o le nei asu lulu a talo watu le sunga ia sione tupai le mafuta mai ia le tu alo whatu whaftai le mafuta mai tiresa ene good morning alo whatu ia Joyce a siu le mafuta mai ia o le sunga ia Telesia Cristino ma lor se fo manuia ia lo fatu ia talo watu Erika ma oil nei tae au ma lor se fo manuia o les to ia Joyce a siu le mafuta mai nai Tacoma i Seattle ia America le nei tae au ia ma lor se fo manuia vesi le lua toilolo ma lor se fo manuia ia tol fatua talvau pes 40 ma lor se fo manuia a talo watu ia vale le mati alo fatu ia toloso manuia le yaso a talo watu ia Sarona Sila good morning alo watu foi le sunga ia whapawina tani yelu le mafuta mai nai pap toi a Otara le mafuta mai ei ia mwhaalongolonga mai au kilani le nei tae au o le sunga ia tiulilo si o ankolea ma alo se fumanuia ma fo Eric ia alo whatu ia saifo lau a fele a Viva a Liva le mafuta mai le nei tae au ia alo whatu whengawe Isila good morning Alan Solomona ia le ngata foi lea ia le sunga ia Munitalo Jeremiah Teo ia malo sunga foi ia pali sina leo ia lo fatu manuia le taeao ia le ngata foi le sunga ia senga peni ia pa tele mafuta mai ele nei taeao le uto tasi mala miute to nei tale lu tula valuta to tala mai sa mo ta pena mai le sunga ia tasi salam sam ta to telefone
O te toi whaatala whātu le tātua tino o leise fo I whaopoponga le neo telefon mai Sāmoa o si mai iei lau whaafonga. Wa amata le vai aso le nei Paul Kalame o le te e atu I sa wanga I te tonu a inga ma wata I muai de vaenga o te mai le whaatala no ina o se tasi o a whianga tele wa iei e le ngato a inga ai o Sāmoa atoa o le whaonga ina leo le ngana matu ia wa te lepe ma whaaleanga ina I le tamali anga o le tangata ai o le whaatupula ia le whita ngai a wa fōlinga mai o le ale ai se file mue le ngata mo Sāmoa ai wa whapena fwoi de le lulangi ona o le ngana matu ia wa whaonga ina lunga o peng te whai nangi ma le polkalame lo tai mwai te mai nei vai aso na whaani ai se whina ngalo o se tasi o tamali o le atunu o se tamapolo fesa ia Malaysia malama Malaysia. Vai ngata wana le violence on digital. Ngana. Ole ngana foi. Ya ya ma ya isi winga. Le se va fa lo wai. Le ro ta tauna ye. Le avil fa mo fa awalo. Ai na le pau wala na le. Ba ta winga. Mai le mātou ki tonu, o le whaanga ai no ngana. Ngana e whasi ai tangata, o ngana e whailonga tangata ai, o ngana e whaasoa ai, hierarchical, o ngana e whailonga ai tama I tae mabi. Whapena fo I se whinangalo na whaalia se tasi o Televou, Joshua pe a papali, o le ngana wa male pelepe ai le tele o a inga. I've done my personalized lefes, look community na the money ale Sāmoa ale small office. Ole ngana, ole ma, ai for my lefe ia, ma tango ainga, wa fono so oi no, wa ia ona sata for fat wina tono I kalis ia, ona fa ainga, a fai ole ngana. I will put any siata late on fair on a fa upule I le ngana bela ko sa eleta bia mo fie e na to lo fa tino to mo eleta ngata mo fie I ngana e wa ma fo no tam le to le on a bit of simia wa digital violence. What does it look like in my no la ko kan si o fo lingana o lava I le Tamaita ai pole ali I tala bo pole lo ai le tina matua o valu tina awa maita ai mo lusina inga ona mo fa nga se ni vai. That's what it looks like in my village. Na fa so fo I le sui o le matanga wenga leo o ia leo lo ngafa masu esu engo soringa tu la fono I fa nga ino peng te fai langi e a fofonga tu mo Solomona ai masu e o ma tu maita o puta tino to ma so falfa o no to au ile mata tio le o le ngana pe ono tala no ina le ngana ele ngata ngana o le tele o isi fanga lo I mo pen tsai o le termine o faisi tele mata fu fato ai tu tanga no I tu langa fuile o a fia tamali ango tangata I upu so na laf o le isi pa pu ma ole o fa fita uli fo lina mal mato va ai o fa ta na ole o tu langa le fa mai go pe tsai la o nei le hisu na pa pu le wi ngono fam tala nei ki bodas a fa pe ole ta la ma pa ai fa e au mai la vai nei la o le ala la o fam tala ngai dai no po le ala video tu en fa ya na se sa fita tu lo fa pe na pa au Sāmoa I wha mo mongo le whaonga ai nau peng te wha langi Sāmoa mo atu I le iwa se fulmaleono pasene o le atunu e o fo I whanau o lo o lātou whaonga ina. Wa whante oto nisi o porkalame le mtanga luenga o ainga a tina o nu maanga whasotai e whai longa I nai ma whata aua le nei se fulmaleono aso o whaanga solo o le te e atu I sa wanga I tutono a ainga. O le ua whaamautu mai pe whaamauti noa mai le whionga le minista o lo whiangai ma le poloketi o le miliona tā la e le o iai ma se fono whaavae e 5 fulmaltasi I tausanga renei
ua amata o na whaanga ioi, o lo ta oto o masa i mai asu esu enga lo whaanga solo, a tonu e o atu le whaeunga le tusanga pole amatanga fo le tusanga fau, ua mai a o na whaato atoi amata i lea, e pe o le navatau na folfoleina i le whaato sina le whainga malo tula i le foe. Tonu a la tamai po le amatanga le tausang fou. O na nau tau tanga ia inga naua iai, o nau uma na whasalau ia tai fono. Na fwy whasalau atu ia ofisa fo i whainga wenga. Ia, ia interviews, ia manis fwy fufuanga e re tapena ina. Ia, o na whamautu maile o vaenga uma. Ia, a misi ma le whai unga le tausanga nei, o le amatanga lava le tausang fou e whatino ai le tūlanga. E manatu whaawawo, e le lei o na toi manino uma, ma toi a mata le leire whaanga so longo le bloketi le nei, mai lu i tau o mai ta wina ma wha mawina, na ria e mai le bloketi le nei lau na tau a mata ina mai ia au sia lo na seni na wha vai nai, ia au sia tangata umo le atunu o le manuia. Raua e tai ala, nisu fuanga toe o le whasolonga le iai, o ai tai fono, o ai langa au whainga ruenga, au ai fo iang komiti. Awale va inga le lei o le fonfa vai mo le manuia o le atunu ai le mo le manuia o tai fono pe ona fifena wa ia telo tai fono le tai mai o le temila a mata fa tasiai o le afa amatu o to lo maletasi tesi malvalu miliona tala e pe o le fa manino e le fionga te ta o le atunu le fionga le pandemia o le tasi tesi malvalu miliona tala lea o le fa mai e no le 5 miliona o le 5 tausanga le o le amahea. E se fulma le tolu awa no sui o komiti whaatonu matanga luenga le malo. O whaaleo ngā ino lātu tō whinga ia au tūla i maile whainga malo tausi wa mawhae. E peo na whaama nino le teitai o le atunuu le la aulia le maale tōpula te wau Forsi Schmidt i le whilo inga malau tu stala. O le whautuanga whaale tūla whono mai le loro ia sili, ina ia toe solo ia uma ia tō whinga sa tō whia le malo tausi. Ai toe lafo le ngā ruenga i le komiti o lo iloiloina ia hawa noa, i le toe iloiloina o nisi o i lātou. Whaalia le pāanga wha moe moe ina telefou, na fua mai ona ua wha maa vai nisi o i lātou ia mai o lātou tu whinga, e na ua fia tau vai le whainga pālota tele lea tunu, lea ua mawai atu ia au kuso. O telefou ia, manuia tele ni aso si o tātou tunu, wha soifuia. Chala flawa whapoponga mo chala fau mai lisi ufonga le lau moa mo le nei tai lua se fulu ono Novemba lua whelua 5. O le atau aveina e pule nuu o a ai whapema pule ngā nuu whaitu malo po district councils, tiu te mga lue ngā regional councils, po o whaamalumalunga pule ngā nuu e tusai masisuinga tele i whai ngā malo la aiti po pule ngā whaaloto i whale, pe ona whaasilisila i ele whai ngā malo so o whaatasi. O ni suinga te tele, talo maile tolu se fulu tau sanga ua toa nai, o le a whaatuina e pule nuu ni komiti to whaatasi se fulu malitasi, po ni combined territories boards e fono whaatasi ma o lātou wa aia ngā lue ngā whaamalumalunga pule ngā no upo regional councils. Lātou te ngā lulue fo ia whaise fufuanga e tā ua o le regional reorganisation plan e toi whaatu langa ai pe whaapewhiona ta ia laina lātou pule ngā no i le lumanai. O tu i nātu nei ia suinga i whaalieni whina ngalo tangata lau tele i o atu i le asolua se fulo Februari a i ele whaamuemua ia fola sia se tu la fono i le o ngā tutono le tausanga a sau ma whaapasi eina i le lua a whelua fitu. E le ifia tali le tamaitai o mea mua i le taimina tau lau ina ilo na whaasalanga i le whaamasinonga o na olona tutuina o ni afi se valu i Wairarapa ai vai tau miliona tupe o mea na whaaleanga ina ai e le isana tala na whaia ai na ulo na tuanga i le whaamasino na whaamaonia molianga o mua le maasino se tema i lona sunuina o ni whale se lua i wards line e lata i Greymouth ia o ki topalu a whelua lua e le i ailo na whaamasinonga e ui tau mawhainga le whaamasino ma sa whaamaoni e ina molianga iwa e au fielo na tau mawhai e susunu pe tutu manisi a fi se 5 e iwa tau sango whaasala inai i le whale pui pui.
Ua whautua ina tangata whaatau ina ia manatua e iei lava le avanua i le su e nai o loa lo whaatau ina mai atunu i whafo. Po o mawai le asbestos e au fiei o loa i whai ei ta alonga ta maiti mai silo na tau mamau ese mai ma o loa wono whaalea ngaina sa ili whaatanu ngai toi whaafo i ei nisi o loa e pei o ne lanu ese whai ei ta alonga whana witi ona ole mawai o le asbestos sa ili wala au toi whaafo i ei nisi tu ainga o loa se lua ile songa fuol vai sonei o le Rainbow Sand Art Toy mai to sa male valu se lau units na whaatawina i whale uloa ese le atunuu whaape male sand craft o le whautuanga polo ofisa Alex Sims o le University of Kilani e tatau i tangata whaatau o na yeile manatu whaapea e yeile taimi e le o mulimulita iai le tūla fono o le wala ta maile kerisi masi saunga le muli tau sisipea i mea ta alo whaingu fie ma mea masani ai e pe o mea ta alo e ngosi mai lau papa e le o valiina pe o ne sauno Sims. Ua whaaleo se lapata inga le whaala potopotonga o le Heart Kits e le iso lātou so tanga i sisu ngā tupe leo lo whaasalalau mo la lātou whaala potopotonga mo utu ina atu nei sa lātou whaasea i le ofisa o leo na ta ua le Heart Kits New Zealand e yese sa ili ngā tupe o se ti e ngā wila fi mo le asoto o nai lua valua mati lua fe lua ono i Morrinsville o lo o whaonga ai lo lātou ingoa o le whaamtalanga le polisili David Plainblot i le Leitio New Zealand sa whaia fo ilea sa ili ngā tupe le amatanga o le tausanga nei, aina o sina tama i tupe na whao o atu ili whaala potopotonga, ina ua mai a leono masina o whina ua tupe i ai, na saunua Pimblot e matuati le lavalo lātou popolenga, ina ua whailo atu lea sa ili ngā tupe, ai mai se lava le whaalongo atu, o lo o whaatau e tangata i langolango ina le Heart Kits, ni pe palulu ma pe paulu whale o lea whaatasinga, ini tau ngata. O te enal minstasi nia ale national Chris Bishop ni toa ingai whaapiolo i eisana tau pulenga e lu i ele ta inga Christopher Luxon mana i Sāmoa e tō maupena avea Luxon ma tangata pitusilio na tala whea ngai e avea mapale mia na i tala whea avea i le vai aso talwai i leono i aileo se fuafuanga whaapea o na olele whaamali eina o le whaafalitui ale national le i ungo ni fesili whaapalo ta sa ta bai fina ngalo le tunu lau tele po whea o i eila la tau lango i vaenga wha o whai. Na sauno Bishop i lea soa na nafi, i le ise fuafuanga i ave ese ai Luxon mai le tofi tai na ia tali i oi fesili e tū mau ma a tōlo na tau maunga i a Luxon i o atu lava i le whainga pālota. Ua i oele whale tupe le cooperative i le ave i tangata o ni tau e tutongi le tala whianga i nei tau sango toa nai. Mai to o whaase fulwalu afe lua se lau whaaiva. Tangata ua mai ona toi tutongi i aia la tau tupe fitu te simale lua miliona ta la. Na whaise mali lianga le whale tupe whaapea mala komisi momta o tau pisinisi. Ina ua mai aise so enga na whaia pe ona toi li pote i lava le whale tupe ni o la tau whaale tonu. Sa iei atunga lunga e winga i tau e tutongi e tangata pe ona whaatonu ina i le whaltupe, e se fululua i tu a inga o tau po fees, na tutongi e tangata e au noma se mafua anga, i le whainga leo nono ngā tupe ma aita lafu, e au fie nono ngā tupe mo fale, nono ngā tupe le tangata lava ia, whaapea e maisi, o le tele lava o tangata na ave ia ia tau e tutongi, i le vao le asono iuni lua afe se fulu lima, ma le tolu se fulu novema lua afe lua tasi. Ua whaeloele iuni e tangata whaingalwe ngai lunga o waalele le ea New Zealand le whaawau pe o la tau te e, pe a le maua lava se i unga o whaatala noanga o whaia. O le aso valu o te se mai toi whaiele te wala o whaingalwe ngai lunga o waalele le company. Talo aile le maua lava se i unga le lei o whaatala noanga e whaatatau i o la tau tutongi, whaape ma le tūlanga i a la tau ngāluenga. E ono maasina o whaanga solo whaatala noanga, ma tāpa e le iuni le whaitau miliona o tupe, na whaalia le polisilo le ea New Zealand ne Kio Ravishankar i le New Zealand Herald. E le vao le sefulu afe ma le sefulu lima afe tangata malanga o le a afia pe atau nuu le a te a le au whainga luenga. I whawhata New Zealand, wa vene le a ai o Jakarta i Indonesia, ma ai pito silo na te le le lanlangi, wa sili atu na ilo Tokyo, e tu sai masu enga fau malo o whaatasi, ona wala te le whaase fululua miliona le au whainga o na tangata, o le tausanga ilo afe, na mea i Tokyo ma ai pito te le, pe ta ina moni mawina le tuwai o na ola ma whaatuptupla ia, o le au whainga o na tangata, ilo na lua i ai taka o Bangladesh, e to o tolu se fulu
fitu miliona, lona tolu iai Tokyo, e tolu sefulu tolu miliona, e lona New Delhi initia tolu sefulu miliona, Shanghai Sinai tolu sefulu miliona, lona ono o Jiangsu Sinai e lua sefulu valu miliona ona tangata, lona fitu Cairo i Aikupito e lua sefulu ono miliona, lona valu Manila i Filipaina e lua 5 miliona, iwa Kolkata initia e lua tolu miliona, malilona sefulu o Seoul i Korea i Saute e lua sefulu lua miliona, leo fa inga ona tangata. I ta'alonga, e pulu whaatasi le Silver Ferns ma Jamaica, ile neti polo, i ta'alonga malo tau pulenga le tau sangfo i Glasgow, o lo tūlanga mumua Australia, lua New Zealand, tolu Jamaica, malelona wha o Engelani, ile whaatulanganga o au ile lalolangi. O New Zealand na malo ile pine apa me mea i ta'alonga iena whai e Birmingham, ile tau sanga ilua afe lua, ma uapulu whaatasene ma Jamaica, whaapia ma Welese, Uganda, Skotilani, ma Trinidad and Tobago, o lo pulu whaatasi Australia, Engelani, Afrika i Saute, Malawi, Tonga, ma Northern Ireland. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Se fulma fitu minuti telo wa tene tu live valu le reita au la solulu ya ma lolo sai na o te ulunga tu fo poponga mo mo tantu tala mai Sāmoa ta pene le sunga ta si Salam Sam tantu telefo ya o te New Zealand nei fongaina e savrina kasiano te ma wala fa poponga lo lua li tu laiva te fa fonga foi li tu la fulma lua i le au nei ia ola sa malu ta no ta pene le ya sulu ya nei ma tu le walo tatu ma Lord tau ngā singa fo nei teimi o tau nei whanau fo i leu tāpena wā o ongo nei yaso ia tama leite nei leu stai whaia onga whai sau fesili awane ngalo whai sau fesili pa ele malam-lama ia i mtau polo o whianga ia malisi mea ia o leu wa lama-lama whai utau sanga ia ailonga o te tele ni mtau pufu ia ia o tau tāpena ia na o tāwha whaua tātou me leu i teimi nei Malo tu nei matua ia i lau tu foi peto la au murino nei whanau ia onga ta peno la tu lunch au lino la tu la e wale a onga ia o ni ngalo se ofu a mawhanwhana ia mo tātou nei lau mua ia vai atu e whafulang malo si furu savili la tu ia ia o tātou masani a tātou ia tātou savili ia e tautua nā ia ofu mawhanwhana mo alo manai whanau ia nei teimo tai au tātou il malu o tālu proklaman atu tāu se teimi mawhaatai sa tumatu fini ia ana wha solo ia na ua taurunga atu ia nisi fo i o tātou tala mai Sāmoa ma talafou ia o la tātou tatano ma wha soa ia i se talafou i tifia wha soa nei tai au mauolo o manoa tala atu tātou le na telefoni tolu walu lima lua o whaatasi tātou talano ma tātou wha soa ai mane la watu ma tāpule tātou tatano nei tai au ai fia wha soa mai fo i lena to mua i tātou tala mai Sāmoa le tai au nei ia upu fia fa mafaina ngangana le ngangana Sāmoa ia po le ngana le fa nga ia ile teimi nei o lo fa nga solo le bloketi le pes formula no aso le o lo fa nga solo le bloketi te atuai ia isa wanga ma fianga tonu ainga ia ai pe le la wolunga i ngana le fa nga ngana le vao tangata matua ia malangana le vao fa nauma tupulanga le teimi nei ia ua whaia sina whaale tonu tulo upuri ana mai le tātou telefon tāu ni mai Sāmoa ua malepe ai ainga ono ngangana upu tu sao ia lena whaafonga muli mawuri tātou tunu malepe ainga ono ngangana ia ua leilo fo e tala vole vā matangata matua i whaupunga matustusinga i lunga upenga te whailangi tasina vāenga o le wai liu leo le a tātou whaasoi fo nei tāu pe Yeso manatu me tāu puni ia la se tātou fofo le mea ia wai le tātou te moli mau i lunga upenga te whailangi matustusinga le teimili nei ia le sawa ma le esi o ngangana i e whaonga ia e mane e tātou tanom whaasoi ngangana pe ona i e ploketi sfumalono aso nei te atu ai sa wanga i tonu ainga ia e pia la ulunga i ngangana Sāmoa ma le whaonga ina o ngangana i le nei teimili ngata ngangana tautala ngangana tusi foi i lunga upenga te whailangi. Tolo lima lo whaatasi tātou no mera pia wha soma iei i lunga tātou tuala nei tau. Pacific Love Band ia man pespisenga nei Go Tell It on the Mountain.
that Jesus Christ is born. But we sing on Christmas, yeah, le wata to the neve temi. You don't want to see for a long one. Lua sul tolo minuto le hotel elite live valu tu mo si fongo lo muy Wellington el neta por clame ato tavia fiele uma fata si foi mertu fine ya ana fa solo walta tu por clame el neta good morning talo fa ana malo si fua talo fa malo si fua le tuangane mari to fa talo fa tu il tato fa fongo le vaingo le aso le ni vaingo il tai au ya mato mari tua ya te loa e Mr. Pasi mo ya lo no wingo Fatali no pasi si umu e o mai. Malo lalo se mai fai mga luang al nita e moni le trufin. Ya men mana e foi le lo le temi. Esa le si pasi. Ya wai o le atemi foi le masa ni sa pasi le lo no wole mai tua. Wai si O le ono. Wai vai. Ya pasi usu e o le afalfa e ve wala talata te le matou tua ma temi mo te va feala. Ata ba fo ya sola na tu fini ana sole ma o ai e lo ai tangata te mia o mai lu mai fatali le anga mel pasi moni le tai pi mari e lana isi tangata fainga luenga e watu wai e ala le fale fatal pasi mga tolu le ma tu wai va vai e ona fatal tali le ona tangata ia ta avale ainga ia e tau savali mai tua ia e o mai tutu ai e no mele ia pia pe fa pele to fato ato e mole si pasi por se full tas ia e fale mu fo ai po pe se ta vale tu pele ai pe fa tu ta vale foi ale nai fa tu ta vale mai ta vale anga e mai le tu salani la vainga nai o mai e ui mai tiavi e tele ala ina e tele ai na ia ta vale tu ia ima ia tongi pasi se ta vale le alfu ama fo tu foi le ese foi le olanga na Sāmoa e tu na o sa ili foi le table pasi la toi no le wit tanto val out mai table ta fa talo fa tu val out fa telo sai mai ya taro palava ya so fo manuia tortina ya apena ko yo rua fa talo fa tu ni ta yau ma le ro fa maleanga ni yo le tua ya
whanongongo atu tana noa mai tato ngana ma o ngana tusi ma ngana tautala ia o le lai whanongongo atu ino whanongonga i whapesi whadis po isina vai iai po sina manatu la titi foi le mita upu e utara noa ina ia whanongongo atu o tele mai lava foi Sāmoa ne ai mai se foi so se mea la langi o whapena la Mali. o tena i o whaamanga lava le upule le ngangana tautala ma le ngangana tusi ona o tera o isi taimi e te wa ai atu lunga la pe saunga me i te fo o te pe whate ia o te atiti te ilo wa ai atu ni upu wa tulo wa whaponga upu sau le ngangana ni upu le tala whengai e tusi ai whapipi mai e ia tau nai tangata matua ai e ngata ina o tupulanga ia e umara ia na au te whaai atu e matua whaari mai a kōringa tangata ai whai mai ni tala tu lou lava maso ale tala whengai e o istami pehe maniti au tatino lo te whaai e mea na ia no pare mo tamako pa pole ase tonga piti ma se so ko ani fai nei tu aina le o mai temi nei se le ia ro vai e pe o te stente te ia a ti ti mo to lo ia o te muso pa na pa ia pa mata tapuni ia oka e pa ali mai ia no pare mo ma ko pa ile mele o lo tala no mai ai por esta tonga fite pa ia o ia Sāmoa rai ta wa ili mai se fo ne mata o mai tangata matua ia o ia ko ba ia tu pa pena pai mai titina ile ngana ai ba ia ni tangata wa matua o mai ta yo se pulu ai le fainga le tene na pai mai o ti le ulu ba ia tu sasa ma pai ai tala ia le mea la lea o no papia pa wale fofo ro sosoan o le tangata ai o an pai ona ia pulelo na loto pulelo tangata lo na loto a wa po le ani ma mea ta ma pai po ia tato atu nuu se tonga fite titina a pai ai le ma pai na pulelo tangata lo na loto e le ma pai lava ona tu ai le ngangana le tautalai a pa o ata itai mo o vita olea ia o mo mua ona pai sa wale upule fai mai la pionga le tua ia pa ni se ngese le ita ona e pai ia ona e pule lo lotu wale upuna le sautu pa ia pa ni se ngese ona e pule ai lo lotu mai ma fa wai ile upu olea e tautalai o nga ma fa wai o so va mai papia na le pawa me fai ona tu o lo pule o lo lotu ona mai bolea ona e sui lo ngana e tau salai e o asa go o tono ainga a pe o fo i wai tu fo yo ainga a pe o te ita va ve atu po so uso po o te mua ona o lo fo o ma pau o lo uso o lo uso arela so la pai ni tala le ala fo ni upu mamaka e wa ale la ele pala tu ma wale upu le pa la fo ai tu sa tu ia lo uso po lo tu angani po la ta na po se si atangata ia no po ala io mo ma po pe so ani mai si o to lua pa mai ma pa o lo uso e kasi a wa te ta ia no po la ia a pe sa o le ta se le mana pe la mena va tu ia sa so ale ma fai lavan ule tangata le lotu e le ma fai na tu ese ngana ia e tau tala ma pa nga ma tu si i lungo me te va ai tu ia pa wa nga la tongi la ko fai mai Sāmoa o la tau sa ili polare fo mali ai te waia o le fo o le ma fai tangata o na pule lo na lotu ma le upuare sa le fionga le tu ia pa ngese leita le tio a sa o le pionga o le tuspa ia
Whaangisengese le ita o la me mawai. E mawai e oe le manatu le lei mai si o mahauwhanga. Ona le mawhaida ia ona e tau tala I sesinga ngana e le tala whea ngai. Wa lewo o ba ai a uia iai e matua matu ia upu mangangana matustu singa ia whai. Ia ora u whaasoa na ia I mata upu. Tai. Ia mata upu. Whaamanuia pele tua mo o rua. Mane opisa. Ia whaamanuia po ia tatu tau whai maua lea masina muri e tau sanga. Ilona lofa ia I tātou. Ma ia tau whai ia lofa lea ngangpa ia tau soani. Na ia maua se foforu ne mata upu. O tātou e besi ai. A wawo o ai a inga sa o mali pelete a inga. Ona upu matala. Ai ale tuia lava le loto tangata mafulea. Le mawhai ona maua se mea o ngā. Ia o tala no asurea ia manuia te lava o lua nei aso. Tai lava whaftai tina manuia nei aso whaftai mo lau whaasoa. Ia whaasoa. Ia whaasoa. Mari mana ia telefo I le whaasoa sia tina I le whawhita auli o lo. Peta ui o le fili. Ono o tato ia I taimi nei le maalosi o whaamatalanga ma la fonga po o ngangana fo I peona whaalongolongo mei lau whaasoa Mari. Moni le tu fine ana tai fu tinale an fa so man le ta si le fu pu le o lo rotu ia wai e pe ona mai ta tu telefon mai Sāmoa ta si sel ni ta si fu no aso le fa nga so le campaign nei te atu ai sa wanga I tonu ai nga la ulunga I upu mo fa mtalanga o le fa momonga le na mai ta telefon ta nei e iwa si fu 1% no tangata Sāmoa I Sāmoa le fa nga social media no no to toi fa pasene ia no winga a fieta ta fu ele o mana na o fain la tu telefoni ia pe musu fu ala me o Facebook ana me ole malosi ole social media po ping of so ta inga nei so Mari ia isel mana yo la so wa sa leinia me o Facebook mana o se me o vili telefoni ia wo a fa pe fo I faise tupus fa la vlave pe maliu se si Sāmoa fato ai loa ina wavili mali tangata mai Sāmoa o taimi nei wa tele na mo tai loa tu I live tangata le watu umai lunga Facebook ai muli ai fato ata la no fa le fo ile telefoni o le malosi o fiso ta inga nei ona po moni le lo so longa tu fin ana le na mai tasi sei ta tu telefon down nei le o mo foi sa mo me ni no sila pe mo nei lo so no ngai mo tau mai oi le no vai tu nei le live le na fai mai na ia fa tu sa le o ai mulia ina tala nol ai ia le o mo lo mai ai pe la o pu ma fa mtalanga ia le o mai tau atu ia wo lo anta tu vai ai pe e fai ama pe salu vo ile le lalo I lalo ka pete tu lo ia ai le lawa tupu mai ai la tu langa ni le tasi o tala vole na moli mau I lungo tatu li potire na mai Sāmoa wo o ai tupu langa ma tangata matua wo pe wole ilo ai le va ia o pumba mtalanga la tu ia o fai asi na onga ia e taun tatu tu e va ai nisi o tula ia e tala tu tatu le telefoni tolu lima lo o fatasi numero pe fi fa so mai e voi tatu telefoni na mai savilina le tai ai ana mana ele sita o pule mane tu o tu furta tu wata we au sang ngai le tu moni e wa se la tu fa so io Mari se le upu na fai le matou fono al matou au lotu I le sa ai o fa longo le upu le fa pe fa o te lo le to atele o tangata e swafa I le su I le ngole ai o tele I lo se upu foi le fa nga o le upu le o le fa aumu ai ia foi na ia anko se ngoi le ia fa aumu a fa pe o te fa longo to la e fa nga pe o le e fa nga ai Yuli an mana ia la Mari a wa tele fisili la I nei tamali ia na ta o upu la sa ai mana foi tato fa so po le ali le wingo le upu fa aumu na foi na o on mato ia fun tanga va pe ia e to tasil tanga tai e fa aumu e fa pe so fa aumu va pe mana ia foi ta no ai te lo foi le to te foi tato no o lo mala le Mari le wita vala tu finan e lo polis tanga le lo le upula
Malo soifo manuia. Alo fa, malo soifo. Ja, se manuia le tau. Anga mai le lua sa se lua. Ana ia foi rea fai mai le tau le lo pole tua. No watu le lo pokarame lo fasoa mai. Ini si foi vai na ea o tai. Ia le atu no. Tai. Ole o pule le whaau. Whaaro le ave lupu. Tuli usu. Tuli usu. Te rua sila fia foi pese foi le whain por tafo. A whaaumu le whatuma le emu. E whaaumu whatostofo. Tonga ina tiu. Na lo whaaumu la. Ole tuli usu. Tai. E tiu sule mea nuku me voi ao ngā. A leo le o nā rotu. Eia, nā. Whaau ino tiara nai le ki peita toe o na nā roa. E nā urosi le pia nei vai tau. E whai rase siva ma si tau o runga ue te la ue tau le la ngona le pese le tau tiri usu kuko tangata. Ia. E o na whaaro nā le whaau. Tai. Ia nei a ple. Por carame no fue na un po moni sa la patele au ma tua i loa ya le upule le tuli su yo na fa lo fa o fa mu mai foi tau le ala li ai fo ona ya lo na alta fa so na uma watu le anga le me ya nga social media yo tatu tem yo ma ko kai mi mo le le ko mo ni na mali ba ma tongi aso ia sa wai lo aso go fa so va nga o vil mai Sāmoa o le mele la fa aro pa mai sa la no le me ia a tu sa fa nga tu si ta tu mai el me e go vai aso sa o el me ia fa ko wa ku ka ia o malo le me so ma telefone ia o malo le telefone sa go ma le mele social media le we e fa o le fa so Ole fa la verdad tu se vaya a lo atini. Moni. Vale. Te ia si ya tu la. Anga ko ko pongo por ya mo que vai para el mari so. Ya le va de na por esa una la uma tau social media. O ka so fie tanga tala fa nga tsa. Mali. Ei ta mali o ne sai fa so le le ngore. O te follow ia. So e fa yo la to pingalo I fa soa le lei la to te mai le sau tuanga mo me o tupu Sāmoa se a wala foi ma se po le me la vale o le pe yo ka lo ngo ki nga le pa o amoso ta wona no foi la lo ma po pa le sa americana pa te le nge se le ta la pe me a le ndene mo o ma ta tia fa nga social media nana a mai ya la to me nga no lo le no ia e ta ngo fie tu lo ta tu o tu lo I po ta ta wa na tu wa yo le ai le I mana o na tanga ta fa ina na ia vale ia ma sona na ngon ia na lu ale o tanga ta le fa ini su la mai tu ia ma man wa le o ngal ta ma anga le na usu ata o le na tina ai le o se nga no I fa ile sa o tonga leo a o mide le fa so mai o tau tua nala o ngana tua nala wa yo e se le mana yo al mat tua fo yo istinam samana me fa a o le si fo I fili lo ngai ni tato ia me no page mali o le a tili o le tua tu pe a o le sia tanga te la o ke pila Ora sa po nada. Mali. Ma no po. A o te ave po se la ngona pa ele tiro. Ia te me. Na tiro si lo pia. Vai ta na mai I tonga le lo po le Sāmoa. Ia le fai no sinata mai titina a uma ele o ia le onga o fa onga mai ni tanga tano na. Ia ai ngana mai bunga ona ta mo to rua mala no pa na.
Al tamo tia no foi tua ere pa. Ai no wa nga ka veri ko o I vai ke. Te va ai mata. Ia mata u. Ola la nga na tua lo o wa fiela tamali anga le. Mari. Ya, mon. Ta tu te fa no ya wa. E luai tu pe ne. Mali. Mali. Le o ta tu so ta e o va ve o le to tinga ina lima tu sin tu. Arona le anga le ufa ngase ai algo sila I papala na le advertising la kopisis a mai lunga le me ma lunga le ai no walo Sāmoa ya ngale na fa pui na oi na Walanga o mambai lunga tu sil tala anga sa ole ya mai ya tala anga na fa ngal lunga fa tu penga oi ala I oi lo kicho apalan tahu tahu metade itu soal formal da tudo ya sai mal pasaya mas tahu mo foi pa nganda ni ata palo nganda le va alo o fa nganda tu pa no va ne al sai wa fia I loto mana ngotangata ya le tuche fole me foi o le jo moni le na gongo o le tata turi fa manati ele ngata mo ya o matu ya tu pulanga la lovo o te lo tatu tu pulanga la ele di fa un long vecchio voilà al tutte la matu pe col fa soale tina con long fa na tama matene tau tonale ngana ya ilo fa lo alu mai lo le va te puia va se lo ya manuia le wo tutte tai ma manuel le ya so tai mo fa so ma tu fi oi le suafa fa mo le tama fai la uma oi fai la uma ya tama ta tu fa tai me la uma kilani manuel le ya so wale sui o ruan sen mal tai au ne le ave fu an nei tai au ya o le tinga upo le sui o sen mal ma ku mal talong wale le musa Sir Sema. Ale alu res ni le o Sir Sema. Sir Sema. Ya o ruala le o Sir Sema ta. Sir Sema. Tai lava. Alo fa le yaso. Ya, tai se fia. Tai le so ya vela wa. Haftai nei tata wompa anga mai o kilani. Ia ila to o isi fo isan no fo ni la o alo fa fonga mai pea. Le na vai mata la mata se nafi. Me o le vala o mertina. Mariki ta. Ya le la o to yo kilania ia se ya vela. Ya ta mata tu. Ya o me metina ya e muli ya. Ma ya tina ta tu kilani ya o pena. Ya o le loto ya yo ta tu ni Wellington. Ai va tai mana ia fa. Na yo fa so no fo fa so te mai ya vela. O ai tu lang o le o ia nei vai tau ma ele le social media ma a o le si lai tula le pe o le ua a ia o na afiang ia o tele mai a fa sol tanto tinu ni tau ta lo fa lau fa tele on sai mai ta lo fa la ma lo tu ua ma lo la tu tu fa mo ia tu tama o le no ia ba tai o le manda io le on ta punde o mai multa ni i la tentun lunga male o wa o ka ki va me lo telefoni ta faile me i lo ya o nga tele i le fesota inga wa inga me va pena a me le wa le me nei se o le ai me se ne o le facilite o le facilite la tu lo ma fa fa sta mo ile tua ali au puia tau mai upu mo mai ai fa tino mai le lima ma toi ko fa que já mudi mali au puia o lemo o baru nei mo tu puta zanga ele vai ter meu lo uiti mai tele fa longo ni upu fa pe ma tua ba inga ba be no worai mali o mai le nei tu pula o tele le polale ma o telefoni tangata ia e la fo mai ia upu ia lungo de o te loa
tangata fo I fa longa fo I latu saubanga o tangata Christian Mali ai o te nei loa la pe pea o da latu o tulanga a ta te ale o la e la ta me tus pa ia tu anga le tu ver fani ia lo pole tasi le tasi me pena ai ele wa ai le immediate na me ko sta lungo o telefone o tali tala tenga ia tu fuanga ma le fa bai o tatu tu Mali o si upu se o kale lo pele esa pepea na latu la foina I lunga I mea ele tala tengai ele ngata ele tui fu fa Sāmoa fa so a me se fu tui fu fa Christian o le mea o sa mita lo to e ta wa Sāmoa la tu o la tu fa mai o le tu Mali a le mea le ele wa bea a no fomo ditila o fa le nganga ma o sa linga I tangata ni whaia ni u. Aka, tēlo whafoi le afoe, le tsungan pale biele iei nei. Ia o sto ina o tui lai pia. E se ia ma koi ngā wha upunga o mai. A oa e a mi mea e mawai. Mali. O mea leo whichini. O mawa e se file muupe no waise. E pau le mea le sanga I mea I whai mei. Tātou te talo whatasi. Ina ia te mawa Sāmoa le atua. La mo ia la utentununga. Mali. La utentununga le iei. O le aia ma te mua ia mea ia whatalalangi. I loo le atua Sāmoa le am. O me le mana ia le matau. Pusei whalongo longo mai ei nisi. O lo ratu whaia pene me a me sa tupulanga le o tupulanga le I vai te titulo foi o lua o telonga o le la mea ia o lua I tupulanga le tala trai Mali te le malo te sa o mea wale o le ti mea o masani le o vai na wale fi tamitichi ia o tina mai le foi le telefone tu iai o la telefone a wale le me o ke loa o le obi o la wili tangata le ma la wole a se tia mea a ka ba ia kula tupulanga le nei I kuruvanu su limo so te pepe ka alo mai lungo le o telefone Mali me la le tino po ba foi o te le po le porto o mai vai termine ya tato ata wala tanga la tatu no sei la fonga ia mai sei ma fa wa nei la fonga mai sei oi ai la mai te mai tangata wa fai nei ro tina fai nei ro tama fai nei o tua I mai nei tama tina a o ia le fai moni o ne wala le da te le mon muta pu le o au ka ke o la te se fa lo mo ti mata ia o to ma to po kala mi fa so le ai o so mai le me o ka pa to e ma kwa yu ma ya me na sai mo le mo ta pu pe tu na mai I tala si ia la ngona tangata nei wa vele posto ma mea wa la tu le loa I le ava pa pe na ye Sāmoa man tu la ngam pe na ye e wa na so ma tu pulang I le ma fai na so pusa tala I so te na pusa tama Mali o se tangata ma tu moni o le upala sa tu pa ia ava yo tama ma tu na fa le vele pe na ye wa o me la le I la tu ma a woni fa pe na ro tama ma tu na whoever po le wa vea matangata mtua te ko fengai o lo te mama no tinana Mali a wone fa ptua fa pena o matua le ai so tangata mtua ia ba mai lo tau tale a bele tau nei o ke vai ku la le tivang o mo trai la ia a upu e fai tanga I la ba tua ia mo kai va ku tau tanga o trai le fiteu
Ia fa te tele mo. Ya, Tai te lava. ma mo le fa so. Ia. Ma dia tele ni yaso. Mana foi nei aso lo fatele atu. Ya, fa soifua. Mari mana ia. Mana ia o le felana noa il tatu fa so nei tai au, fa so stamalea. Ia le fa so mai lava ngana ia. Tati ai lan telefoni o tele na le fio ai. Tu singa lungo telefoni. Vai ngale no pikia mai le saunoanga tama mari. O upolo fai I tai o si tatu atunu. Ali. Ele ngata ia ile o lo avea palemia taiminei. Ia au le foi o lo avea matai o le tuangai. Ia matai o isi pati o mato ia afia o la tau tamali anga. I upolo tustu sia lungo le Facebook. Moni le saunoanga tu fine ana wa tatu tal noa il me moni. Pe o lo le lifa ia upu mafamtalanga temine I matau porkiki. Porkiki ai fa lo te fali tonu tatu tunu. Ia wo oi me fa nu. Ia o me fa e kalisia wai e pe e tau mulia I mai le porkiki la to ia moni. A fa me lista ngata ai I me tau ainga o tu mai foi me ainga I lunga o me le te tauna nei lo e lautele. Me a lota ai. Ia ala wata vai atu ia fa sala lau mai lunga o penga te failang. Me a lota ai nga pe o mata puna le utata val au. Talo fa malo soifua. Good morning. Yeah. Soifua manuia, good morning. Mama nei tai au. Well, sicky. Yeah. Malo soifua rungia. Rungia. Si. O tau pole atu po ai le ua. Mari le o tau pole fa pia. La ai me feusa o tangata le vini mai le fa pirtania mai. Re lo la ua le la sa mai. Taro fa malo o ke la di le o te sa. O grilo por anu ko vikinga meu Facebook. Pero o mi foi vai kaua marina na ino ka ko la ka ia sofia fiema tranga mo ka ko faola ia ni vai ka usanga le la ka ko la sia vai ka usanga o ino de kiko na o ino si via marine mania o le o tau o tuai ai ia me vai o Merang vai de cara sia cara na vai lei so Olha ni be fainka que não vai dar cuido que se mas eu Valo o vai causando ali o vai making a follow pero lo va no ko cara no meu Facebook eu queria por a minha foi em meu Facebook mas ele vai já o Facebook agora eu puti alguém é no mal não vou ir no por muda cusiera e quando vai quando não me passa foi long story ai na foi agora como morar ya ngame ale kwa ngawa ngame hizo ye wai isa una kama le pelo kama kuite di musu singi poskala wa ide sa pelo mai wa ai no wa o ko sikiela wa mare ya so ai no ate yo so ngi lo ka ko fa ngake fongi me wa pena mali ko fa ngo ye wa ai fa mai ho morkedo fa fikau mali Então, eu não ia saber onde eu fui, né? Se ele ia me parar aqui, é se não falar. Oi, né? Tem a minha marido que é aqui, da o que eu não vou ir, que não sei. Foi eu que se olhou lá. É se não falar. O avião não vai pegar aqui a porta. O avião não. Não, porque vai. Eu não Persoonlijk van de poeder met de Spanje met o ser faliu. Mali. Se o conforme que orang faliu. Mene que o Mr. Steven pode el católico. Atau o poder, se o Mr. Steven lá o faliu, o cura foi. Faliu o função. Ngat faliu, põe lá com faliu o cura. Tau whale mu mai wa Fiu tau poe atu si dokari fi le wo o le pata male le mo atu I lisi pito le
No, na ne o kango. Au ni me Facebook se le ya ai se no fa ma. Mali. Ya o me uma inga che o ka ne sta vi me no Facebook. Au ni mo ko ke ni ka dia ya. O ai o ka dia ko o nga inga ho de ka pa wa me ku o we ai ka dia ku vale o ai vale ko ko. Wa vale Mo no ai vale. Ko mo ka si de vale. Wa no vale o nga no pu vale me nga wo ye. Ole no o vale. No. Nela wa ka ko ki ole aka ari no. Mali tuia. Ale ni o pina le me o me ko ya nga ki o me na le o fai de Facebook la ho ka un me ho le Messenger. Ia. So ko no mo ki no akwa. So no mo Mai ti mai lau camera. Oh my God, I don't want to be the box. Oh, I don't want to miss it. Jauh balik so. Baiklah, mari. Boleh tu ina. Ya sa si so nga o pul o le kan para nga pul su an ma ko wa fa pul su pe fa mo se fa no ko ya ma ko ya oi na ku ka ko mo idu oh o me no ka ko ia o nga ka ko mo ko ya fa o mo no pe mali nga ba ko ka ko ai mo fa no mo kai ya ku su le me la nga ba o na ku ka ko mo idu wa mali Vai paninga nga pe nga al medio Facebook mga meuma. O so ta ka o fasa. Mira, mucho soy no quiero no. Atai urgia. Halo urgia. Atai. Ya, Manuel ya solo fatu. Fase fo. Ya, se foi. Manuel la ngola lo salio. Se le mali te le faso al tamaya urgia, mari. Ma langa o ngi o titu ua i lunga fo le level fo le au professor ta o mata o pole o la no le ta mai rungi si po le ta ai sai mi fe u o magistrate ya lo fa lo ko ni de o fa msino ya fa so rungi ai moni le sa o le mena vai le mo fisu ta inga matulanga ya pe o tulanga na ya le o ni vai taui fa nga sio pengen saya vai lang ya sa o le o le si tulanga le mana i fa so a lungi ya mere o teu fo ile le o te fo linga ma te lo e pe ata lungo messenger nei te fa pe mai nei tangata matutua mari le fa fonga mai pola le meta all box le ta o le ta o nei lungi o le box o fo linga te ma fa vai au lungi ta mama tua ele matua A+ ta malo te un o le sire le tangata fai so telefone e fai fa le ya le la ma te vule tu melunga telefone ma ya o te mai arungia ya ma ne fa so o kilani later ya pele o ro ever au mai o kilani ya fa tai fo ya tatu to yo mai atu e la to leta mo fai mai later mi ya onol tatu te mi lu tali tu la iva tatu telefone tala mai Sāmoa ma lo tatu te fo tatu to e no fa so mo fo lo no i lungo tatu tu ya ele nei fo itai au tatu telefone ma tala mai Sāmoa ya il tatu no li tu la iva le tatu yai o te toi whaatala whātu le tātua tino o leise fo i whao poponga le neo tala fo mai Sāmoa o si mai iei lau whaafonga. Wa amata le vai aso le nei Paul Kalame o le te e atu i sa wanga i te tonu a inga ma wata i muai de vaenga o te mai le whaatala no ina o se tasi o a whianga tele wa iei e le ngato a inga ai o Sāmoa atoa o le whaonga ina leo le ngana matu ia wa te lepe ma whaaleanga i nei le te mali anga o le tangata, ai o le whaatupula i o le whita ngai, a wa fōlinga mai o le ale ai se while mue le ngata mō Sāmoa, ai wa whapena fwoi de le rolangi, ona o le ngana mātu ia wa whaonga i nei lunga o peng te whai nangi. Ma le Paul Kalame lo tai mwai te mai nei vai aso,
Na whaani ai se whina ngalo o se tasi o tamani o le atunu o se tamapolo fesa ia Malaysia malama Malaysia. Vai ngata wana le violence on digital. Pangangana. Ole angana foi. Ya ya mai ya isi winga. There se va fa lo wai. Le lo tata tauna ye. Le avil fa mo on fa avalo. Ai na le pau wala na le. On bata wina. Mai le matou tonu. O le whaongai no ngangana. Ngangana e whasi ai tangata. O ngangana e whailonga tangata ai. O ngangana e whaasoa ai. Hai rakiko. O ngangana e whailonga ai tamai tae mabi. Whapena fo i se whinangalo na whaalia se tasi o televou, Joshua pe a papali. O le ngangana wa male pelepe ai le tele o a inga. Dann euch personalized lefes da lo community na lo de moni ale Sāmoa ale small office ole ngana a ole ma ai vo manete ia ma futamo ainda o fono so o ai no o ai ona sata fo fat winga tono e kamesia ona fa ainda a faile ole ngana I want to any siata le talfea ona fa upule ile ngana bela ko sa ele talia mo fie e na to lo fa tino tmo le tata mo fie ile ana e wa ma fono tamo le tule ona be fasimia wa digital violence. What does it look like in my no ola ko kan si o folinga na o lava ile tamaita ai pole ali I tala bo pole lo ai le tina matua o value tina o a maita ai mo dusina inga na ona mo fa o se ni vai so that's what it looks like in my village. Na fa so fo I le sui o le matanga wengo leo o ia leo lo ngafa masu esu engo soringa tu la fono e fa ngai no peng te fai langi e a fonga tu mo solomona ai masu e o ma tu manta o puta tino o maso falfa o no to au ile mata tio le o le ngana pe ono tala no ina le ngana ele ngata ngana o le le wisi fa na ro I mo peng te fai o le o termine o faisi tele mata fu fato ai tu tanga wina I tula na vile wa fia tamali ango tangata I upu so na laf o le isi pa pu ma ole o fa fita uli fo lina mal mato wa ai o finga ta na ole o tula ngali fa mai ngo pe tsai o na ile hisu na pa pu le wingo na fam tala ngai ki bodas ava pe o le tala la ma pa ai fa e au mai la vai ni la o le ala lau whamitalanga e tai una po le ala video tu en fai ana se sa fita tu lo fa pe na na pa au Sāmoa I wha mo mongo le whaonga ai nau peng te wha langi Sāmoa wo atu I le iwa se fulmaleono pasene o le atunu e o fo I whanau o lo o lātou whaonga ina wa whante oto nisi o porkalame le mtanga luenga o ainga ati na o nu maanga whasotai e wha longa I nai ma whata aua le nei se fulma le ono aso o whaanga solo o le te e atu I sa wanga I te tono a inga. O le ua wha mautu mai pe wha mauti no mai le whionga le minista o lo whea ngai ma le polo keti o le miliona tā la e le o iai ma se fono wha avae e lima se fulma le tasi il tau sanga le nei ua amata o na whaanga I oi o lo ta oto o masa I mai asu esu enga lo whaanga solo a tonu o atu le whaeunga le tusanga pole amatanga fo le tusanga fau wa maea o na whato atoi a mata I lea e pe o la navatau na folfoleina I le whato sina le whainga malo tula I le foe. Tonu a la tamai pole amatanga le tusanga fau o na nau tanga ia inga nawa iai o nau uma na whasalau ia taifono na fai whasalau atu ia ofisa fo I whainga luenga ia ia interviews ia manisfoi fufuanga e le tapena ina ia ona whamautu mai le o vaenga uma ia a misi mal fai unga o le tausanga nei o le amatanga lava le tausanga fau e whatino ai le tūlanga e manatu whaawawo
E le lei ona toi manino uma ma toi a mata le leile wha ngā solongo le poloketi le nei, mai lu i tau o mai te wina ma wha ma wina, nā ria e mai le poloketi le nei launa tau a mata ina mai ia au sia luna seni na wha vai nai, ia au sia tangata umo le atunu o le manuia. Raua iai tai ala, nisu fuanga toe o le whasolonga le iai, o ai tai fono, o ai langa au whaingaruenga, au ai fo iang komiti. Awale va inga le lei o le fonfa vai mo le manuia o le atunu ai le mo le manuia o tai fono pe ona fifena wa ia telo tai fono le tai mai o le temila a mata fa tasiai o le afa amatu o to lo malatasi tesi malvalu miliona tala e pe ona fa manino e le fionga le tata o le atunu le fionga le pandemia o le tasi tesi malvalu miliona tala lea o le fa mai e no le 5 miliona o le 5,000 le o le amahea. E se fulma le tolu awa no sui o komiti wha atonu matanga luenga le malo. O wha leo ngā ino lātu tō whinga ia au tūla i maile whainga malo tausi wa mawhae. E pēo na wha amanino le teitai o le atunuu le la aulia le male tōpula te wau Forsi Schmidt i le whailo inga malau tū stala. O le whautuanga wha le tūla whono mai le loro ia sili, ina ia toe solo ia uma ia tō whinga sa tō fia le malo tausi. Ai toe lafo le ngā ruenga i le komiti o lo o iloiloina ia hawa noa, i le toe iloiloina o nisi o i lātou. Whaalia le pāanga wha moe moe ina telefou, nā fua mai ona ua wha maa vai nisi o i lātou ia mai o lātou tu whinga, ena ua fietau vai le whainga pālo te tele lea tunu, lea ua mawai atu ia au kuso. O telefou ia, manuia tele ni aso si o tātou tunu, wha soifuia. Tui whaatalo whaato le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae au. O whaatonuina le malo le United States lona ofisa ame pasai Wellington na ia amata o na au whaamatalanga o whaamaumaunga o tangata malanga mai mau mau i New Zealand. Whaapea ma whaamaumaunga o tangata nei po ieni so o tanga ini solito la fono. Whaapea i masawanga o aia tatawa isi tangata mai a i lātou. Na whaeloa le whainga malo o Donald Trump i le One News. Na tu watu la lātou whaatonunga i ofisa uma o ame pasa Amerika i tutono Europa, Kanata, Australia ma New Zealand. Ina ia tala noa ma mālolo iai ofisa ma whaailoa iai wa sauni le United States lango ia i lātou e mata i tū lea mata upo na fesili le One News po le ale popo lenga o Amerika i le tele o tangata e malanga mai mau i New Zealand. Ono New Zealand e tū mamau ese toe le lei foi o na pū lea leo mai o tangata mau i le atunuu na tali Amerika e le o se whaafita au li tele lea i New Zealand le taiminei peitai o se wa ai mamau iai e onoa a fia i New Zealand i lea i luma o le soifuanga. E te ele pale mia Christopher Luxon i atunga lunga le malo Amerika. Ona o le polisi mo tangata malanga mai o le whai unga lava lea New Zealand. E mita lava lo na ia loto i le polisi a New Zealand le tele o tausanga. Ma e mita foi i tangata malanga mai mau i le atunuu. Watu ua o lato a inga o lato wanga nuu a e tā pena mo se lumana i manuia i totono New Zealand. Na saunopolo Professor Paul Spoonley o le University of Massey e fōlinga mai ua wala awe Amerika le malo New Zealand ina ia a wai malango i la lato pola kalame o le maka po o le Make America Great Again le whaapea o tangata mai fafo o se whaafita hauli. Ma waai mau lalo ai i tangata mai fafo mai le tatau na a wai New Zealand i lea whainga a le United States. E mawhai le pule nganu o Wellington na whaasawina le whaitau miliona o tupe pe a whaititia na tupe alu e peo le whaititia leo lau whainga luenga. E to sai maseli ipoti fo o le Deloitte. O le ali ipoti na whaalaulo ina le aulia na nafi masafa ilo ai whaafita au le pe o le leva ma le tuai o le te konolosi. O lo whaao ngā ina le pule nganu e le whaatasio na whaiese ngā yoinga po o se mea tasi whaapea malele manino mata whaioi. Ai whaapefia fo i ona iloa le ese
se mai le whainga malo tele. E o atu le fitu se fulu iwa miliona ta lai whaasawina i tutono tau sanga e tolo. Pe a sao ona whaatu langa lau whainga luenga le pulenga nuu. Ma whaali leia le whaalunga o tupe e ala atu ile le leio le pulenga. Ma isi fuafuanga whaata atitia le pulenga nuu. Na whaali e le lipoti. E tolu se lau tolu se fulu e to otele e tuwaile au whainga luenga. Na ilo le numera e te tau na iai. E fuaile au whaingo tangata whainga luenga tu mau pe full time. Pe a whaatusa i a inga e ta iafi. E se fulu valu te simale 5% e mawhaiona whaiti te lau whainga luenga. Mai ono whaasau ina ili tolu te simale 1 miliona ta la. E wha se lau tolu sifulu 5 whita la li tauna whaatino ina ile whaingo li lipoti ma le ilo ilonga po le suenga pe ona whaali ele pule silo le pulenga no Matt Prosser. O lo sa ili pea e Angel Dak Kutan o Canterbury, ni tali ile mafu angana leo na matapungia, ae te iane, ua pe mangaselo na tino a toa, pe uale mawhaio na ngā yoi. Umwhaio na toi fo ilo na malo si ile taiminei pe tai, o lo ua iei pea popo lenga i a te ia. Ina ne i toi tupu mai ile lumanai, na afia Angel i se mai e tai pe o le fulu ile masino au kuso, na ti ngā ilo na tino, ae maisela vailo na ulu, na matapungia ma ave le fale mai, a o tau mawhai e tau whaatau tala ma whaamingoilo na tino. O le pupolenga o le teine tala vou, o na e oi fo mai, e le o mawhaiona whaamatala, po le ale whaale e tonu nā laio na nofo le tātaolo na whatu. Ai aise a fo ina ngase ma pe a toa ilo na tino, ma le mafua angana matapungi ai. O fisili umanei wa le mawhaiona te amalona mawhau, ina ne i toi tutupu mai se taimi o iluma, e le ngata ilea, o lona a inga ino nofo i se nuu i tua, ma o le helikopa le ana vaveo na o ai le visosoani, wa ia whailo ai le tāu o le ngāluenga o loo whaatinoina, le Westpac Rescue Helicopter, le ana vave ai ona o oi le whale mai, mo na tonga fitinga. O le atau aveina e pule nuu o a ai whaapema pule ngā nuu whaito malo po district councils. Tiu te mga luenga regional councils. Po o whaamalumalunga pule ngā nuu e tusai masiswinga tele i whainga malo la aiti po pule ngā whaaloto i whale. Pe ona whaasilisila i ele whainga malo so o whaatasi. O ni suinga te tele, talo mai le tolu se fulu tausanga ua toa nai. O le a whaatuina e pule nuu ni komiti to whaatasi se fulu malitasi. Po ni combined territories boards e fono whaatasi ma o lātou wa aia ngā lue ngā whaamalumalunga pule ngā nuu po regional councils. Lātou te ngā lulu e fo ia whaise fufuanga e tā ua o le regional reorganisation plan. E toi whaatu langa ai pe whaapewhiona ta ia laina lātou pule ngā nuu i le lumanai. O tu ina atu nei ia suinga i whaalieni fina ngalo tangata lau tele i o atu ile asolua se fulo Februari a i ele whaamoemoe ia fola sia se tu la fono. Ile o ngā tutono le tausanga a sao ma whaapase ina ile lua a whilua fitu. O whaaleo se lapata inga le whaala potopotonga o le Heart Kids, e leiso lātou so tanga i siso ngā tupe leo lo whaasalalau mo la lātou whaala potopotonga. Mo utu ina atu nei sa lātou whaase aile o fisa o leo na tā ua le Heart Kids New Zealand e yese sa ili ngā tupe o se ti e ngā wila afi mo le asoto o nai lua valua mati lua afe lua ono i Morrinsville o lo o whaonga ai lo lātou ingoa. O le whaamtalanga le polisili David Plainblot i le leite o New Zealand sa ia fo ilea sa ili ngā tupe le amatanga o le tausanga nei, aina o sina tama i tupe na whao o atu ili whaala potopotonga, ina ua mai a leono masina o whina ua tupe i ai, na saunua Pimblot e matuate le lavalo lātou popolenga, ina ua whailo atu lea sa ili ngā tupe, ai maise lava le whaalongo atu, o lo o whaatau e tangata i langolango ina le Heart Kids, ni pe palulu ma pe paulu whale o lea whaatasinga, ini tau ngata. O te enal minstasi nia ale national Chris Bishop ni toa inga i whaapeolo i eisana tau pule pulenga e lu i ele ta inga Christopher Luxon mana i Sāmoa e tō maupena avea Luxon ma tangata pitusilo na tala whea ngai e avea mapale mia na i tala whea avea i le vai aso talwai i leono i aileo se fuafuanga whaapea o na olele whaamali eina o le whaafalitui ale national le i ungo ni fisili whaapalo ta sa tāpai fina ngalo le tunu lau tele po whea o i eila la tau lango i vaenga wha opwhai. Na sauno Bishop i lea soa na nafi, i le ise fuwhangai ave e se ai Luxon mai le tofi tai, na ia tali i oi fesili e tū mau ma a tōlo na tau maunga i a Luxon i o atu lava i le whai ngā pālota.
Ua i oele fale tupe le cooperative i le ave i tangata o ni tau e tutongi le tala whianga i nei tau sango toa nai. Mai to o whaase fuluwalu afe lua se lau whaiva. Tangata ua mai ona to e tutongi i aia la tau tupe fitu te simale lua miliona ta la. Na whaise mali lianga al fal tupe whaapea mala komisi momta op tau pisinisi. Ina ua mai aise so enga na whaia pe ona to e li pote i lava al fal tupe ni o la tau whaale tonu. Sa iei atunga lunga e winga i tau e tutongi e tangata pe ona whaatonu ina i le faltupe, e se fululua i tu a inga o tau po fees, na tutongi e tangata e au noma se mafua anga, i le whainga leo nono ngā tupe ma aita lafu, e au fiei nono ngā tupe mo fale, nono ngā tupe le tangata lava ia, whaapea e maisi, o le tele lava o tangata na ave ia ia tau e tutongi, i le vao le asono iuni lua afe se fulu lima, ma le tolu se fulu novema lua afe lua tasi. Ua whaeloele iuni e tangata whaingalwe ngai lunga wa alele le ea New Zealand le wha wau pe o la tau te te pe ale maua lava se i unga o whaatala noa nga o whaia. O le aso walu o JC mai tau e whaiele te wala o whaingalwe ngai lunga wa alele le company. Talua ile le maua lava se i unga lele o whaatala noa nga e whaatatau i o la tau tutongi. Whaape e male tūlanga i a la tau ngā luenga. E ono maasina o wha ngā solo whaatala noa nga. Ma tāpa e le iuni le whaitau miliona o tupe. Na whaalia le polesilo le ea New Zealand Nikhil Ravishankar i le New Zealand Herald e le vao le sefulu afe ma le sefulu lima afe tangata malanga o le a afia pe atau nuu le a tete a le au whainga luenga. I whawhato New Zealand, wa vene le a aia Jakarta i Indonesia, ma ai pito silo na te le lanlangi, wa sili atu na ilo Tokyo, e tu sai masu enga fau malo o whaatasi, ona wala te le whaase fululua miliona le au whainga o na tangata, o le tausanga ilo afe, na vea i Tokyo ma ai pito te le. Peita ina moni mawina le tuwai o na ola ma whaatuptupla ia, o le au whainga o na tangata, ilo na lua iai taka o Bangladesh, e to otolu se fulu fitu miliona, lona tolu iai Tokyo, e to tolu sifulu tolu miliona, e lona whani u Delhi initia tolu sifulu miliona, Shanghai saina tolu sifulu miliona, lona ono o Jiangsu saina e lua sifulu valu miliona o na tangata, lona fitu Cairo i Aikupito e lua sifulu ono miliona, lona valu Manila i Filipaina e lua 5 miliona, iwa Kolkata initia e lua tolu miliona, ma le lona sifulu o Seoul i Korea i Saute, e lua sifulu lua miliona, leo whainga o na tangata. I Ta'alonga, e pulu whaatasi le Silver Ferns ma Jamaica, i le neti polo, i Ta'alonga malo tau pulenga le tau sangfo i Glasgow, o lo tūlanga mumua Australia, lua New Zealand, tolu Jamaica, ma le lona wha o Engelani, i le whaatulanganga o au i le lalolangi. O New Zealand na malo i le pine apa me mea i Ta'alonga iena whai e Birmingham, i le tau sanga i lua afe lua, ma uapulu whaatasene ma Jamaica, whaapia ma Welese, Uganda, Skotilani, ma Trinidad and Tobago, o lo upulu whaatasi Australia, Engelani, Afrika i Saute, Malawi, Tonga, ma Northern Ireland. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Sifur malvalo minuti do tene litu live nei tae ao na uto talatu tato le telefoni ya pe afia faso mai le tato proclame nei tae ao to tele auto yenta un fai mai tua i le temo tato telefo ya na uto talatu tato le telefoni tolu valu lima lu fantasi ya pe afia faso mai le temo tae ao to fine ana nei fa manatu masani ya la ngai o le aso a ya ma appointment ya ma filo ingai nei matua i tato fo mai. Moni Mari vai appointments i le ngata lea i la tole la fai malanga i Sāmoa Mari le o mantolo wai i ai inga Sāmoa i tau fai malanga inga i pe alwatu e tau na alwatu masau fa maoninga o fai so tui e i le fasi silanga Mari i o la 18 na vili mai anafi fa pe mai na oi fo mai e tam fai ona fai la tui on mi se le i o Sāmoa nei ai o atu e whapea mai fo mai o i lātou na whananau pe soi fo mai i tua atua le a whiwa se lau o no iwa. Ia lea e le tau ona le mo'omia ia ni o lātou pe pa whaamaunia pe le mo'omia whainwhaini o lātou tui. Wa lea na iei li teimo whaamai la laua immune tino li tūlangon misel. Ia e mana ia lo ngulmulita ia pea wala au tātou fiso komisina o Sāmoa i Wellington e mo nisom talanga i tau ma whemalanga inga.
ia e tā ua tele ma muli ni show penga tawailangi ma website al malo ia e tā ua tele ia tūlanga i olo mātu i tū le isfat ne tonu i mara vaalele i lo tu ai tonu ai i faleolo ia lau te talatu tatu ren telefoni tolu au lima lo fatasi le la vata tu proclame spese ia mea soa Felisi Mikaeli fa Sāmoa mai leo te fa Sāmoa atu ia leo i tātou walau nunga laina whapataila on sai mai tā lofa walau ia sei fōmanu ia ia tā lofa mālon sei fōta mā tai ma o aso ia talengi sa lempango so kai ka con que fongi como manusila le mon que fongi mali ia o melanga ia sola a fa pera o vidi mais o igual o nga kusi me mo kusi pa kusi e fe so kai ia o vidi o kusi mai ngela o kusi me ma ko ai pa mo le pe fai mo so ngi mo liu le o fa a pa pera kusi mai me so ni a fa ko mo me so le a pa mo me so le o mela ia o mo kusi ia o la o le mo ma ke o le mari pa o mai o ke o mari ia na la fola yo se coupe por la se coupe mo ia la vole o me polanga manga e foi le manga que foi ni vai que ni va ve so tainga ia va ve o le chi me nga que so sangue ia o le mele o le foi o le sui le sema sui le sema o le fio le sema e o le ave mortiti o le kititi a pe wale casca ka hole le po pale pongu ia malo ka voia algo sui le sema e sui e ka le wale o le ka wale le mania ia e o vola mo melo le o le 50 ka polo o le winga o nga mo o fa wa fa pro ka le kisu o winga o le upo fa lo fa wa ia o sa na ia o le a po so la ia e kuso na e pa mai ma ko mai ke se fa no po ia o sa la o le ele o le tui o le ko ka foro a fa tano ko pole ta mai o ta na o ki su o le la yo ka ko le vai yo ka o le o ai la o ta mai ma ya o ma ai ke le pa ngo ko le por kala be ni ka ya ma nei fa tai la va Ioi. Tai ta mamo lau faso mai a no lau faso mo fese me au ngani tai au alo fatele atu manuel nei aso. Kai rango ya manuel lu aso. Ya tai la si foi. Soi foi. Ma nei yo le so soani me su tato tunu mari. O le mali la san mato fono o le falongo atu le faonga ngol upule le femai. Femai ia le isi te mali. Ia na le tasi al faumu. O le ala tfa pe ia. E tō tasi tata aiuli. Ai ono no. E tasi ala le tulisu ia na la vina fai le whaupungo pe a fai se tau pou. Ma se aiuli taimi o mato misa whapitoa misa tele. Ia le alaiva pe e tasi ala whaumu. E ono nui e tasi ala tulisu mai le taimi atoa le fai le taimi o molinga. Mana ia o upona ngana e au ngā.
Ia e mafuanga malpongai. Le ora tātou wala au, tu vinana. Ia o solo tātou wala au lea whautai, e on sai mai, te whai mai tātou lein telefoni. Ia pia fia whaasoma lei te mon tai au. Ia tele o tātou whaason, ta apun lein kangana. Ia au te iloa. Olo mo pele avano le nei tai au. O lena mai tātou telefoni nei tai au, tu fine mai a Savelina, ia olo mo moli mai pia whautuanga fu le tūlango o loa e ono mau ai le asbestos. Ai se umatu tātou wala au lea, ia tālofa wala au whaftere on sai mai. Ia, se ko manu ia mari ma ia to fine foi o lua se lua foi tātou po kalame ni tai au. Ia, lange ma lo si fua te ma. Ia. Ma ia se ia nota o ni tai au. Ia o te masalo foi o nai e tele foi ana fia maua ia nisi vaenga o wale lua faso a mo nei foi vai aso. E sao fa sao ale le po kalame ina yuso foi ma sitina na mua ile nei foi a faso o taia ile mele o fa umu pe o na sao no ale tu fine e fo ila na fa longo mali wa e matau dia foi ia ngoa ia sua fa matai o fa umu les al fa umu les mali o fa umu la ia ele sua fa pera e sau mai tu e fale alili yo ia ele ta ua tu no wa na fa pena ia o ino tau le ia moni sua fa tau le a fa pera fa tino le fa umu ia o le na o le fa lo na o le mo o tangata hule o su ia e se ala o na fa lo mo Sāmoa ia so ia le mea leo o le whaumu, se i banga nā, ua whai ia le nuu, pe whai se asunga fua le nuu, ia pe whai fwoi ni mo ni mea hui o ni so tanga le nuu, be pe whae e ni pāpā, o ni me whapena, o ni sawa leo tau songa nā nu, toa e whalongo ia i le mea nā o le whaumu, usu, o le e ususu pāpā whana i le mele o le tau songa leo te whai atu ai meo whalenga. Ia e toa whao ngā i ngā le whaumu. Ia e whao ngā fo le whaumu le i le whai ngō le. Fifi lo le tau wholo le nuu. Ia a mata loa ona ususu ia tau le a ia ave ia le tau wholo. O nā e toa whao ngā i fo le upu leo le whaumu. Ia au taimini nei. Ai, so le ufa ngā whalau ta tai solo a. Wa so le whaau ngā ia ua whaau ngā i mea lelei, ua whaau ngā fo i mea fia lelei. Ia, ma mea e tau wha lelei, ia ma mea e tau wha leanga. Mali. O le upu lea o le, ia, nā ua wha mara fo e nei toi, ina nai mua atu le mea o lea. Sui le sema. O le sui o le sema. Ia, mali. O le sui o le sema ave le tālonga le o le kirikiti. E sui le sema aua le mawhai e lesi tangata lea na talitua a mua. Ia pe wafa inga lo na vae po le tua fo iwa. A lawa o ilo na taimita. Ia, kuna tofi lore o le tangata e sui le sema. Ia, mali. Anu sau o na se sui tamale alanga wale whainga alu tamale ka. Ia, o le sema la na. Ia. Afa e ei fo ila male upu e i to tonu la volta longa le o kikiti. O le sui momoe. Sui momoe. Mali. O la e tu le tangata o la e ta. Wa ta le polo na o le ta o le polo. Ai le mawhai on tamoe. E ei la no na sui momoe. E le iau tafa. Mali. E alu e whawhitau il tangata la e sau mai o. Mali. Ia o upuna. E fa o ma fua mai i tālonga. Ia, ai pei o fo i ona o le pei o le winga tonu o le whaasoa o le nei aso. Ia. O le ngangana. Mali. O le ngangana. Watua whau a le ngangana le woyeini. Mali. Whau le whaasoa. E o fo i mea e fia le lei. E fia whaale lei. Wa tau le mawhaina tau whaale lei o na ua. Wa e tūlo e lunga whela o mai e tangata. Mali. Ia, pe o le mafu, angal na ua whewhewe e fo i na isi tangata e tū i lunga ni whaasile silanga fo i le
tina lava ona tamu fai se melele. Ia. O fefe tangata ona upu. Mali. Upu. Ya, ole anganga la ia ole fasoa. Male fe au ole ia tau moli atu nuku matangata uma. O to tonu wa ole ainga. Ale mafai ona fa ma popo ole ainga. Ile mafai lava ona fa sa ole ngana. Ia. Mali. Awa foi ole ainga e mafua tuai pasi atu tonu fa la potonga e ia ia a onga fai fe au. Fa solo atu ile ia onga al maloma onga le lotu. Ia. E no fuanga au talavou o youth groups ma me fa pena. O ina ave ia le fe au lea. Awa ele mafai ona tatou tu se maunga maualunga o le nei langi matau wala au mai i tangata e ta au file up ta au file i le ngana ma Mali ai o le pongaki lava o le mea lea o tutonu o le ainga moni o ele tama o au tama o ele tina ia male tina fu i le nei pito e tatou te faswa e wa ele ai ia sisi mea e a fua mai ai tutonu ainga o matua foi la tou ie matua inga le fainga o nei upu i te tonu o sota inga o le media. O le fainga foi na la tou a inga le fai ai. Mali. O le mea moni lava na. Ia. Le o tatou vava ai atu Sāmoa, mal tatou vava ai atu tangata o le no foi fafo ma o atu lawa tu iei fa fita uli. La wa tupu ai Sāmoa. Ole na ole atale na. Ole atale na e fa manatu mai a tatou. Ole ai ia tatou le fo. Ia, Mali. Ole ai ia tatou se wa i le fo. Ai tatou te le fa ngaina. Ona winga. Oila se se to presidente Mario Sfate ta inga la. E te mana au se tangata e se atu ya o e sa o fa tonu lo wa inga. Mali. O se ufa pena. Mali. Moni. Ile ia se si tatou te sulu iai. Tatou te sulu ai o tatou wa tangata tatou tasi. E tatou te whaapea ifo i o tatou loto. Na ole atua le to manga. Mali. E te tau ona mulu au foe le whanau mo matua. Mali. E o ngoro pito waa. E whaapea na fo i whaise au ma le kalesia ma o na baya nga umba. Wafutanga tina o ta mama le au ngā sale au talavou. E whapena foi ona tu mai tonu pala po tonga social community ale tau te iai nei i New Zealand. O ina foi. E tātou te langa inai. Ia a foi a tonu foi wa o la bebea tu i manisi tu ai ngā motu o le Pasa Pasifika o tonu o tātou whala po tonga. Ia au ngā foi ngā ti liva tu ia. Tātou te langona ai foi ia ni o tātou mana onga i mea lea tātou te mana oi. Mali. Ia, ne ke ua ese mai sa wa upu i le polkarami. Ia, Mali. Ia, o le anganga na, o le fai mai isi, ia lisi finangalo i mafuanga o le fofo, ia le ufa ia tua au ia. O tamaa, o tina, o le ainga, o ina foi e fofo ai, o ina foi e tupu ai, ia melelei ma mo le lumana i o le whanau. Malo whaftai. Oi le suafa fa mole te ma? Ia. Sauro? Wala o te po ele o suafa fa mole te ma? Oi, Samuelu. Tai Samuelu. O fele sa val au Samuelu? Ia, le o ke au kafa o e. Alo, a pe o kila li ho ele o sa. O le o ke vila ke vio. Oh, whaftai. Tai Samuelu. Ma le el fa sore ri tai au fa sai le sa mai foi o lo. Lo mana tu me tau. We mo ni le to fo ye la ingai ma na ye to ya fo fo ai si subinga fo ya wala ngana a. Mari. A foi le upu fo le o fe mo wa ile sa lo tonga. Mali. O fe mo wa ile sa lo tonga. O a o le nei ma oe. Ele ya se si mea. Yeah. Wana ole a inga. Moni. Ole fia foi pe o upu foi o pese. Fia foi ile a inga. O ina au mai ai ia
nga foi pese ma fatufatunga a tatou fatu pese ma pese ua tatou le toe usuina o ina le se au na ta oto ai na ta fia fo i te ai ngā te sala moni Mali moni nge te ua ka pese aku ai fa funga ya le wingo nga la ta itala no atu ya e matua yo lango ina ia le por kalame le taiao tai ma lo fa tai wa te falta wala wa au mai ta tum ta upula e o tele mana o ia te awa ia to tasi e mana ia foi le fai leva ia so man leva ia so sa fulu ono aso ie tau pai ai por kalame mali ia le por kalame e o te fa malo sia tu foi la o le ai fia la foi fa longo mai ala to ia fai le mele mali la to le lau vale lunga o Facebook ma la to ia fai ia tu singa matanga le fa longo mai aya o che fe tai ata to ai ora tala ya to ele male me moni mali ele ma fai na male me moni ai ia tato tau mo fai pea tato nga lua fa tasi ma tato watu no mali se fulu ono aso tau mo fai ai mai se ao upue e ma fai ona pele manua le fa matalanga e ma fai na pe mali tai lava tai se welu ano fatele atu Manuel ne aso ia Manuel ne ia Manuel tu aso ia asifua mana ia Mari mana ia fa so tamai Samuelu ia I lona foi fina ngalo I le fa ngana le nei sai lo fesilin tau fia vai ate Samuelu e te lo foi mfaina tali mai tatou fa le tatou fa fonga o le mama fa le sa no anga tamai Samuelu I fa nau e faia I la fonga nei e suru fa ile ainga ma avele upun matua fa o la le so soni pe fa pe o mātua ia whaia la fonga ia. Awa, nai te sila fia Mari, o le tele au tangata te wailunga Facebook I la fonga. O tangata mātutua o isi o matai tu lau. O le ala le feo fō pia whapea wa le whapea a whaia whanau, e o le a inga e whautua mātua mtala noi ei. O le a whapea lai li liu, ne tupe, ne ai toa tupe. I mātua. Tangata mātua. Tu lau whainai tātou mātua. Lala le me fai pe fa pe o matua po tata matua e solo mua mai le ngana lea ole ba le fisili na tu fin an au te lo se fisili foi fa tu mana tu ai e le moli mau le la tata no la hotel in ta pu ngana ma pe no vai atu e le ngana le wata tu ai lungo o pe ngat langi e a I tonu ai ta pu ta por kiki ya we foi la ngana le me fai so fo le e pe moni o pe o la wanga matua ia le lunga le fa tino ina tulanga ni ia a ole tu e ave matua ma tu lo la vai le o ia mat pier mana ia ma tu fa ma le fa tu tanga le al fa te inga la le ta tu te faia pe ina te oto o le tu inga fa te inga la le ma la o ta to le ma tu e fa tino e fa no o le ase ma tu ma na e fa longa tu wanga na mai la fa na I tuenga upuia matala le uta to auto fina ana talo fa malo soifua ia soifua moia Manuel le toa ia dua ia langa o pa o ko fa o pa lo ko ia langa o sunga fa te nga ia so fe launga ia Mari ia moni le mai va to mai le pingalo Samuel foi e ta ole le ia ole ora fala ile ora que fango ngoi lungole o fai foi le telefongi ele ole spili le nga le nga fai nga ile la kamai le nga au mai le kuer nga mali olo waka o pi ole la kamai ole me pakingo ile ku awa wa lo pa mai le akua I lo kat kongunga o ia fa manguia mai ma foi mai le ka mai I lang ka fai ngai ka ko mo wa so ka I ma fanga le ngofo le ngofo pe al fangi le pe abaka ma fausia le pile mu a le mele wa ia la ma ka wako
Saulele ia. Ko kele io o e son eikalo idea, eikalo e arkoa baku foi. O le saunga io upua ia. O upure ma fau o a uma. E manko mai, o karka unga e fa sala o ere ko ia upu. Mali. E malo ko kala me le meanga. E vai ele ai mas ka sa o pe le langar ngai pe sa o mami o kongu le leyo ngala ma le sapalinga ai. O ika hor ka e pa ngale le ko ma pau. Ai asa me wale funga le ia upe pai e kau pa le kwelo le pia. Mali. Si voi fa pingerenga le fa le wale ka fi mai Sāmoa le pe la por kalami. On ma kau kia yang upo e lapo i ka Sāmoa ai ka Sāmoa fa pe le ala ia le ki ngai po ia tinga lo le malo Sāmoa. O la por kalame nga e pai ai wa esa o ka wa kue ka sala para ngonga o ka fa sau sili ale busa ku yo le ma fa langa ele pa pe na o Sāmoa o manga fo ngalenga nga coffee Mali o man coffee Sāmoa e kere son kala fo vo u polo lo a fio kupu nga pa ka kupu Sāmoa Mong kai ka ere fa pela ai kai ar ko ma molonga ngu pai ngai la fa fala wai ke le ai le le ai awa ke fire me nga ma awa fire no social media Mali o ke manga awa o ke pia ba ku foi ke manga ma e pura mai ba ku foi pa io Sāmoa ki ma ki aku ai Mali e ki ma ki aku e me va nga de so fa de ko nga o ele en makoaika aya ma ki ma ki graku ai o se fuangare e o quero fai lumo o kaka wai o wa mi o bakon kala ro ai nga o ke go mala be aya o ho au di mo vai po ang me kere fai po ngi sta nga be asa wala ka re se fa ko ro sa fa sa usi mai kala re mo ka o nga ke po ba ale se me Mali ara isa me ngai mo me le luma ai ranga le ranga pa penga Mali ka re ku sa hoi kanga ai le vai ho sila vai ngar ge kai au kai ka le mo be i ka kai vai ai ora nga ka ofi au ke longo le ko fai ka ofi na ole ko ho fam sing sili se me ke fai ele lilo sel fanga ki ele ko lo vai la ore smer ko ga o pura ga o fa sa usili o la po ar ko ai de ai ele fa pegalo ka ai na le a fo ngale o lo fango ngoi o le ngale kio porque le ngale kio le pe kufa inga pe fa soa inga wai ai e ko falele e mo vai la me a nga ya o ko tai e fa sa ai fo ia o ma sa valinga e ma wa ia o ma fo ngole le ma o lo ai o lo ke sei wa ke vi o le fa pe fa ma ka ko nga ku mo se go wi ka le na sa le ia ka la fe mer go nga sei ara o inga ko ma wa i ko fa le ma pa ko kanga o le a war ka singo ai ai me sa lo fa nga yo lo fa nga le ka ora ba ko fa ga kama ayo ka me ki silinga lo ko maula lo lang lo ka sa o yo la usan la pula on la fa ga wala o nga ele ke ko as ngo fe se o sa le ngo fo ele kai fo nga le so la po se upu esa wa fa e fa la fa ko nga fa ga yo ko lo le a o ko le o mai ngonga ka o bega Mali wa ele mpoinga lilo e lo le ka ko fanga mai moni ko lo le awa fangia ko kali la maku tora aka ko be algo ka foi la o pa fo mar pa o pe me au no e tas ka la me ko o me au la Mali tai la po le ora wale ba
Pawal me ko ngoi ia faiso ko sa mo mo wilo keri. Ia. Pawal me ko ki kuria lango inga fai ko nga fa mo wianga. Au ko wa ngai ka ko ai le puri nga le ko sa ku fa mo wia. Mo fa ai le ko ro ka. Ai fa le anga ai pa ai nga me ai nga oi. Ora kala mari ko ya fi. Ia, mali. Nango le lo wa ka fi nango le ko fam sili. Ma o ia fo ionga me ma o ia fai kau. Mali. Nga ngo o pu ia ke fa lo longa i mo fai kau e o ka le ma o pa baku pa ia. Baku pa ia lasi o Sāmoa o upu. O le se mga kwa o ia e malos. Ia, mo. O ia fo ia pa na nei me va venga e arco. Pa wala me nga ko ka face to face. Face to face fai mai o ya. Eu la ka wa bega. Wa be me va o Sāmoa. Pe gari mo ka sanga o ke lo fa nga o Sāmoa. Alo ran pa solo ma. Okay, po le wa ga pa me. E mga fai lo sao. Wa ga ku lu ma fam singo. E fai ka ko le ma ko su ko la fa o le pa el pa. E fai ka ko el le ko su ba le anga ko me kia o nga fa si wa fa alu mga ina o Sāmoa e se me pa nga ko pa si pa langa ba ka me en fa ko ri nga o lo fa ko lo fa nga mali ko pa lo kai al po nga fa si nga ak ama mai ko ka fa ia ka ko nga ba oi ai o po ya fa me fa nga fa lo nga de ko nga fa ka ko Sāmoa ki aka foi bili umaya le ko le ango ma e fa ka uma ko fanga o yarko wa o foi se pera ko bera ko la ba ko ai va tai tai la le toa ya menga o le nganga o e sa o le ya o ka ikar maku ai ke sa o le maku ere pi o la fanga ere pi o la fanga o pe sa ai pi o e ke le fa ia lo ka pa yoi ma e fa kong me lo fa ngora mkanga ya mera ga ke mo aku e ka ba ke re nga ruwe le i fa ma wianga ngal go fo ma ai ma fo ma i pe o fa ko amara mal ma fo ngol ma ko mali after ma ko ke e wor ke nga e o ku ya pai fa per fa ngol ko e u ya na ya mali ere ke fu so benga ale anga fa ga kau kala upu le anga ba ku pa yo Sāmoa ma fu ma ya ko ere i fa lang kiu mali after to manuel le via to la fionga bueno no sa ne ka ya alo ko le aku ma ya sang fa ka ma ai nga peo ro pinga lo wa to ko ngo Sāmoa after lava ya manuel le ya so ya se foi ya na ya se foi ya tai la fionga le to le ta fa so ia mātou fifo i lungo tātou polo kalame ia mana ia whelanu na lua i whaasora nei tae au ia e pei aunga ia i le matua i lona vo ia tiuti a wha matua i tonu na aing a pei toi fo ia toi lau visiri ana e pei o i nā le lai tatu ai i whaatita inga e whai lai mātua pe a whai lai wai e mwhai na awela inga ia whaasoa tu mātua i whanau me le tonu whai o pule le tonu whai a fa pela o le matua le e alwa lungo le Facebook mani e o fela le fue e tu waita tu langa na o man to Marilyn ta fa so ile si vai so ile o le finau le a tamaitis fulon to sanga ila no le Australia le la to sale o amatan fa malo ave se a tamaitis fulon nga ila no mai le social media o le finau atu planga talavo e fa pe mai ele o lātou le se whaonga ngal social media o tāta matutua. Ea le tatu mun mau tātou i tāta matamata le Facebook ia so uma. E tasi se ingo matai o tāta matutua i e te lina. Le whatatau i fo i le tele o la fonga i e lafo. Malenga ngana lo whaonga alunga Facebook. O la tātou me whaiwa i ni mwhayon tātou atu au ai tātou mātua a Mari. e o tūlanga la na sa o lea pe e le o ila se fa so pa se e le sopo e fu ila se fa talanga ai o pe o le pule o fa taita inga o fa taita inga le fai o la la tatu fa taita inga ono fai
ia wae o le upu e vatu tu lo war fa ma tantu tu ia mele fai ba moni pe fa fai ngofie pe fa per fa na le la fo upu ai te u mai tu fa na oh mam but I see you posting this on Mom, look what you wrote on Facebook. Ah, what be na wilele e to e mau ai tatu se te ai to lo le mo tatu val au te lo val au mo le tatu fa so fa te non sai mai. Se fa manuia. Ya, fa te tele mo le avanoa. Sai fo manuia le lua. Ati le wa. Fa fonga sa mo tu sa yo le tatu po kala me fa tara fa tu lo sunga fa sa ya me se le. Pa tua ya ana. Ya fa lava ni. Lord si fo le tau. O te tatonun ta upua whenangan wai manatu manangona mwhingalo le au mātua. E buai tu ia te whamamawhai ni nei tai au o nei tu o mātua ma nei tu ar whanau. Mali. Ia ai mataulia. E soifua mai lo pe whanau mai lo le tamaititi a matau na o a o le matua Sāmoa. E le ai ma se matua e a o sana whanau. E alu e faise me se me faise me le anga se tuo. Oni lei. E ye u fo ye re fa pe e masani tatu fa longo o tama manu e fanga I fungo la au. Yeah. Ya o alo ma fa na o tanga te fanga I upu matala. Ona o le nei vai tai mi lo wa ta tonunga. Wa malo si le upu le o le ai tau. Yeah. Mali. O te tau le tua ia fa na u le mta upu nei. Ia va o lungo social media nei vai time. E moni mafama oni le saunoanga patua ia ana a tatu va ai suafa ia e fai mai ia tanoanga tangata nei. O wapa ta ua le tulu. Mali. A o mea sili e te tau ona wha pele ia i tangata. Ona la lafo lo le upu. Ia wa atawai atu nei ia I fetari ia inga tangata. Ia tu lo lava lo ngutu lava malele mafofau ua o ai nei o tātou mātua a. Ua o I mātua ua whapeto e whafo I upu nei ia tu lo e whapanga I o mātua. Mela ia lo I loa ri tangata le whaia upu nei. Ile meo le le loa le vā whea loloa. Mali. Ia pei ona tau maua atu le fetalai ngā tō whai a le toa, ia por sau noa ngā tina mtua. Ia le ungari I reo tau fia mai Sāmoa. Ia moni mawhamaoni le tina ia le toa. Mali. A rua sila I suafa nai o mai ai reo ungari na. Talo tai da inga taro whai le kumalo. Mali. Ai se le mafau se tu gold fa fonga Sāmoa upu e la lafo e fine neima. Ia o lava I tulanga I peiona iai tātou ia peiona saunoa re whaise au. Ia peia mafua mea umanei lunga portiki le vevesi ai tātou Sāmoa. Mali. Ia ai tātou talo o le pauana o la uau ia tantununga o le aupenga o le talo I le atua e soasoani. Alo whangia. A whaion tangata mātua. Ia pauare me fai o le tui o le misela. Fai le tui o le COVID. Dei lopo le isi mea ngā ngai whapunga o le a koa kui o COVID. Ma le fai a kui o le misela le o kaua unga sasao wha misela ai le nganganga I lungo le. Valeia fo I lau hau I ngana. Ka pupetanga mala malama palangi. Kake no vai a isi a kungu o kaua I misa pape I Facebook. Monile. For na ka vea kus parang. Hi sis, how are you? Have a good day. Yeah. O ka kou Sāmoa. Ola ka fiolai. I mangiki o ka kingo e refia pula I ila ka vai I ngai upula o ke lala. Leo talo I le ria lo whangia tako wakungu. Lo whangia tako wakungu ia puipuia mai se. Pea wo koe tau awo ai de mereng kau wha osto I Sāmoa taimor palo ka kapero Facebook. Ale loa e tako ia awar ka uare akungu. Ale loa ngai ka ngata whai le anga. Ia. Si le kapero Facebook. Ai. Atakala pe kako Facebook kako ia go paro. Vale.
ai malo la fa kai mo sao foi ni kai au fai no ni ka yo velo so vi ka ku ku tai le lua ke le la mo o lua ai tai au sunga fai se au fa lo ngi ai ka di mai anga i ko ya inga mo makua ia wo fa lo lo makua re ka fi ta mo fo mai fi fa lo ya fa pe mai ana io pero te patai tai io ya tas o mo le anga re io lo makua re por ka jamo la nani Sāmoa ai san palolo da kanya nga manguia nge ya tai tai la valin foi le lua ya asi fu ai to ai ma me ali wala te mo wata wa wata tu fa so le tai au yo mana ia le fa so le tamai ali lua a mari yo le family lua ia fa le tu misel pa le tu misel pa fa pe o leo o lo tau sa ilia se fo le fa fitauli na pe fa fanga tai we de fesili le na watwa mari ali e pe fa fanga tau na maua se fo pe fa pe tata matutua yo le fa pe mai le lua tatalo le ali mo se tali o le fa fitauli o le mana ia o fa so le tai au ana wa televita to na fa so mai le tai o le so nei pe o la sumo muel nei le wa matai le sfulu no haso ia o le fa la wilo mo le ngana ia mai pe o le mai ta telefoni te la mo ta ma ai va longo le ta telefoni mai sa mai ta sisa le wa te la mo ta mai le ta pun nei ia onga o ta mai fai upu pe ta ma fa ana i sa mo i tai pe mo ne la usa no anga tele yo o ta mai fai upu e fai tala fai upu ainga o no ma fio ang ia o fe se to fa ma se mana tu vole ta o to fa la wite awala o la waia maua ui pe te wa fa uma ya mana tu ina mai tu fo ile ainga ia o tu ma tu lo fa vo mer ta tu ia tu fo ia ile tu malanga na o ina mai i ma tu fo ile fa alo le ava fata le ava fa ta fo ile le va o tangata fo ile ia tu sa ata tu lo tu lo wal farsa ta tu fai farsa em fai e te lo fa alo le te una vel fa alo ma ai alo e lungo Facebook e te buena mai le fa alo na e fa ati no mai e lo tanga te i lau tu i lau tala lau upo e fai i le te po lungo al social media e a ona e le fa e te tenga fuile la nga pena il fa so sta o la e te tau avena lingo ma tua o la hinga o le e lo tu ferta katale ya wa ma lungo social media fa ma bonga na ole male fa ta inga le lei nei tato ma tua pe ne ta o sta mi o sola mari ile solo mo mai sta ta matua ia ele faingo o la fonga nei mangana o se fata ita inga e le te le fo ilia mo dai tato alom whanau. E pi e se whaingo fio na su ur fo wa fitau li pe wa pe nei o alom whanau por tu pulang tala vong. Le e whaia la fonga nei e mea whasau whai lo i le watonunga. Ia ai a li liula le au i nei tato mātua tu lo. I wa whaafeng tai lo na su e se fo. Ia, tu se tau pue e te le e pe a to e fo ia tanga te loa le tona na fa soi po la fo i lota le mate te lo ta lango i si mata e pe ono to ya to meta por kiki le pe le li fa le tonu te minei ya o isa me le langa ni meta ai o fo tu o mai me ai ngai lunga ta sina me fo le fo se me la lo to e Sāmoa anto me la tupu mai o le tangata na le live mai ya o e vai nei o po foi lai fa tino mai o me ai tono ai ngali li o ai ya o fa sal lau mai me e kalisi ana o le sile nai tu foi le o ngana ile o ngana fa nga lau tele ai mata so se vai ngal so ifuangan ni ya e pe por kikile o ma tele ile le ngo fa fitau le vai tau Moni leo te losim ta upu te leo le a whaawa wai lamal whaasoa ia ne mai aso ma le whaawa fo ila solulu a sau mari ai ono tato taimi whamangalo fo i se leo o le ma o tautua nei tai au leo tapina mai le por kalame lupu whai o malo e
le itu lai se fulu, le itu lai se fulu tasi o le pokalame moli o le ava. Whaawawa atu ai leo tātou pokalame se ipa ia lava le itu lai lua. Whaafetai. Te moe ala e iloi mata
ka atoa I tue wha o le lalo langi Sila mi o ma sila mai moa I se mafua anga walai o na o talanoa Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele mawhanua Malatanga nu whapea mai whanua Ai maselenga ngana ua I a foa I fua Whaimau ungi tamitanga Bea talanoa I la unga ngana E a whele whaalo alo ni saunoanga E la ulele ai whetalainga I le wamale ama whatawhata Ngangana whaalo alo na te la e I mea umalawa Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele Valu minuti na utia neli tulain si fulu tau tau mara si ufonga lo mui Wellington e mole atu nga wha taili peo na eri tātu polo klama le antal tā hao ia mara tātu wha soma le atu nu ia ini si fui o mtau po peo na iai le ngā gana ia ai manatu le uta pera mara polo klama e upu foi o malo tala noa toi mara fionga ia la wano anti lawa e le nei tā hao ia wafo i le tātu polo klama le leiva yaso wha taile ma vutamani malo le tātu tunu ia i le tātu polo klama o le nei tā hao wha taile Ia, mai whiwhira fo i nei vaenga o le tae ao, ma tau te toe whaatalo whaafeiro e atu I le manu o le tātu tunu o, ma lau whaafonga, e nei fo I whaao poponga o le polo kalamene nei. Ia, e whaasoa fo I ma tala no ai, I ma ta upu, tau I upu whai o ma lo, e a whiai lo tu soi fua, ia, ma le tātu no pia I ai le tonu o le nei tunu o. Tō fo I manisi ma tā upu tāua, ia e tau ana tātou si le fia. Ai mo fo I ona whaafeiro I atu, sunga I le whaiwhau ia Mari Whaimalu, lea ma ua te tautu olua, o ale tu ina atu o le tātou polo kalamene nei, ma lo lava le rangi mo ma le soifua lau le lei, no maru lau whaafonga, tā lau lava lau sunga Mari. Ia, soifua manui lau fionga lau wano, ia, whaatai le tua nei tai au, mawala nea noa, e tā te whairoa i ei wāl polo kalame o whai o malo, te tono manui lau fionga. Malo, whaatai ia o tūlanga
Mātango fia nei tae au, lo o whiolono i tūlanga le tau, mai tau atu i whafo i nei porirua, ia lo o suru le la e ui ina awaoa, ia mai e fo i sina zavili, ia ai ua manai a lawa le mawhana whana ua iai le nei vai tau, o le tausanga i tūlanga o le tau. Ai i le nei whaapoponga le Polokalame, ia e mo fo i ona whaafonga mai sina o tutonga nai mea te tele, e pei ona whaai lo mai, ia mo te tupu le nei vai aso, i o tātou lauwhanua i New Zealand nei, ia e te tau aona sila fia, ma manu lau whaafonga mai tātou, ia o loo nonofo i le nei e te nuu. E pei o le fiafi o le aso nafi, le ana whaasala lau ai whaalawa i tele mai se tūlanga alo ia ele malo, ia se fufuanga e whapea o le a so loia ai, ia pūlenga fo i nei whaaitu malo, o loo iai le taimi le nei ua opa i le taurus furumon tupu tausanga, ta luona iai ia pūlenga nei e ta ua le ngana Peretania o mea o regional councils. Ia, o lela ua whaai lo mai e whapea, o le whaamoe moe o le whainga malo le tu nei le foe. E le ua te tala mo le whaatala noina o le fuafuanga, e so loia e le toa iai i le anga i luma. Ia po le tūlanga le ua iei nei le ua awanoa meo le whaalinga o Finangalo, i meo consultations ma sani fo i nei, ia e whaali ai, manatu, malangona o le mamalu o le tunu a toa, so seisi lava e fia whaalia sona ta awhi, i swinga ia pei ona whaatula i mai, ia mo sila iai i le whaatula ngana, ma le tūlanga lea u whaatatia mai i le mana o le malo, ina i awane i toa iai, ia ni mea ia e tau o regional councils, po o pūlenga ia e ese mai, ia tātou pūlenga ia whaalau te whale po o city councils. Pei on silo fia, ia o le ele 11 nei, taluon na tātou whengai ma pālota, sa tātou pālota i nai, ia sui, mo pūlenga ia whaalau te whale, pūlenga ia o le city councils, ia ai mai se fo i mea ia tau o regional councils. Whaate te inga o tātou i Wellington nei, e se a ia le city council o Wellington, o le Hart Valley, whapea Apahat, ma Porirua. Ai e se fo i lesi pūlenga i lunga atu, le tau o le regional councils, e a fo i tai fo ringa whapena, i a ese mata fo ioi e tele i ngā luenga e whea ngai fo i, ma lea vaenga e tau o regional councils. Ia la le la ua whaai lo mai le whiawhia na nafi, o la au whaitau atu mari i ai, o le mafu anganguna tu ai le whiawhi, ia le whaalau i loa lea le maa lo. Ina, ia awane ia whaina ai, ia meo o sea hoi nei. Whatau inga le maketi. Ia whatau inga o maketi o le au whai sea, ma businessi. Mali. Ia ona, o se tasi o mata whai oia me nei o regional councils, la tau e pūlea wha businessi, ia le tausinga, ia ma le mainga o mea do tino ia a fia ai le sua vai, ta mafa. Mali. Ia le pe ia na sila fia ua tele a hoi teimi o vevesi ai u whai o New Zealand a tu mai le leiba i lana ia fwoi Polokalame mo le swing o le sua mai. Ia sau ma le whainga malo le ia i nei e tātou o le coalition government. Ese fwoi la tau manatu i le whainga i pule ai. A pei la, o le tasi nā mafua anga na tuwai ai o na whai loa mai ne i popole. Ia lau whai sea o lo o iai i businessi nei. Ia mā whaina ai tu langa o maketi, le lang sa tua i le lima i le fiafi ina i tu aio na i tapuni i ngā luenga na mauana i a whaina ai, au te leo i rola i te minei, i pesa i eise a whaina, ina ua whailo mai whalau i tele. Ai pei o le maita umatu i ai e matua onga, i ma tele i a fuafuanga o loo manao ai le malo, ina i a whaatino, o le a ave ese le to i ai, ia ni regional councils i le lumanai. A e whapea o le atu ane, ia le mata whai oi sa whea ngai
ma la tau nei, e tau ave e tofi pule nu, e se fulu ma le tasi, la fa inga o ni mea o ni komiti fa apitoa, i la o mai tau atu i le awiwi le ua fa atia mai e le ma lo, o le a fa atu wina, e a fi aila i e tofi pule nu. E o le au i linga, i e whai asi umi, a pe ua mātou fia tala no atu i le vaenga, ina i e wawhana si le fia e manu le tātou tunu, i ea ma fua fo i aisa ufina ngalo. Ia po o le a se manatu e tātou te momoli, ia ma ave e whaailoha atu ai i le malo, ia tātou manao. O loo peona whaailo mai o le la ua amatao na open, matatala, ia consultations o le mata upule nei, se ia o atu lava, o le aso lua se fulu o Februari o le tausanga fau, le mai ta watu mari o loo whaatu langa mai e te tau, on whaamuta i loa i le process lea o le whaalia o whina ngalo i se tūlanga whala o i tele. E tūsa o le fuafuanga le nei o le maa lo. E mai pia fu una mātou talanoa i le tele o tātou Paul Kalame o mawai le tāu tele. Ia o le whai o ni o tātou langona, ma whaali o tātou whina ngalo, ma o tātou leo, i tu a inga o mata upu o ngaonga nei o ngā te lea la whaina ai o lo tātou soifua i tu tonu o le nei atu nuu. E le na o Wellington e la le swinga pe o na whaai lo mai a Regional Councils umaia le iai nei tu tonu o New Zealand atoa e o le wha moe o le maa lo o le a le to e iai ni mea whapea e ta o Regional Councils ai o le a whawaina ia ni committee whaapitoa ia ta ua o meo Combined Territories Boards ia o le CTB i le whaapupu ia mō le anga ia tu iluma. Mali. Ia e peina o le au i ringa o ia mea ia o maua mai i le upenga o fiso o ta inga le malo a maise o mata ngā luenga ia e whianga i tonua ma le nei mata upu o le mata ngā luenga lea o le local government, lea e iailuna minsta o le li o Simon Watts, ia whapea ma le mtanga luenga o le RMA, fo i le minsta ai, ia Chris Bishop, fo i pei o mtanga luenga ia lua le whea kai masuinga nei, ia pei sa ngā rurue ai ila tau mō se teimi, ia le la o au mai leo i linga, ia mai pe ona taua o le lai ma fai ona fai tau o ili ai ia ona o le umi o tāpenanga ia mtanga luenga i le nganga o swinga ma le whaatinoina ia ma le mea o le awhai pe ona o taua e se fultasi ia whaalapo tonga fau ia tau o CTBs o le awhaavaina ia ai so loia ia regional councils po o pulenga ia whaa i tū ma lo. E o whaalia mai e nisi le mauli mawatu a tonu sa si fo nisi talafo o le TV ano po o le polenga o iai. Ea o lea pe whato a ono e vai aso talu o na filifilia ia i la tau ia ua ngā lulu nei i pulenga ia. E ale la e fōlinga mai o mana o le malo a umal consultation ia ona ta pena leo se pili po se tu la fono tau whaao fia tu inatu i te tonu o le mauta o le pārmene e mai le tau ona whaatino lea ngā ruenga i le o ngā re tonu o le tau sanga a sau ia ma le wha moe o atu i le lua afe lua sfufitu ia ua pasi ia ma whaatino loa ia swinga e pei ona iai. E pe o se o tonga lea i le nei taimi, Mari, e fia fola si ata fo i mōle sil fia, ma le wha whongata pua i e se tātou atu no, o lea ua amata ona tala i a wanoa e wha ari ai manatu o le tātou atu no, so se isi lava i le nei mata aupu, ia ai le umi se taimi o lo atu ina mai, o lea so luas fulu Februari i tau sanga fau, ia ona muta lea o lea wanoa lea, ia moni manatu whaalia, manatu tustusia, ia po o ema whai fo i na whaiso, manatu fola sia fo i le nei, sau mōli mau, tu sao ia i le komiti, o le awhia ngai ma ia i lo ilonga, ia amata pena ia se lipoti,
ia ua fuafuanga le malo i le tapenaina o suinga te tele nei e pei ona whaai lo mai. O stasi o mata upu mo le silfia ia pei a fui ona tātou moli mawina e le nei vai aso ia o se whaaringa lea mai le palemia ia Christopher Luxon e whapea o loo leise me popole ai o loo mahopopo a ma mausali ia tūlanga o le whainga mālo so whatasi po le College and Government leo loo ngāre lue whatasi ai ma le parti ale Act ia ai whapea foi ma le parti ale New Zealand First ina ua sitting ia mo son taofi ia tanu ai le fōringa mai o le whaatitele o le ese inga i le wā o wawasa mana ia Winston Peters o le New Zealand First ia ma le taitai o le Party and Act ia David Sāmoa ia ona o le mata upu e winga le tūla fono fo i le nei e le ilewa nei o na pāsi a le o fola e Winston Peters malana Party a to e tūla i mai le pālota o le tausanga fōu o le me mana o i la tau e tau na whai o le so loia o le tūla fono lea o le RSP Regulatory Standards Bill e pei o le ua avea ma tūla fono ia mai o tūla fono a sa tū mā losi ai te itai o le Act ia mai na iai le la malienga ma le National e te tau na whaatino se tūla fono whapea lea ua pāsi nei ia sa lango fo i le New Zealand First ai pei o le mea e fia whaamafaina mari ma le manu fo i o le au whaafonga ia o pea o nisila fia o meo whainga malo nei so o whaatasi ia e whai a mai ai polisi a le pāti lātou e patinoa i a lātou mai o lātou mena sa fola i a lātou tangata pālota a mātou sao i te tonu o le mena o le a whaim whapea ia peila o le tūlanga na e fōlinga ai a fo i o le e awanoa ma te tālale awanoa mo ia pāti te tasi ia e whaalia whalawo i te lei o lātou langona. Ini mata aupu po o ni policies e whina ngano i lātou e te tau ona whaailoa. Ai mai sele David nei o leto e tasi le tau sanga le no hoa inga. E ona tātou wano ho i lea i whai ngā pālota. E mai o lea ua amata ona tātou mōli mawina. Amata mai i polisi te tele, po whai ngā whaamai te tele ua whaailoa ale pati ale Labour pei o le pati au tū le tūa ngai. Ia le sa whaaironga iai le lātou pati, le lātou polisi e winga i mea tau la fonga le capital gains tax le sa whaailoa mai le rua vai asa taruai. Ia le fo iwa umona whaailoa ia le polisi au tū pei o nafi ea sa sol vai asa nei le na whaailoa ai. Ia le polisi ale national lātou ia i le swinga o meo sa whanga hoi nei o le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver. Ia pe o stasi lea pe o le maitawatu iai o se polisi, tasi nā polisi au tū, ale pātia le national o whaali, ia pe o le ua fola mai, ia a o tātou iai le vai taule nei, o le mau folanga ma le mau polomisi, ia wā lea ua tūla lata mai, ia whai ngā pālota, te tāsi le tau sanga le no fo inga, ia on tātou to e a ngai fo i lea e filifili, ia ni whai pule fau o le pāle bene o le tunu, ia pei o tūlanga nā, o le la ua whaalia mai le tai au nei, i le mta upule pe on au tā ua le whaalinga ale li pāle mia o lo o mautū pēr ma le lei, ia le whai ngā mā lō, mai sa fsiringi e fo i ele au tū stala, ia laksen, i winga la i ni lipoti mani wha upunga hoi ua sala lau i le walesi mo so oi. E whapea, o lo i tau mo whainga e sui le taitai o le pātia le national. E ave ese mai Laksen i ona o tūlanga wha le tonu o le tamau ainga ma le mau whai tionga lava ua whaia whaasanga i le malo e maise le national i lalo o lana teitainga. Ia sa whaailoa nā ere li pāle mia e la so nafi le aise e le moni le nā whaapunga e le aise whaamoe whaapena o iai o le lātou pāti ia mai o ia lava o loo taitai.
O le sola, lea ua mai tau atu, nā tuina mai ai, ia se whaaringa alo ia. Ia mai i le ri Main Star, Stasio Main Star si nia o le pātia le National, o le ri lea o Chris Bishop, e pei ona salalau ai i whaaupunga i le social media, ni si li pote e whapea o Bishop, lea e tau mawhai, e ta i se fōu vale whaasanga i Alaxen, ia ma ave se ai o ia mai lona te whinga tai o le pātia le National. Le la ua o mai le whaaringa alo ia, ia po se press statement, mai a Bishop i le so, e ta wai e le ai so na wha moe, e wha pēr, e nā te fia fō ua le ta inga, ale ali pāle mia o loo tū nei le foe. Ia mai, ia tātou tāsia atonu, o nā ua maua le aua le paipai le hoi mta upu e pei on whaaria iai, ia manatu, ia ma whaasara lau inisi, lunga of sota inga tele wamave, ia se huafuanga i na ia sui, ia le taitai o le pātia le National, mai Alaxen, ia ae pēr e wha moe, e wha tū, ia Chris Bishop, e a vea ma tei fau, ia la leo ua au mai manino e le i Main Star, whaipule o le Heart South, e le aiso na wha moe wha pēnā, o lona taidurunga, o lo o le lei lava, ia le taitainga le li pāne mia ia Christopher Laxon, ia pei ona iai le tātou whainga māno i nei vai taiwo le soifuanga. Ia pei o nai mata upu te tele nā mari mō le silfia fōi mo le whonga mai le tātou tino, ia i mea o te tupu o tātou loto i whale, ia o mata atu langa tau upu whai o mālo i le tunu, ia o tātou nofo, ia o manopia iai i le nei taimi. Malo fa tailo fionga la wano, ma na ia mata ampuia le ua e fola fo e wa alfa fo ma tātou tunu. Lono pui li vil tātou tunu iniso tūlanga pe ona iai, vanga mumole na tā no mai e tūlanga o pule ngānu. Le la mai tātou telefone town ni, ia o se tūlanga mawa e ma leonga onga fo le pe afai e fa tinuina le mai tau atu le la tu mo fai le malo fa va vele le afoi le fa nga solongo manatu morning atu fina ngalo manatu le tunu e le fa nga tia February le solusi fu ia ai fu o mai tu mo fai mo le pili male pe tonga mo mo ai le ye fa pasi ai le yo te mo fenga pa lo te su il malo au walo ia tu la fon ia se manatu le lewa tam fai o le mai tawa foi wa ia lango ni su pule nu il ne foi mta ia ai ono le o le latu manatu e pe e tele mata o polo to ali i le pule nga nu la le po le regional council e mata po e a fia la to wa i si manga fa lo tifal e tua oi pe o tata te tingo tato ni Wellington e tua oi ama i ia pahat lo hat ma Wellington ia o mata o telepeo fe malanga inga o awala mal suavai ia tato mati tu foi le tula o le tulanga i le malo le o i temi neima ia peo o tato va longo ia peo a matana wa halu ia fenga campaign anisho wa nga fa fai ia mali le mata pule le na mai va wasa mana ia tu apili pe le tu pio le la tu ale mai ta watu wa mai foi le pili ale le pa la tu ia e fai il me tonu ale le mana o Winston Peters atu tu mai ile malo lo wing ole wa ala le pa ile me fai ale le o palot lo wing ai fa tali va sa mana ia se mai al palot ya ale la to mo fai le pa fai te mi ne o le tonu pa inga ne ia pe o se tu langa winga ese le na e moni la sa no nga le o fa auru le pili le leiba e solo iai, ia le tu la fono. Le nga solo, le na pasi, o avea mo tu la fono. Ai pe o le folfolanga a mawasa lanto. O le a campaign ma losi ia lana pati, ia solo ia, minga la, ia, ala tato loa lafa le, fai ate o mo i le sao no nga tai o le act ia si mo. E ono to e ngaru lue fatasi, le Labour, Mana New Zealand first. Ia, ai mai se la ia le mtau pula la tātou lone, e le lei fo i le fai wawe le Labour. Ia po whea la tu ai, ia le New Zealand first.
ia mawawa sa i le taimi e pālo tai, ia matala noa, ia le mata upu le nei, ia pe, e pe ona uta ua mari, e pe o le mea le ua iai, ia ua tau whai ale pāti ia e ano lona waa, ia ma whailo mai, ia ana fuafuanga, mai se ame ia tau policies, e whi naui nai, ia le pālota o loma nei a tātou i New Zealand. E mai e leo se mea e a hoi e te tau auna tātou manino e mamana ia le lei, ia le mau folfolanga, le mau polomisi, mai lea pāti, ma lea pāti, ia ona, whapelea ona fua te tau iai, e a lea e lava le taimi mo le whaiau se filfilinga i le pāti ave iai le tātou langolong sua, tā ua tele nei mea, ia e fua iai, ia sautou whina ngalamas tātou langona i le taimi e whaiaile e kisi i le whale pānota. Ia, ona mai tau atu le teile i ona se i mai foe, ia ona so o tuai leo le tātou tala le sungamari. Ea, o loo whaafonga bai I le whaaoponga le nei o le tātou polo kalabe o ma tau upu whai o ma lo. Sa au ta ua I le amtanga mari ia le fuafuanga le sa whai loa mai whalawa I tele I le tuala lima I le fiafia nafi e minsta nei o le ma lo le minsta o local government ia o minsta o ma tau puia tau I le Resource Management Act, I o po o tu la fono ho le nei mo pu lenga o le si o manga o Chris Bishop, I ma Simon Watts. I ona o le mafuanga ina ia awana ia whaina ai
ia whaatau inga o le maketi o Pisnisi, ma mea tau sea i le tonu o New Zealand. A pei o le mea o fia ta ua i le vaenga ta ua, ona ele aia ma seisi social media, po seisi whaasara launga na sila fia, e ono tupu i le tu lai lima le mea lea nafi. E pei o le teimi mua na whaalau i tele mai ai, le ana tātou tau whai mōri mawina i whaasara launga i le teimi o le telefou, po le news o le TV1 i le tu lai ono, i le pō ono pō. Ia mai o se vaenga tāua lea i lau mai tau i le tūlanga o le ngārulu e whaatasi o le whainga malo. Ia ma le vaenga whaasara lau e maise le TV e tāu fia ai le whaasara lauina mua a o le io i le taimi e whaasi le silano i ai ia lea fuafuanga whai a le whainga malo. Ia pei o lau Marcel Saro i ai Maris, Marcel sa tārsanga ia minsta nei, mamatanga ruenga nei i le TV tasi ina ia onsai a foi e whaatoa whaasana lau i le tulai ono le taimi o la tu telefou le na mua mai i lama i le tātou mai tau ono pō i le news le o le ono ia le whaamatalanga ma le tala atoa i tusa o le whaamoe le nei o le mālo. Ia mai a tonu o se tasi leo tūlanga tāua ia fo le nei e tau e pine ai mo o mia ia le oe ai le ngā rulu e whatasi o se whainga malo ia ma le au whaasara lau i mata opu nei a fia ai whaamtalanga e tuuina mai se tūlanga whalau i tele ia o ale tāpua inga le tunu pei o lau lea mai tau i le tūlanga lea an tātou moli mawina i telefou le fia nafi mai le TV ia e tusa o le whaasara launga le nei o se fuafuanga matautia le tele o le lave iai. It's a major decision o whaia e le malo ia e a fiai e le ngata o pūlenga nei fia afe tangata o loo whapeona a fia ai e le ngata o e sa filia i le pānota ai o tangata whai ngā ruenga o loo mautulanga ai matautua i ia vaenga i tele i tu SS o New Zealand. Ia mai o le mai tau atu iai pe ona e Sāmoa mari e pupua si taimi le tu mai o le whaamuta i a February. Ia amsalo o le intention le na ia vave o na te pena ia le tula fono ma pasi a o le ia ulia ia le pānota o lo manei e tātou i New Zealand. Ia o hia vaenga o mase o vaenga tā hua o malava o pūlenga o whaai unga whai a se whai ngā malo ia ai o ona tuala ia po ona aafianga ia o melea e tau ona tātou manatua awa e whai ele au mau tofi ia tonu ma whaai unga ia ai e whapeo nā whai nai ia tātou o le au tāpuai ia po o le upu whaawhaingo fie o le au pālota. Ia ai o le mta upu nā i le tūlanga o le ngā ruenga fo ia le au whaasara lau lātou ia e tā ua tele ia wā ia le whaailoina i le tāpu inga le tunu o tā upu nei ia a wā ia le si le fia le tele. Malo whawtaila o fionga la wano mātu o fie ia le whaasofo ia i nei fui mata upu tāua. Ele ngata mo i tātou i o lo alala papa o iau te ro New Zealand nei. Ia ai tātou te mata i tua le wa amata atua nei veitau. Ia whaalau i loa foi o polisi ma na vatau a lea vaanga whaafai ma le vaanga whaafai. Ia wale anga ia tu tātou palo te tele i le tausanga fōnu afe lua se fulu ma le ono. O lena e tau whaaso mai fo i tūlango na kanuenga lau whaasara lau. Ia ile moria mai fo i o nimata upu. Wai pe mo ne lau sau noanga e fau ile mai tau le atunu. Pe ama le tu lai le vao le lima le ono le na tu lai mai ia le. Ai pe o si mea vule na fai tonu ai fai ungan minista ia to onua.
ia wana ia afia ia le maketi le vaitemina. O lo wingo le temina le matala e le tapunia ia. Wa fe pe ana mai ia le fasisilanga i teimur taiau. Ia pe yo inae a mata ma popole ai fo i leo i la to lo faisiei ta pui tulango au nanga ia lo vai regional councils. Ai lo vionga la wano ta manevo e ta si isa mo ta tutunua le o lo la wolunga fo i le vai tau ia ngaluenga fo i fa salauma ngaluenga fa tu stala i so ta tutunu. Ia mane fo i mai so fina ngalu tulango lo i ni le o mai fo i na mai le tali le malo le mai tau atu i lunga sa vali o le newspaper ale whainga malo ia po le a ila to lo fa salaua mai tulanga o mantau malo le fa ino mai se tu singa e moli mai le mauli tu malo ia ile ngaluenga foi fa salau ia male fina ngalo le malo ile me te tonu o to ia le tulanga o le o na fa salau tanto tunu ma no mari ia fa fitai e moni le o tanto moa ia le fa salau ngalo ia mai ile mtanga lu ngale pale mia a fo e sanga fa amanino ai masanga fa mautu ia le mafuanga o le whaaiunga le fionga i Pālemia o Sāmoa. E whaasai ia le newspaper observer mai ana whontanga ma le autostala. Ia ai whapena hoi ma whontanga a isi minsta uma o le kapeneta, pei o le whaaiunga le nā. Ia lena au mai an nafi i la au mai tawatu, pei ona e Saunoa o le whaasala longa alo ia po le press statement, mai i le vaenga o fiso inga, alem tanga luenga le Pālemia, ia e sanga wha manino i nai ia mafuanga. Ia mai atonu o silo fia uma le mafuanga, le o fia le Pālemia ma le malo, ia ona wha pea ele sao, ia mawhai tala le moni, tala pepelo se i tulou, ia le newspaper le observer, lea ua mafuai, ia o mai mafa mai hoi wha pea, e leo se teimi mua lea, pe whapea ua tasi, ae, ua lasi ma tele taimi, e alia i mai aitu a inga whaasala launga whapea i le newspaper lea, pe o le mafu anga le nā i lau mai tau i le press statement lea na isu mai a nafi, e a mai e le ngata le nā, e pei horinga o loo tali atu i a le whaasala launga lea alo i a le malo Sāmoa, i manatu whaalia mai i whalapo tonga fo i nei ala autu stala o le Pasifika, lea fo i le Pacific Islands News Association po le PINA, e a manisi whalapo tonga, maisi te gata teito o tasi sa whaalia lato manatu e le sao, e a pe le lei, i a le whaaiunga, e whaasa aise newspaper, i a mai i whono tanga nei i whalau o tele, ale Pālemia, whapea mo minsta o lana kapeneta. E atonu o lea ua te taulao na manino, ia le pito la awa le manola tau mole sila fia, mai se le tapo inga, ia mana tau fo'i e langolango ina le whainga malo, ma sa pālota e whaatu mai le whainga malo le fast, ia pei ona iai tātou i Sāmoa le teimi nei, ona o lea ua le ngata ina whaia le whaaiunga, ia a le whai utoi au mai ma le tali alo ia e tali mai ai i manatu whaalia, o whaalapo tonga la utu stala, ia e tusa o le nei whaaiunga mai le taitai o le tātou maa no. Ia ai atonu mari o loo sili fia lau fwoi e le mamalu si o tātou tunu a fwoi le tāua o le matawha ioi, ia male ngā luenga, ale au whaasala lau la tau. O le au whaasala lau, ia e au fiai, ia leitio, o televise, o social media, e ai mai se, o le matanta fo'i ale au whainus pepa la tau, i so se tunu lava, o le tatu o tunu fo'i, o loo aia ia i lona whaavae, ia le aia le tau mō whaamitalanga whaavea, whaamitalanga whaamau mawina. Ia ono winga la, o stasi nei o aia tau
So se atunu lava, so se tangata lava e so I fua I se whainga malo sa o loto, wha demokrasi. Ia e tau ona iai, lana ai ane tau e sila fi ai, ia wha amtalanga I wha ai unga whai se malo, ia po se pūlenga lava, po le a fi ai lona so I fua, pe ia ona tātou iai I le nei atunu o. O lea lava se mea e wha atulai mai, o se tonu, se wha unga, ia e da tau ao na tātou manino iai, e ia tātou fwoi malea ia na tau e wha ali ai e tātou manatu pe tātou te talia pe le talia, pe o le tasi le vaenga tā ua, o le ngā luenga le au wha se la lau. E ina ia wha manino le tāpua inga le tunu ini ma tā upu, ia mani wha unga whai, e a fi ai le tātou soi whanga, o le tūlanga la e pei ona tātou mai tawina nei, ia ma tele le mau whaasara launga o tātou mōli mawina e tusa o le mea o tupu I Sāmoa. Ia, e le o se mea fausa au ta ua fo I le vai aso o mawai, stasi o tātou polkalame. E loinga lau whaapunga, Mari, e le o se mea fau, e le o se teimi mua lea, o tau mawhaiai ia se malo, po se pāle mia o le malo Sāmoa. E whaatapulaa le matawhaioi a le au whaasara lau. Ia po le wha upunga whaapele tā nia ho I le pei e te na ua I ai le autu stala mai whaafo. O le lafonga po le wha upunga le whaapea. O le tau mawhai se taitai e control le media. Ia pe na te whaatonu mapu lea ia le au whaasara lau, po le ngā ruenga a I lātou I le media, ia pe on au tāua newspaper TV, ma le social media, o se mea ma tau tia tele lea mea, o le tau mwhai o seisi e na te pū lea, ia pe whaasala, e pe o le mele uaria di mai, e pe o le I la au mai tau, e pe o le mafu anga le nā, o le mai, ia ma le tele o manatu le fia, o te ngata mai whafo, whaarapo tonga la utu stala mai e tunu o mamao, ua whaalia I le mata opulu nei, ia ona leanga ua salalau I le laulangi a toa. Sa auta ua foi, e lea ia hoi se whe aua nā whaarapo tonga I le fionga I le pālemia o Sāmoa ia maana whaai unga, pule a le pālemia, malana whai ngā mālo, maana whaai unga whai. Ai pangalea, e ai ia meo tūla whono wha le vāo mālo, e aitu la fono fa aloto I fale o la fo I tele le mautu la fono ale malo Sāmoa e pui ai ia pe pu lea le ai ia le whaatino ina o ngā ruenga lau whaasana lau o lona winga la pe a whai ua iai se o se newspaper o se tangata e ngā lua I se newspaper ia po le alava o lai awa no le tu la fono e mo mori la iai ia I lalo o so tu la fono o wa ina tātou te iloa I pe ua so tu la fono ia pe sao pe se ia pe o le mele o tupu o la ua mai le finangalo le pālemia o Sāmoa whaasa a wane I toi tū mai sesi I whonutanga nei a le pālemia ma le autu stala ia whape fwoi o na tapu se sui o le newspaper lava le nei I so se whailo inga whapea le autu stala ma so se mean star o le kapineta o le malo Sāmoa e sa iai la le langona ina ua au mai leisi wha au punga le wās dalwai e whapea e le o se sā mautu pe permanent ai wana o se whai unga le tu mau temporary whapea o lai suspend o le wha punga whapea le tā nira nāna au mai ia suspend la no inga o lai tā awhi mō se teimi le tu mau e ona whapea leo le langona whaawitai ia atonu e le o toe mau ia ai tala ina ia tau fia la le sanga au mai pea o le mau whaasara launga nei mai whafo ia pe I whaasea mai I le fionga I le pālemia ma le malo Sāmoa ia ona o le nei lava mata opu ia pe la mari ona e whaafsiri mai ia pe o lau nā mai tau ia I le tūlanga lea ua li mai nei o le fōi ua o tau wheo lolo ifo ia le fo to e mai a le fa punga le tali atu ai le malo Sāmoa I langona o fa lampo tonga nei le pina
Ia maisi whaalabo tonga la utu stala mai whafo. E tusaha o le nei mata upu. Ia atonu e ele tātou upu hoi leo wha pe ua whetau I whola. Ia mai tātou tālu sia. O le awha amuta I loa I aua nei toi hali di mai se mea pea. Ai e le whesilingia le tā ua o le role a le media ia po o le tiu te whai ma le mta whai o ia lau tu stala I le whaasala la wina o whaamutalanga o ngaonga ma so o se whaamutalanga lava I ni whaai unga whai a so o se whai ngā mālo e pei o se tasi a leo a ia na tau tu pito I so o se whai ngā mālo democracy o le a ia na tau o ona tangata e sila fi ai ia tonu whai ma whaai unga whai a ona tai tai. Ia o le tā ua ai, ia le ngā ruenga a le autu stala. E iai tu la fono, la fo mo iai le sosaiete a le autu stala o Sāmoa. O uma fo i ona whaatu langa ia le latou polokalame o tu la fono ta iana. E ta ua le ngana peritani o le meo le Code of Ethics. Ia e fua iai, ia le ngā ruenga whai a so se tu stala lava o le tino. Ia mai ma whai ona mō lia ai fo se tu stala. Ia ena te whai ni li poti le whitaui, se whaupunga le sao, tau whaaleanga, ia malea lama. Ia ai tātou tāla sia pei o le whalabo tonga a le utu stala a Sāmoa le tau o le JAWS, o le Journalists Association, o lai e whao ngā e ala na JAWS, o le W, o le Western Sāmoa. Ai, pei o na whaawai mai ia, so ia, I le taimi e le isuia le ngō le tunu, wa ave ese le Western, ia ai ua na o Sāmoa le taimi nei, ai pei o le wha umbi le nā le wha nā pō tonga le nei, lea e ona la le matawha ioi le pei o na autala no atu, o no iai le la tō Code of Ethics, ia wha pe nā ona mōlia, e mawhai ona mōlia ai, ia se tu stala e ono mo moli atu seisi o le tunua mai se taitai o le malo min sta ma tangata uma a fai pule so po ai lava e ma tau ona fai ia se fa salanga mo se fuanga o no e fo I ma le tele le motu la fono ia na pasi e ma fu lava ona o le newspaper le nei o le observer a wa le tasi ia se mata opu le tele o te sanga o mo mai I le tautua fo ia le nei newspaper I o tono Sāmoa te le la whaina I mōlianga sa whaia ia e nisi o pālemia, ma whainga mālo, ave ai I le whaamisnonga. E le la na whausia mai ai le tele o tu la fono, e pui ai ia le aia de tau o le autu stala, a whepe fhoi le aia de tau o le mālo la tau, pēla o le winga la whaupunga, o tu la fono la na, e de tau o na whaau ngā le teimi nei, a wa eise mea ua sasi, ua le sao e pei ona whaelo mai li poti al malo, ua whaia le observer. Ia, e ala pea, o I la tau fia, ai le ave le whaamisno. E ona I lo ai leo le sao, na I lo o le tele, o le mau whaapunga, o tātou maua nei, ma tātou silsila iai, whaitau iai, ma mori mauina. Ia ai, fōlinga mai e nā o se teimi le tu mau, po lai na on suspend, I le whina ngalo on pālemia, ma le malo Sāmoa. Ia le mta upu po le whai unga lea e le se sā po o se tapu e tu mau. Ia pei o se e tau po e so sani atu le mauri e tusa I le mta upu e pei ona tātou whenga iai ma tātou moli mauina. Ia ona o tātou o le tātou te New Zealand. Ia se manu ia le leo se o te inga tele wa wawe nei ono po. O mwhai ei on tātou whaitau. Ia mwhaafonga fo ima sila I mea tu tupu I se o tātou o te no. Ia ai moa ulawa ia e pei o se langona vai. Ia e whaitete a le talanoa ini mea tupu I lo tātou o te no. Ia ona o tātou lea pei e le o iai o le tātou te tāpua I mamau atu. Ia ai pei ona ai langona na I le tūlanga ma me ia tupu maari ni mai ia tātou tāno sia ia o le whaamuta I loa ia ma taunuu I se taunuu le lei ia ma tāu whia ai ia le sanga au mai peo le tu ai ngā li poti ia ma ia tunuu mao e fōlinga o te le se wha le tonu o le fionga I pālemia ma lana whai ngā mālo I Sāmoa ia ona o le nei ma tā upu o le aia tau
Ia e whaasa laui nai, ia ni whaamtalanga mai i e tai i le whainga malo. Malo va tailo vionga la wano ma tu fiela fa soa ia in matau por nei. Ia e moni leile sa unonga o telefo ia tu singa o fa mtalanga fo ia winga le matau por nei. Ia o le peo la walunga nei vai taimi ia inga luenga foi fa sa lau. Ia nga luenga foi fa tu stala. Ia e peo na ia i tonu shota tutunu. Le moli mawina ia le fatusia inga ia i vau. Fa la butonga po tiutino ia tau loi i lalwangi. Ia mes foi lá tu Pasifika i ngā luenga whaatuistana. Ia e tonu fo i o tātu tunu lantou ia. Ia e se awhina ngalo mana tu whaali e mta apura nei. Ai a taurunga le tā whaasore nei ia tā au nei. I le tūlanga o le sa o tonga. Ia olo ia i ngā luenga whaatuistala ia wai e tele an tātu tantanoa. Ai mai tau fo ia tunu i mamao i ngā luenga whaatuistala o lo whai. Tu sei ese mai tangata mai no fuangolo ye taua mafava ingo misa ia nga ia tu ile media ma fa sala o foi tu langa foi le e ono lamba tie fu tu forma le ile mo linga mai o fe au ma fe ngor nga luenga nei ia e te no no tu pela i tono so tanto tu no ye tu langa fa pe ai on nga luenga ile sa tonga fa tu stala ma le nga luenga ale ofisa fa sala ma tu stali tono le tu pe o le si lea tutino pe e lona wha mai i tūlanga o le tawhatonu vo i le whatau ngai le i malo i pole fofe state e mana i taulunga ta wha sore nei a tai au ia ta ual waanga le o e sa no i lau sunga le whaiwha au mari o le ia de tau wha tangata tu stala ia e peia onu sile moni le sa no ngai mei e tupu i tunu i whafo po le ale taua o le ale vevesi e ia sui o lau whaasana lau. Tō tele ia tangata whaasana lau o Māori liu se whaatita inga i le tauale i Kaza. Mali. Ia e pōmua Israelu, Māori liu waila au tu stala o le TV a lapi ho ile o le Al Jazeera. Ia o isi whalapoktonga e pei o le Reuters. Ia malealala. Ia ai ona o le fia saunia ma le lipoti na mai o tala i mea lai tupu. Telefo i o malo. Ia e whaia lātou pe mita hoi nei, e ulu whale ai se atu nuu mōna ngā ruenga wha atu stala, o le teleo nai tanga atu stala. E mau ane le ise pe mita ia o na loka lea, whale pui pui, umi se taimi. Ai o tamu whainga lava ina ia au mai le whaamtalanga, ia mō le si le fia lau tele, ia e le tupu ia mea se o tātou atu nuu. Sa uta ua le vāsa taluai, o le whaahita auri au tū au tātou, e malosi tele le tātou tū maleanga no. Whapela e se whāteta inga tai peala o mea o wālia ni mai nei. A iai se tu stala e le māsani i tū maanga no o Sāmoa. E wawe ana ave na whaiti o ina ma le fia i ai tangata. Ona o le vāta puia ho, o le vā whea loai. Pe o le mele sa amata mai e le whaawi tāuli. E whapea ua o atu i ala utu stala o le whaatonu o le observer malana o whaingalo inga to o lua i le maota o le whionga i le pāle mia. Ai le i wala ulia pe le i whaanoi. E pe o le amtanga na o le ese senga. E ai maita o atu o le i whaatonu o se tanga ele o se tamari i Sāmoa o se tangata mai whafo. E ontua nei aso ma le tūlanga o tātou ngāruenga. E mawhai ona e apalai mai Sāmoa te fia whainga luenga i New Zealand na e saule le pe mita. Whape nā fo i la le mela o iei tātou. Ua le aise si anga waa i le tofi whaatonu ia ona whaasara lau ale e pule ale le nuspepa ia po whea o iei le lātou tangata. Se mea whape nā i la o mai tau atu. Ia ai pe e whawaila o teltununga. Talua i la o tangata nei e le ni Sāmoa. E le malama le lei i le wāla le o tātou mo tātou tai. Ia palasi ane o lea sā. Ia o tūlanga uma wha peo le si o manga lea. Ia pei o lau langona Māori. Ia o le matawha ioi lea le tātou whanabu tonga la utu stala. E le tau o na whaini porkalame. Ia mō tangata tu stala nei mai whafo e ofi atu i Sāmoa e whainga aluenga ai. Ia wha amal malama iai o lea nganu lea mātou whapea.
Awa, o le mea lama fo i tasi a tātou watu i fiti po whesesi a tunu o le Pasifika. E te tau ana tātou malama i le mea sāma le mea ina ia mo le pui puinga. Ia maise la o le maa whea loai. Ma le ono ahani e li mai ai. Oni whaafita auri wha. Pea ai o le aia taua ia ma le ngā ruenga wha atu istala. E le wha anoia. O le upusa o alna. A ruatu wa ua mali wai. Ia o tau mwhainga lava ina ia maua mai. Ia le ata. Ma le wha mtalanga. Ia tusa o le mea lai tupu po o se taua po le a. Ia pei o le mafuanga na e lai o na maliu fosia le to tele o tangata. Ia o ofo ia tautua ma au na i lea vaenga o le lipoti o tala ma wha mtalanga i mea tupu. Ia ai o na o le tātaimi ua manatu. Ia o le whapongo ia le nei wha au poponga o le tātou polokalame i mata uputau i upufai o maa lo. Ia se ia au lia fo i taimi la wale nei lwa so a sau. Whātai tele lau sunga mari mo le so ni mai. Ia ai mātou whātou whāwha so i fuātu i maru le tino o mare au whāwhonga. Swafaman malo Yesu Kiriso le tātou li whaona. O te whātalo whātu wai lau whāwhonga anga Sāmoa le nei tū la. Whātalo whātu nei ta māma tina mātutua. Le pa io le au whainga luang whiwhilia le atua mautou whale tua i so se whata whaitau langa kirisiano. Le pa io Sāmoa i on tūlanga whālupe. Ai tai nane, whawhelo ai whapto atu le li pule ma le uwhai ngā ruenga o le nei ofisa whaasan lau. Ma lo le soifua lei, ma le langi e mātafi. O le porkalamina nei o le moli o le awa, mo le nei fo i vai aso. Ia saoni mai lau tuspa ia, lau api ma lau peni. Ia awale tātou ftufa inga whale anganga, i le nei tai au se i tātou wā mata le titalo. Le li ielo mātou te mai lo whai. E le i titi lo mātou nganga whaafitai la wafio. Ono lo walofa tū no maafu wa ina mātou lia manuia le nei tū lao le asu. A wān wha moe la wafisa nei. Le nei avno tāua we saunia se i mātou sa iri maa loi la wafio. E ala i o wafiong pa ia. Ua mātou te talo se i e whapa ia ina. Ma wha mana ina le mātou sa ili linga. Ini e uluola lau fina ngalo i mātou loto ma nganga. Ma mātou mawaila maa losi whafa wina. A walo wala wina o mātou wola vai fe au mga luenga esi. Ma i wai me oma. Mātou te whaie lau lava vi inga. Ono Yesu ala tuwaila mātou te talo. Amen. Ole tusi whaitau e fia whao ngā wala tātou fitufa inga o le ne yasu. E mawole mai le whenga inga tuwai o le kenese, o le tusi a kenese. Mata upo e lua se fulu ma le fitu. Kenese mata upo e lua se fulu ma le fitu. O le fwoi mua o le fwoi upo e se fulu ma le fitu. O na si i le fwoi upo e whāsul ma le tasi, e o le whāsul ma lima. Kenese mata upo e lua se fulu ma le fitu. Na mata le tātou whaitau mai le fwoi mua. E o il foi upo e fulu mal fitu. O na si i leo le whaitau i le foi upo e whaas fulu mal tasi. Whaangata mai le foi upo e whaas e fulu mal lima. Ia se i tātou whanongo longo i le whetalai mai o le atua. E ala le whaitau wino ana fiong pa ia. Ua to ina i sako. Ua pua o fo i ona mata wale mawhai ai ona vaai. Ono i wala waile ia e saulo na atali i e matua, ma whai atu ia e te ia, lo watali i e. Ono whai mai eile o i o au le nei. Ono i whai atu waile e wha au te ea, wa uto ina, o te lei lo le aso o te oti ai. O le nei, ina ave ia wa penga, o le utu mana au whana, mai alu le vao e tuli se manu le vao maa. I whai eisina mea ai e manongi maa. Pe yule meo te mana o ai, ma au mai a te au, o te ai ai. Ina i au wha manu i atu ia te oe, manu o te le ioti. Ua whalonga foi Rebecca le upua i saako, ia e saulo na atali. Wano atu foi e sau le vau e tuli se manu, e au mai ai. Ona whai atu leo Rebecca ia kopola na tama, ua whape atu, wha auta. Na whalonga le upua le uta maa ia e saulo uso, ua whapea. Au mai a jau se manu mai le vau. Ma whai e sina mea ai e manongi maa, o te ai ai.
Ma o whamanuia atu ia te oe lumo le li, manu o te le ioti. O le nei lau tāmai, ia e whaalonga mai lau upu le mea o te whai atu wai ia te oe. Ia e ulu i le whanganga, ma o mai e ia te au, ta mai oti le leise lua, o te whai se mea ai e manongi ma lo ta maa, pei o le mea mana o ai o ia. O nea watu ai lea i lo ta maa, e ai o ia, ina ia whamanuia mai o ia te oe, manu e le ioti o ia. O na whai mai leo ia kopo ia Rebecca lontina whauta, o le tangata tau fulu lo uso e sau, au o te tangata la mole mole. A tonu e tango lo ta maa ia te au, o na vea ile o au ia te ia ma tangata whaole ole. O na o mai ile ia te au se fetu, ai leo se manuia. O na whai atu leo lontina ia te ia, lau tā mai, ia te au lo fetu. Tau lava ina e whaalongo mai la upu, mai anu e au mai ei ta mai oti ia tea. O na anu leo ia, ma pue mai, wa au mai lontina na whai eile lontina mea ai e manongi, pe ona mana o e lonta maa. Wa ave fo i Rebecca ofu le lei o lona tama matua e saun, ia sa ia te ia le fale. Wana wha ofu wa ia kopo lana tama au pito i titi. Wa ia tua i fo i pao o tamai oti i ona lima, a toa, ma le la mole o lona ua. Wa ia tu atu le mea ai e manongi, ma le a reto ina ia sao nia le lima o lana tama o Iakopo. Wa ita tele e sao ia Iakopo, ona le manuia na wha manuia atu ailon ta maa ia te ia. Ona wha pele o e sao i lona loto ua lata aso e wha no ai ona lo tama, ona o fasioti aile lo uso Iakopo. Wa tala ina atu ia Rebecca upu e saula na tama e matua. O ni fe au atu ailea e saula na tama o pito e titi o Iakopo. O fai atu ia te ia whaauta. O lo uso e sau. O lo wha mawhanwhana i. Ia ilona loto ia te oe. O le a fasioti ia te oe. Au le nei. Lau tamai. Ia wha longo mai lo upu. Ina atu ia ilunga me e sola atu i lau tua ngane o la pana i kanana, i ka rana. Ma e nofo aina i aso. Se ia mawai atu le ita o lo uso. Se ia mawai atu le ita o lo uso ia te oe. Se ia ngalo fo ia te ia le meu e whaia ia te ia. Ona au fe au atu ai lea e ami ia te oe lea mea. E ave se ina e se ao lua ia te au i le aso e tasi. Ia whamanuia mai le atu e le tātou whaitau, ma le tātou whanongolongo, ia nā whiong pa ia ma tū mau pe ia te ia, lona lava vi inga, nei maasu umai o il whaavavau. Ia o le ata atu ia, le pese le tasi, ia o na watu aile nei manatu e whato mua aile tātou pokaname, ia manatua tātou leina, telefoni 315 lua o whatasi, ma le 315 lua o wha lua. Ia tase i tā mai statou pese wha mon. Come on.
Ia, o nei manatu ia le a tui nātu. Ia whātu muaima, whātu pu manatu foi. I le tātou fitu whainga o na wātu waile o nei fasili. Ia, e tau te tali mai ai ma whaaso mai ai. Ia, wāsa tātou saililinga ma loe le atu le nita e ao. Ia, e pei o le o fofotai o le matua moa ila na tolo ai. E whapena foi le lofo le matua ila na whanau. E au le tawa i ona fulu. E whapena foi le au le matua ila na tama. O le soifuanga le nei o te soifua ma uolai. Ia na tātou tupu ma soifua mai au mawhan whanau mātua. E pele ia i lātou tātou le whanau. O lo muli mawina mai foi le tuspa ia e whapea o au mātua whanau. Wa fia whao ngāla le mele na tupu i tono loto i whale o le aingo isa ako ma Rebecca. Ma la whanau tamo o e Sāmoa i a kopo. E au mai e fo isia o ngā tā ua mo i tātou le nei tai au. I le kenese lua sulfitu. Fai mua o le 5. O no tā ua e le whatununga isa ako ia e sau e tā pena se mea ai manongi mo ia. O na whamanui atu lea. I le whai upo e 5 o le sefulu no tā ua e le whatununga sa whai a Rebecca. Na sui e le taunu unga le whatununga i Sāko mo e sau. O a fianga le ngai o inga lea wa whai a Rebecca. E a fia i mea nei. Mua. Le wu stai a kopo le whatununga Rebecca e ui lea wa ia i loa le se o le mea. O le a whai a lontina. Lua. Wo le ngia pa upe pelo ia kopo lontama i Sāko. Ono lontina Rebecca. Tonu, wa tupu le feitanga i loto tama, ono lato tina Rebecca. O nisi o me tāu e fio i el tātou tānoanga nei tai au. O le nei tala sa tātou feita wina, se tala wa maasani ai. Ai tāu fo ile to ilo matal noa, po a nisi au o ngā tāu a fia ile nei tala mo i tātou. O le tōtele lava le au feitau tuspa ia, ono whapea mai, e se Rebecca. O le mea leo na ia whaia, e leo se mea te tau i se tina o se ainga. A wao leo wali ali, ia ilona whaitama whapito ia Iakopo. O le isi tu, o le ngai o inga lea sa whai Rebecca, na mafua iona tupu le feitanga i loto tama i e tō lua. Peitai. Ono finau ni se whape o ia kopo lawa ia. E manuielo na o langa. Ao e sau. O stangata na ona vai wawa ai ma wha longo i wha munianga. Ai le whai mo ia. E wha vai le whinaunga. I le kenese ma ta po losu 5. Whai po suru iwa e o i le losu lono. O i. O lo wha mawina il whetalainga le atua. Malana poka la me tau nuu iai e Sāmoa i a kopo. O manui e te tau na mau e sau. E mulimuli ane wa manui i a kopo. E iai wa ainga le soifanga na uso le nei. O lo whai mamoli mau o le whinaunga. Mua. O le whao le tofi uru matua. I le kenesim tāpo lusu 5. Whaipo lusu fitu e o le tosu wha. E moni lava lo o tua ia e nisi e sau i lona le manatu ma mafa i lona tofi o le matua. Le ana i whaatau watu i a Iakopo le fia ai. Peitai, o waenga umana al pokalama le atua mo e sau. O ia o le ulu matua, ai le inu i whaamanuanga o le tofi o le matua. O lona lua, o le ulu matua, ai whai a vai fine o nuu whapaupau. Pena wha mawina le kenese mta po e lusu luono. Fwe po e tosu whama tosu 5. E to lua la fine lo ta ue le tana lea. O yu titi le a fine pe eri le sa e ti. Ma pasa meta le a fine o luno le sa e ti. O fine ta puai ma ifo i tupua ma mate. E le tau mate o whape na foilo na uinga awa inga atoa awa leo fast fulu on dausanga. O le tasi le wa ainga o le le manui o e sau.
Wa o le u fai po ipo atu I fine o nu ese, o le ta pua I le tua lon tama Isaako. A le ifo I topua, o se fa tinonga I le fifia I le ali. Malon tonu, o fa tinonga na fai Rebecca lon tina, pentato fai ta wina ni taia. O lo manatu nisi, e le leanga le mea le wo fai Rebecca. Peitai, e a waila ngona le tatum taupu ili fina wo nisi le ususua le tuspa I o lo fapea. O le ngai inga Rebecca o se vaenga o poka lamia le atua, mo e sauma Iakopo. E mwhai ona whamalo sia le finonga, pe a whai tātou te toi tō mā natu le manuia na o ia Iakopo. A wāle talitununga mā sani lava, a whai ele a waile atua se mea, e le manuia foile lona taunu unga. Ai a tātou whāwau pena whai tau ili tane ia Iakopo ma le taunu unga lona o langa, o se tangata manuia tele. O le whātinonga le a Rebecca le manatu nisi, ua se whai tutoa, na a wala atua Iakopo I manuia o le atua, o lo whātalitali mai mo ia I whafo atu, o lona ainga. Ia e tolu la nei fasili e fitu natu ina ia utou whaasoa mai ai, ma whaali mai ai no utou finangano, o le fasili mua. O se ngai o inga e te tau o na whaia se tina se a inga, le mea le na whaia Rebecca I lana whanau. O se ngai o inga te tau na whaia se tina se a inga, le mea le na whaia Rebecca I lana whanau. Lua, sa te tau ia Iakopo, o nusta ia le whatununga Rebecca pele ai. Sa te tau ia Iakopo, o nusta ia le whatununga Rebecca pele ai. Ia malona tonu, ili whai opo lusu wha ma lusu tasi o lusu wha. O lo ta uwele ite o Isaako li sese o le mele o whaia. O le aso ulangona, sa te tau ia Isaako na whatu waila na whai unga ma na whamanyanga. Se ia mauti no wa sao ato tolo na masa salo lo iai. Sa te tau ia Isaako, o na whatu waila na whai unga ma na whamanyanga. Se ia mauti no wa sao ato toa lo na masa salo lo iai. Ia, o nai fasili na, ia, au mai eiso tau whingano, ma whaaso mai ai. Ia, ia, ta mawa inga ina ai, ia le tātou pokalame le ni tai au. Le la te tala atu, ia tātou leina, tolu walu lima, lua o whātasi, tolu walu lima, lua o whālua. Ia, au mai eiso whingano, a le la tātou sina pese lea, ia tō vai tātou pokalame. It's a white book,
Ia, o lo tala pēr tātou leina, tolu walu lima lua o whātasi, tolu walu lima lua o whālua, a mai e so whina ngalo. O le tātou te sue matala noa, e le me sa tupu tonu le aingo isa ako ma Rebecca. Ia, o nisi whai mai o le ngā inga le sa whai al tina Rebecca o le whai tonga fiti, e leo se me le lei. Ia, e fo i le si tu o le whinaunga, le o le mele na whai e Rebecca, o le stai lava le tina i le poka lame le atua, muna na whanau. Pea le na wha mawina i tu tonu o le, tu se kenese mta po lusu lima, foi po lusu tonu. Le na fetala i le atua i le tina ia Rebecca, mai e lua nu o lo i tu tonu ia te oe, e lua lava nu whanau mai ia te oe, e sili o na maalosi le tasi nu le isi nu, e nof polonga fo i le urumatua i le wei. Ia leu i le tato, tangata ilunga lenga, ia, sao no mai. Whātalo whātilo sunga whawhianga inga au. Ka lofa. O talafulu le ilunga o telefoni. Oi, mano so i futina. Malo lava so i fu e le sunga. Mana ia whaarulungulungu atu il pulu kalameni nei kai au. Ia ole a whaiatu lava sina u pe soa soani. Ia, sao no mai tina. Winga lava ili tina Rebecca. Ia. Ona o tūlanga lava nei. Ia i mātou nei o tina. Ilo ua ulava na natu malo ulangona. O ia ole tina. Olo na winga. O ia ole le aima atoa. Ole tiu te ole tina. Ia sili atu ia. O na tau langa i mea lelei. O mea e manu ia ele ainga ma le whanau le lumana. E tai i le tala le nei. Mo le whapena alo na atamai. Pe atato ma fau i winga whaali o le tina o Rebecca. Ina ua whaalongolongo o ia i whaatanunga i sa ako. Ia ona tupu ai leo tonga whitileanga ilo na mawhauwhau. Ua le whaatino ina ona tiute. Ua whaapitolo na alofa. Ua te tau lava ia Rebecca na tala noa ia i sa ako. Ina ia whaamania ane ia kopo. Ai awane i whaia lea tonga whitileanga. Ua au noa ma se alofa i si anatama. Olo o au sulu le vao ma le tinga ina. A o lea ua ia tau mawhai i au wala. Whaatau waa ma le mātanga. Ina ia whaau iane manuia ia kopo. Ia wale langa ini mea ele lei. Au aselu mana i manuia o le ainga. Ai ua ia whaatupu nei au wala leanga. Ia wale ai fo isa mana te o le peka. I le tofi o e sau na whaoa ia kopo. Ai o le nei fo. Ia wato e whai ma le nei whai nga mātanga ma le indofia. Ia atato mawhawhau. Ia se whawhine ina ale alofa le ngato wa ia olingia isa akolo na to olua. Ia ai wa ia whai fo ia whai ngaleanga i le tupua e o lana whanau. Ua siri a te ia oa nai lole. Mafutanga whea alofania e sau mai a kupo oima. Ia si ana whanau. Ua ia le tuto ina se fatu o le o ia to le fatu leanga le va o lana whanau. Ia o lea o ia fausia se whaavai male pelepe. Malele mautu. Ia a le se sili lava i lota ita ma fau. O ai e sau. A o ai a kopo. O lana whanau tō tinu na whanau mailo na manawa se itu lo. Ia o manatu lava leo au ia. O mea nei lava o tina. Tūlanga ia tupu e se vesia i le vao whanau. O na o winga lia. O te o fofo ia o se tina i eso na langona whaapea e alofa ilesi e le alofa ilesi. Oka, i lota ita nganga o le tina e tutu sa la ta whanau uma i ata ita. Po a le anga o ani whaafita uli o se tasi o la ta whanau e tutu sa uma i lota mawhauwhau ma lota nganga. Le anga o whaamanianga le tua mana mea alofa. Na ia foa i mai mo tātou. Ia pauna si o se soani atu au. Malo, ia whaamania le tua mana ia le polo kalame. Whaamanatu mai matua i whaatupu manatu mai ai mātou o tina. Awane ia i lea mea. O le alofa whaapito ia tutua sa tātou whanau. Ia fisoani na whaamania le tua i lau sunga. Male whantua ia ke te manu whaala male e kalesia. Ia manuia la vale por kalame whaafitai. Soifua. Whaaftai tere lau tina. Whaaftai fo i mo whaamanianga.
Ia, sauno mai, tātou leina. Malo tsoi fua ila sunga fa fengaina. Malo soi futa ma. Ya, ole kenese na luas fulima na ya ile fo yupuna e fa pe o ya kopo tanga tanga malu. Ia. E mau fo yo ye fa le. E mantua foi la o tanga tanga malu, mal tanga ta lo to mau la lo e va veana lo faina ai nga tai tasi uma. Ia. Ale lo faina el tamai lo faina el tinaio o ali sio fana o lo faia I se uso poste tuangane anga malu mo te mau la lo tono se ai. Apena fo le va ungali. Anga malu mo te mau la lo fini o ka e pele tamalo. Io. Sa lele. Anga malu fo mo te mau la lo te malo o ka e to na to tuli el fini te mi uma. Io. Apena le wingoli. Le wala tatu vai man ko voila tamalele punga mayele anga malu mose tawa male anga malu Yesu e tele fa lo ngofa pe Yesu tanga ta matuanga lu tele pe e sa ale mai tau tu if mai oyole loto maulalo male anga malu ale mo mai yo tamale anga malu le foi meu te va ai ele me foi Rebecca e matua se lau pasene le sa o le me foi Rebecca o le vai el tanga ta se ia o le vai ele tu sa Maria. Man tu watala tis pa ile fa mai o manatu le tu e silo na mawa lunga na lo manatu o tanga. Fa ye me fa mai ye me le va ile tanga ta ai le va ile tu. Ye me le anga le va ile tanga ta ai le me na ile va ile tu. Ta penal tala tis pa ile tu. Le la te va ye ti I awa I tilo ye le fa mai tala tis pa ye mai e fa no mai ye no uye lua. Mai au na le un matu ile ti. Le tula male anga le tup mai tono isa ako ma Rebecca man la ainga. Pa wale o le awala ma fain fatino le fionga le tua o le lo fole chile. Adi. Wa afaine e lo faia ia Jacopo I la pri mai to lua ai le faia Rebecca tu le na I faia fa pe folinga ma wa kulukulo ma ko pe o pelo lo mo ko in. O te ta tu sale o pelo lo mo tu in. Sa ai ana le faia ia le wala le ele tau no le fionga le tua ia Jacob ia sia u fa sole lo ma te fa so te ma fa tai ja sa no mai ja sa no mai ia ka lo fa ia ka ye ku I sidi so mo ja sa no mai ia o la ka ye sidi mo o le la pusenga yo inga la hode sili mo nga yo inga ia posenga inga te tau na festina se inga le mele na fe Rebecca ia o lo wa ka ko ole nga yo inga ka awa me umangi ka ko nga wala me le ko da wala na le tu na fa kingo ka ko nga fa kingo ya le peka e wi me ia le fa ko nga ya ko ia o no stili longa dua sa tauna ustai Jacopo le fatu longa letina ia nga ka sa ka kau nga ka kau ngo ska pa me mongia e fa ia tinga lo le ku po le ka ko loko ka milo o ma pa ia tinga lo le ku ka kongula o tinga lo nga le ku e ngo ska Jacopo io le stili no ko sa ka kau ia sa ko nga ma fo fa o inga kongua le ka kilo ai na fair tinga lo le ku o inga aka ko ma fo mele le nga fa ya ku ya e sa u longa ka ya e sa u tau e lu ku li se mangu I fo nga le I de va o mai pe so me ai o le fesidi ala va tenga lu ya iska mo o e sa u e ku li mai le mangu le va o a le e fa nga ale I fa nga I la ku ai ia Jacob ole mo kwa re ko ia nga mea ole mela re ka ke ro ai e kuli e sa we alu fa polonga ole nga polonga ole alu ku mangu I vao ale fa un mangu I fa nga e le ma se me puta ka nga pa ya e sa we alu au ma se mangu ole fa nga sa ungi ma se me le a fa ma ya alu ku mangu mai mangu I vao o nga ka ke ro ai e ole me e kai ka inga po le ka ke ro le se senga mon me le fa ku yo ia le peka ia Jacob alu lo tanga nga au mangi o te lua paka dia o mo fai de kuka le ka ko lo le ke de se senga ai ui me nga tinga lo le ia sa ko ia sa uia inga ia fai ale me mi lo me le
inga e milo le mga kufakangaka le ai fa ya pinga lo le li Ni lo pe nga fia ai ko inga se po ai le se oki. Abela kulanga ya ta kaulanga ba ku oki va pe vol ko inga. Ai. Eda se po al melo no. Esa le. Lo va tiri lo tunga ya. Ma kai te le na te mama fa so. Ya ba tai. Ja, sa no mai. Oi. Ja, le ava no tātou leina tolu valu lima, lua o whātasi, tolu valu lima, lua o whālua. Mā nei whāso mai nei tātou te māma, tina mātutua, te lele o omal te māa inga. Mā nei ele, o mā leo mai I tu umai lua, leo sauno mai stasi o tina, e leo se mele leile no whaile peka, ia a leo mai fo I nei te mā, le si tu, le o le mele lei, ona o le, fina ngalo le atua, o le awala le na o mai yei whamanianga le atua mo Iakopo. Ia, sau no mai? Ia, malola ka soi fōla sunga. Malo soi futa ma? Ia, o tusi. Malo tusi. Ia, ele tele siai na o pa lea whaktai ntaupu. A paul mele o te ilo le pai tau fo iai tono le sunga pe le tua ele mena na ina tupulu mele. I. Ono por kalame le tua. Mali. Aman tua fo yo ata tu fo ta fo tisi tu se te ne se na amanda me na fa pe. E fa na o mai kama. E e kama le ke muri vai a. Mali. O le kama tu a. No ina por kalame o male tua. E se a wala ui mai ai. Ya le la o sa por kalame le tua fa tino il por kalame le tua. Ya fo e ta tua le tua le ui. Le no fa tino e stinale. O ia le peka a. Ei. Ono o le poka la mele tua tatu whapela e sao fo ta di diu le tatu tu fa. Tatu anga nu fa Sāmoa le tina e whaia mele lei a. Ia. E le tau a ono o le poka la mele tua. E le mo whaia le suia e stangata. Ia. Le la ua sao. E se awala mai e se fo ia awala pe au mai poka la mele tua e ui mai e se awala tatu te pape o sole. Ia wa lai le awala le nga whaia. Le tua ina ia maua le patau nuu le fina ngalo le tua le na mana o ia ia. Ia. Ia le o tūlai mea. Ia le o tātou wāwai ai ai. Ia au te whawhatai I lau songa le mtaupu. Whawhatai. Ina una tari atu ia I mtau. Wā o te loa au whiau mai au sili nai tū. I le tali le au le o le whapunga na ala na tupuru mea le o se manatu o le fina. Au le fina ngalo le tua. Ana so manatu te ma I le mele na whai e Rebecca. A wā o le mea moni lava. A tu wā le tātou wanga nuasa. E le se mele le mele na whai Rebecca. O le upe pere o ngia le to ina. Ia. A e moni foi la no sanranga. A ne wala le o whaonga le tu. Ia. E talinga tā foi nisi o tātou pia wha tātou. Ia. I toi ngā wala e whaonga I le tua ina ia whaatsaunu ina ilo na whidangalo. Ma lo whaaftei whaasua mai. Wala le tua tatu whaade. E ui mea le tua ia wala mawalalo. A wala ele tau ia I tatu langona. I langona oa pesa. Tami ua kupu ele me le kau kupu me le. Iyo, a tatu wam ai fo I le whengenga fo. I le whaalata Yesu I Utah. Ia. E iei mana tua nisi ia na whaonga le tua Utah. Ioi. E whatau nua ina uma. Ia. Ia whaftai. Ma nei whaasoa mai ta ma, whaftai. Ia whaftai. Ia leli. Ia leli, whaftai. Ia, tasi se I toi, tā mai sta pese na, tō oi, inea se I... Sauno mai. Tā lofa. Tā lofa rau sunga I whapenga ina. Ma no soi fotina. Ia, soi fo manuia. E wat fo whaastoa. Ia, whaastoa te lentina e tali atu. Ia, sauno mai. O sini mua te o se ngaio inga te taulena. I. Whaia ia e Rebecca. Ia tono na sa maa ua nisi tali fo. E whaamata e whaingofi elwa ai fo ile le whale tangata. Whaamata e le mana I elwa ai o no tātou ai e male tātou. Tu fo I male tātou anga nuu. Mani. E minei. Ai o le wa ai wha lea tua I ai le tala tuspa ia. Ia e te tau langa o Iakopo o Rebecca.
o la na wala mai le fina ngalo le tu to no le ainga le Mani. ole ainga ole fatu le ole tu to no pa ia po e fo o te min nei ole la wa fo a pa tau ye le tu si e lo fa fo ia le fatina i tu sai lana ilana ai pe ona o le fisilinga le tu ile wi ile ole ainga ko e alu le ngafa o Yesu a Mani. e alu le ngafa o ile le mafu mai ai le wa pe wa twista i fo ile te tono le ainga le matua wa stawe au na ile wi ya ta tu va ai fo ila ia ile i a Yesu ma le ngafa le na stawe pe o ile ai sa ia nga ia ile tala ile amatanga o au nga tama ai o le ustai o nai e ta ua i le tala atoa le ustai. Ustai ia kopo ustai ia e tinga le whaingata. A o le ustai le alanga o le polo inga le atu o le peleni le atu pe ta ua po initi. Peo na ta ua po le tu se ai saia o tō manatu a. O manatu ele o tō manatu. E manatu tangata i ona manatu e sa o le mele a. A o le fina ngalo le atu e le ai. E sa ko ke fiu ala ka ko ke pa senga le o me sa o le a. Ai ata tu fa longo manino le afengo pa ia le atua. O inai ama ile me sa o. Mani. E ta tu te vai sa o ia ile me la fina ngalo ile atua. Se va ile tangata. A le fina ngalo le o le atua ki tono a inga. E po ta tu te langona i fa pertina. E le tau fa piko ia pai mala pai. Ia la fai. E le tau fo no o lo fa ia seve. Ai o ingo ia tui. O le fina ngalo na le atua e tu sa o male. O vai tu sale va aia ale tu tangata. Le tangata tau loa ma le tangata ele tau lo. Tu sa atola na vai. O le mea foi la a fili le tu tangata. E sa wale wi, le wi ave lunga. Ai no fo al tangata matua le vai. Elo iai le e foi le me vala awa ele tu. Le tangata ma le tangata. Ai le la wa tali e fatina. Ia e te tau langa lawa ustai, e te tau na ustai, we peka o ia le fautua. E ala mai eila ile whamanianga le ainga. E te tau ona whaalongo le leia le tina, le meo lei. It's a godly mother in a family. Ia e maua mai blessing o le ainga. Ia po sa ua whaasoa tuna te sili mua. E o kala sile lua. Te sile lua. Sa te tau ona ustai a kopo. Tai lofa e a kopo. Pei se sel me la fa yalantina. Ai o no sai fa tama, fa tama titi ile matua. Le maua mai ia fa manianga ia. E to le ala le tinga ma le va ai testi. Ai te taua ona fai mo le mela, fa ko ai lo. E ele tala fo le pete. Le a Yesu len fa ya pete. O le me te le lone, ai te lo taia. Pe o inale o le ustai, o tafi o ta iala o le tangata soifua. E ta ina ilo naulanga. E ta iala ila te pela tono la inga le, o le li o fale a inga. E iei le ustai o le tina, i le atua, e ustai fo ila pe fo ngale va ai, va pe o, le wa fai el tina le talanga le tama. Ai le lo, e iei na, kuse kongesti fa pena. A le mano le atua la ema iei ianga na vatu le fautuoma. E o foi la le whanau anga i matua. Ila le e loa ale meta a e ta tawa na usta. E o le filmon muli whamal mole wale maua, filmon muli au. Pen te tau ia i sa ako na whatu waila na whai unga. A wale o mai le tala pe sa masalo mia i sa ako e leo e saulea ia a na awe i pela na wha manjang. Sa te tau la ia te na whatu wai te isi pe awe pela na wha manjang. O le taimi ale tua. E pe whatau e tea o le taimi ale tua. A wha pea le taimi lau ama le taimi nei. E awanga i whaakuai ia. O au whetalai mai lo le tua taimi le whatau nu taimi. E o le taimi ana. E ei senses foi ia nei e le smea whaalongo. Nei la vea i le tala. Le smea nga le sa manongi. Manongi na mamalo le tua le. E pe sa wa faso atina ni taia. Tama ni tele ale atua la sunga au ma kaltua ma sone talesia. Tai tina, tai faso. Mana ia fina ngalo nei datu te bama tina. Mana ia fo ila le sile va ai le ua mai e si datu tina nei. O le ustai Rebecca i le atua ma le fina ngalo le atua.
E au ngā foila pe atu ututonu le tātou mafutanga I tutonu a tātou wainga. O ngā ia le ai tātou te ilo o le tamā o le ulu le ainga. Ia tātou te tautua mau auna mustai umai nei tātou tamā. Ia o tātou tina ia o pae mauli ia tutonu le tātou ainga. Ma folo mea o manumi numi o tātou fautua. Ia e leo mane foila lesi I wa inga lea I tutonu le tala lea. Lea ia moni o le ita mamtina ia e sili ale usta I whingalo lea tua e tafe mai e whamaniang. Ia, tā lofa, sauno mai. Pasai mo lo avanoa. Maro soi futina. Malo soi fuela stunga whawhengainga. I eleli. Ia o te fia tali lava I fesili uina mai ni tai au. Whaftai. Ia o whaitau te fo ili tale ni tai au. Ia le ia o pol kalame lava le atua I tono le ni ainga. Ia whaftai alo loto I le atua le ni tai au. Ona o le ngai o ina na whai ele tinai a Rebecca. Awa ana whapea e mawhau whale tangata Rebecca. Ele whaatau wina lava le fofuanga le atua. Ai whai mai ina ua whaalongo o ia I le tamao le ainga o whapea atu ia e sau. Whai mai, ua whaalongo o ia mali tutoa. O le tina o lo ia ile matala. O le tina ia mai ei moa. Ia vea o se tina matala e tono lo ainga. Ia o whai pautua I mele lei. Ia o tatou ilo foi ia tele foi ia manatu o umatu. E moni wha maoni a tatou ma fau whale tangata. Ele se mele leile na whai el tina. Ai whaafetai a le loto I le atua. Ona o le matala o le nei tina I manuia. Ia o lau tali na e te tau. E te tau ia Rebecca ona whai ia lana whai unga I le mea mua. Mua. O lau tali le fitili lona lua. E te tau ia Iakopo ona usai. Te le fo ia le vao o mātua I whanau. Ua whaia Iakopo le mea lea ua usitai o ia I le whaatonunga lona tina. A wana leo usitai ia lea tali. E le vaai o ia I manuia. E le vaai o ia I manuia. A lau tali o le fitili lona tolu. Ua te tau mo no mea. Ele wha mai. Ele te tau na whaatuai. Leanga, ele whaatali le taimi a le atua I le tangata. Ua te tau mo no mea. Le whaai unga le ale tama. Whaamanuia. Leanga lawa ua umana whai atu. Alu, e a mai se mea. O te aie. Ona o whaamanuia atu lea. E whai mai. Ele whaatali le taimi a le atua le tangata. E tangata whai anga. Ia lea lawa maua e Iakopo whamanianga, ona lea. Ona o le matala le tina. Ona o le ustai o Iakopo. Ia lea li, e fo isi a fionga le atua. E tona le a fionga le atua mai. O te ino I le ulu matua. Ai o te alofa I le ui. Lea lawa, leo whaatino ina I tono o le nei tala. O pol kalame a le atua. Leo whaatino ino I tono le nei. Inga, nei al mta upu le nei tai au. Ia, whaatupu manatu, ia e whaatupu, so ina le, ia vea o se whawhango fo I ola au na I le atua, wai tā ua lava le usai, le a lava mea e musu mai ai le anganga o le atua, ia te tau lava o na usai, mawhai, e manuia ai, le ngata ia taita, ia au tono le ainga I so se mea, ia whaaftai lau sunga ni tai au mo le mta upu. Ia whaamanuia le atua ia te oili nei tai au. Whaftai tina, whaftai. Whaftai whaso mai. Ia, lo, whaftai, nei tele le tātou whainga. Ia, le te tala pēr tātou leina tolu walu lima lua o whātasi, tolu walu lima lua o whālua. Ia, aile a tāmai tasi tātou pese. Ia, tō wāi le wāhenga le tātou pokalami. O ia sauno mai. Talofa. Talofa malo sei fuala leila sunga papenga. Malo foi soi futina. Malo. Ia sia u so ani po sia u pa popo tu ia tu sama. Selo mana tua ava. Ia polisala. Ia atono
tato lo uma o le whenga tuai, o le asa leo mea moni lava o lo le whenga fōa. Mani. Ia, o le nei fo i tala. E te tusa le leia le tala leia isa ako, ma le tala fo ia apra, amo man men tupo ia sarai. Le lao lo tato o mai manato ni si sinava a pele fia me na fai repe. E te tusa le leia. Tusa le leia man me na fai fo i sarai ia a kara. A o le ata leo le whenga inga fau o mea moni lava ina ua maliu ma Yesu Keristo. O apera amo le ata o le atua tama, o Rebeka o le ata o le ekale sia. O le ata o le alofu noa. O Isaako o le ata o Yesu Keristo. Ia o le ala ua whanau ma ita mai to olua. Ia o le upo le atua na feta laile na whanau o Isaako. Al fatau no unga leo le folfolanga ia apera amo mai le amatanga le whanau o ia Yakupo. O le nu o le atua o Israel. Le na fai ele atua ia apera mo sau e talu se nuu te foa ia se oe. Le wa whanau le nuu. O le ala le mea la ina o na tātou ma fau fa pe o se mea wa sao ia tātou manatu. Ina ua fio mai fo ia sofe talai le telo ana fata oto. E whalongolongo i tangata e tele no ese ai ma te te e le o farsaio. E telo fata oto a le ali faola pifo lana fata oto i ngā lulue. Bala au i ngā lulue o mai. Bala au lea tangata o mai le tae au, mai tangata e tae au. Ai o mai sila o uli o mai sila o male taimi. Ai tasi ale tatongi. O na efa mafau le whaatangasa. E le fea. E le fea i o mea le atua. E atato mafau valo anga isa ia. I o manato le atua e maua lunga. E tonu a mami o tonu a le atua ia. A whai au o manu whetala i le atua ia Rebeka. Ia e manuia le wi. E whai mapolonga ia le umatua. E tau nuu a. E o fo ia i le a inga i le mea na tupu fo i le a inga na ufa nau ia kopo ia i le mea na tupu ia Iosefa. O le whatau na unga fo i le folfolanga le atua. Ave ese le tofi a reupena. E maua e Iosefa le wi. Ai tea. Lana le tātou te iloa e mua tātou va ai le atua malana whaamasinonga tonu mao na ala. Wao ala o le atua. Ia o tātou lo le ana o Yesua o le ala upumoni ma le ola. O mea uma e whetala i le atua o mon whai mele a whionga le atua. Le foi fua. E tau nuu ala na upu. E tātou te va ai la e o foi le amatanga le ngafo Yesu. O lo o Yesu fina taritane. Tātou te va ai e le fea. A o le whetala inga le atua ma le upo le atua. E a mai mo i tātou. O le mea moni le o tupu. O tau nuu le valo anga le whenga inga le atua no si ma apera amasau te alu se nuu. Le ufa nau le nuu o le atua o Israelu. O le whatau nu unga le o folfolanga le atua. A tātou te mafau fa le tangasa. A ele ai ele te tuso tātou tangasa mamanato le atua, maala o le atua. E maua lulunga ama ese. Sape pela fo i apera amoia. E leo sa oha vai a sarai o lo to fine. Ana tau o ia o tamale au whātua tua, tātou te mafau iei whapena. Ono lea lofa tu no lea tua ia te tātou lea tātou te olai. Tātou te toi wawa ai le atol nei ainga peo na e tā ua po le ase atol nei ainga. Le ua whe vai ai ai e sau mai a kopo ono le mea na whaitina. Tātou te wawa ai le atol le tama o e sau. O le alan nga luenga le whai, tuli manu. A le an mea whai a Isaako, o Iakopo. Nofo le whale ie. E anga malu o na winga. O le atol le atua, o le atol o Yesu Keristo. Pāwa o mai atea o wao, o le anga malu ma le. Lonto mawalalo. O le sama e nofo e fia i au tafo lon sinama ma lon tama. E usi ta i ai. A le fai ana lafu manu i tono le ainga. A o le iloa i e sau. Se vai e tau walo le mea mamau. A o le na fai ato re peka sau tamo e alo e maise. Mai ni o ti se lua se fai ele mea ilo. A tamo e au mai le lafu. Ai a e sau. Le tau walo ma le fulu a u e alu le manu. Ia o tato iloa u maa le fulu a u. Ia mai le whenga inga fau, ele o se melele. Ia, o whanawhana. Ia tātou te loa uma, ele manuia foi leo langa o tama, le tātou te wa aina ua e whaisau ina mai. Whai unga o le simta upu le i luma atu. Ia o nei tama stili o le whaatinga, o le manuia e maua le tama i te whaatinga loto i mātua. E whaamangalo ama, ma whaamangalo mātua. A le ase unga o se tangata e silo na whaatinga. A le fo ia tau tala ia paulo tusi ia e perusulu lua. A lona whai upo e fulmale ono whai mai le whautua mai e paulo ia i tātou. Whai mai e tātou matala ai. Ne tātou peyo e sau. Whai mai na whaatala le i me pa ia. Vai o me pa ia. O le tofe lor matua. E whaatala le. O me pa ia. A le e whaatala le. Ia i whaatala le ia. La nganga o sawa whai atu. Pai atu o fi ai ma se me ai la nga le to se vai o le upo e sau le ngutu
la le lo e sau o lau tau tala o lau upo e sau lo ngutu ia ele fa tau va ai lumo le tua la o fa tau va ia te ia lan tau tala e so ona lafo na fa matalanga awa fo ele ma futa le no fo ma fa longo le se me fa me ma tua ala e tango tua fa le la ia la mele no fo ai fai sana la fuman a o fa tau no onga o la fionga le tua ia te tatou te va ai ele o se mea tatou te whaapea ai ua le sao. Ai tatou te whaafetai le atua. Langa o le atua o le ami o tonu. E maua lulunga manasu o le atua. E awala ese mai. E whaanga ina mea taitasi. E o foi lana fetalainga ya Rebecca ina ofesili ya Rebecca. Le ua whaatau nu. E awala ese a fofuanga le atua pe fo ya Josefa ia ile mena whaasau ai ia. Ia le soia ino ya kopo ma le whanau ato. I le ana o ai kupito. Ia, tatou te loa male tala. Ia, le mana, ia, o fufuanga mai lava ile amatanga ile manuia na folfola ya Abraham. E tau nuu lava, e o lava ina toi foi mai le nuu mai oi ai kupito. E o mai ai tatou na ua liu mai Yesu Keristo. Ia, lewa tatou ola ilona alo fatu noa. Ia, le ali, te au fasola pa mana ia le atua. Aftai tele lau tina faso mai. Malo, aftai I manole au faafonga I meise nei tatu te ma tina. Ia, sa faso mai ma faso swani mai le tatu tau. Ia, vai le vave le alu le tatu temi. Le lau, toi au nei minute. Ia, on mai ale o le tatou teimi to faina mo tatou pokalame ia ai pe leua mau mai le to tele le faso le nei tai au ia na ia onga taua mo tatou mai le nei tala a wale tala ia le tala fa tupu manatu ai mai se lava le mena na mai le nei tala ia e wi lava se tala masani a tu wai le tatou wa anga no fa Sāmoa e folinga mai o mele na fai ele tina Rebecca le se me manuia le se me le lei ia a le ua mau mai na yo tatu to mountain na fa so mai le ai o fufanga lava le tua lana poka lame pa ia le ua da wala mai ai la ele tina Rebecca fa manyanga ia mana folfolanga wa ele foi fu lava ia folfolanga le tatou tama. Ia le la toe tu atu le avanole tasi mo tatou tama tina sauno mai. Malo soifua, malo whaftai mo le mata upule nei tai au. Ia tina. Ai o si o manatu vai vai ia. Ia. E ese le te le mata wa whaftai mo mata upu awa o loo au fia I to tonu ia le mata plena el pai. Ia. O le tamama le tina ma le whanau. Mani. Ia o le li o le ai to tonu tatou ai. Ma o se lu I fo I lea mo tatou. Ana tua fo I o le winga o le kenese o le amatanga. Ia. Le la wa au mai I. O le amatanga o mea le lei. Ma le amatanga fo I o mea le anga. Mani. Ia ai pei fo lana a mai le festili mua mua. I lo manatu iai, I le tatau. I le tatau le tina ai, ua mafua pe fo ana maali e le whaalo. Ona o poka lame le atua. Ai, I le tūlanga I le tama, I le tatau le tama, te ua mafua na whai e le tina. Ona loa whaalongo atu le tama, I le tama. Le ua whai le whaatonunga, ai sa tatau le tama, ua mai la whanau, oe a mai le e, tu e mese manu, pai mai se me ai se o fa manuia ya o lua ia pela o se lui fo ina le tama ia tasi ia tutusa ia le fanau ia le fainga le fanau pa sai mo le mata po wai ke lia se awa o mo tanto ai talu ai ona ole po kalambe ale atua ia le ai fa tau nu wa me uma ia ai pe ole amatanga pe fo ole kenesi ole alo amata mai ai ma wa mai fo ia ta to li taiminde tau ai ta mama tina tu so mal fana ia ai pe fo la na yer festili lua le fana fa ta ia wa ole loto le tau na yer fana ole ale fa tonunga e va tu ta ma portina ta wa na usta pe se
pe le sao le faccio lunga la fai e te tawa na usai ia ai fastai fo i mo le ia ma le festili buli ia isako ia isako pentau na fatu waila na fai unga le na fai ia ona ole afoi o le poka la me ale tua ia fai loa iyo taimia le tua wa io le taimia le tua fatau no loa ia wa le winga e fu ia awana imba wa mai le kama masua ia ai fastai te mo mata po ole fo wa lu ia fo ia pa pena fo na o fo ia tato tangata ia e mese fo ia ole upu ia le tua fo wa taimi u ia o ina fo tato ia malo fastai fastai fo imali ta upu le nei ia fa mani te le lava le tua la tai la fa so tina ia ia fai wina tu la ia tato ta upu mo tato pokara me nei tu la ia nei manatu ye lua me mo ia pena malie i saunoanga ma fa so mai nei tato te mauti da matua e maulunga tu ala le tu lo tangata o le me vale le tangata o le poto le ali o fufanga fo ile tu ele malam la mai tangata Paula tato tute mal tato mta fa yoi o le fatu tua. Matali tonu fa maoni leli. We need to trust God's plans. Wa fufuanga leli. Pena feta lai mai yaile tua e ala perfecta Yeremia. Le fa mai le tua awa unei. Wa we lo manatu wa manatu wa ya te utou. O manatu le manuia. A le malaya. Ne lo feta lai mai leli. Ya malona lua o faman yanga le tua e le maua fua e le moe au so atu sapo le manuia le ai o le mele na e tau o le vale tu lima a wā wofo ina mai o tā lima manuia o na pi lima le ama moe ai le ngalue eina e aun tātou ngalue eina pena ngalue eltina ya Rebecca a wā le to ulfa timu to mai le langi ya manuia ai aun tātou sa ile atu le ngalue malosi ma le onsai Tato sile ina ila. Ya, leo whaafonga il nei tai au. Tato watu la ile aso nga lue maa nosi o tato lima il tomai mal poto me le tua nga lue mal manuia. Ile ngata le yei oe mal wainga. Ya e ola fo inisio ilo to maa nosi. A wao le mea lava le na whaia le tato li whaolo Yesu. Le na ofo ina mai eilon soifu ina i o lai oe maa. Ia, ai fia moli atu le nganga whaaftei tele, i nei tātou tamauti nā sa whaaso mai mo le tātou pokarame, whaaftei foi, lautou whaafonga anga Sāmoa, le nei tai au, whaamaruru atu, le ase whaapunga, le ase anga, ua le tau tamale, i lautou whaafonga anga le nei tai au, ia te tonu, whale atu, i le whale le atua, lautou whirangano, ia, maa ngalo ese se le au auna, Muli atu foi le ngang whaaftail sunga ia tasi, sa maa ngā lue whaatasi i le nitai au wal whaatau nui no le tātou pokaname. Ia manu tele ina toi tu la nei asu Sāmoa, ia manu ia foi nei tātou ta mountain a mātutua, i le lofa mele anga leo le li, tātou whai u le tātou pokaname i le tatano. Ua whaatamau inga ina o mātou tangata le nitai au ta maa, e ala yo wo fionga folfola mo i mātou. O mātou mawai pēle lotu tele, ma tō matawina i pēle, o mātou wola whātua tua. Au mātou whenga iai whe au malawa singas ese. Ia lo whangia le ie ni ia ola uruola lo whina ngalo i o mātou loto. Ia mātou mawai pēle mā losi, e whaawa waila mātou o waunanga i tutonu a inga. Nuu, ai mese la wekane sia. Whamanuia mai a te mātou uma le nei aso, e maise le nei ofisa, malana matawha ioi. Ia mātou tatalo lea le mātou tamā, ia tūmau mai pēr i lunga ia te mātou. Le lofa tele, lofa tu noa, lofa sisili ese, o le wafio le tua tamā, le alamana ngang pa ia, nei māsu umeo ili whaavavau lava. Amen. O le tautua le si ufonga o le laumua, o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Tue whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei au au li. Ua whaiele komisi mo mta upe whaatitau i pisinisi se tangi e whaasanga le kampani i penisini a le Mobile. Ona ole au wala o lo whaatu langa i le tau e whaatau atu aiana penisini o le mau o le Commerce Commission na solia le Mobile a ia inga mo kampani i penisini le le whaamanino ina le lei. Au wala lo whaatu langa i ala tau tau mo pamo penisini whaatu mo oti o suinga i tu la fono le tau sanga i lua filos fulu sa whaamalo sia i kampani i penisini o na whailoa la tau tau ina ia whaalele i whainga whaatau vanga le vau kampani penisini. Na soli le kampani tu la fono tal mai le masino NOV malua felua tasi. Male aia inga luna lua talu mai au kuso lua felua lua. O le whaasalanga pito mawalunga mo le solinga o ia inga e 5 miliona ta la. Na whaalia le Mobile o le apui pui la lato kampani e tali atua i molianga ia ua whaia le komisi. E tāpunia no whanga le malusi anga whaafita pe ale a vea i aini tupe toi whaalelei ai e to sai mal whaamtalanga le malo. O whaalau lo se fuafuanga mamao le malo i whaalelei ai whale mga aluenga titele le malusi anga whaafita New Zealand. O le a mawai a vanua whainga aluenga ma mawai nisi whale fōmol whaala potupotonga. E lua tasima le 5 biliona tala ua whaanganga ese le malo i le fuafuanga le o ta ua le Defence Capability Plan e to sai ma se folasanga le minsta langolango le buipuinga Chris Peng i le aso i le nofanga le Navy i Devonport i Aukilani. Ua whaasalaina leo langa ato al whalepui le tina i a hakuang li. Ina ua whaamao ni o na molianga al whasio titangata whaamoemoina i lana whanau e to'olua o Iuna Maminu Jo i le luafis fulvalu. I le ngata i leana ia na naina tino tamaiti tutono ato pao ma o le taimi lea whaato a ono tausanga ma le valu tausanga le mātutu o tamaiti. O le wha tausanga mulimuliane fito a mawai tino o tamaiti ina ua whaatau e se a inga mea whale ma mea tau tino i tutono se pusa teu loa sa yei atopa ona tu oi tino o ti o tamaiti. Sa fi nauli lo i a li na a fia le mafau fau le tina ona o le maliu o lona tu o lua mai le kānesa i le lua fisfulfitu na la yona ia whaia lea ngā yoinga mata utia. Whaato a mawhaiona tālo sanga le tina i le palola pe a ulia le sefulfitu pe a mai ale sefulfitu tau sanga talu ona tuli lona whaasalanga. O ieni popo lenga ona ua atole vai aso sa ilia le tene titi o corporates fulfatau sanga le matua i kalai estete. O le taimi muli na va ai o le aso fulfito no vema ina ua tu ua lea onga. O le aso na so oina lipo ti ai ua le iloa. O lo iele tali tonunga o lo iei pea i vaenga tu tutonu po le onga tutonu o kalai estete. O talo sanga le matanga luenga o leo so se tasi o ieni wha amatalanga e mawhai o na longoina i la tau i le numera tasi o 5 o lunga le interneti po le vala au foi i le Crime Stoppers o Valuselau 555 tasi. O whaatonuina le malo le United States lona ofisa a me pasa i Wellington na ia amata o na au whaamatalanga o whaamaumaunga o tangata malanga mai mau i New Zealand. Whaapea ma whaamaumaunga o tangata nei po ieni so o tanga ini solito la fono. Whaapea i masawanga o aia tatawa isi tangata mai i la tau. Na whailo le whainga malo a Donald Trump i le One News. Na tu watu la la tau whaatonunga i ofisa umau a me pasa Amerika i tutono Europa, Kanata, Australia ma New Zealand. Ina ia tala noa ma malolo iai ofisa ma whaailoa iai wa sauni le United States langolango ia i latou e mata i tū lea mata upu. Na fesili le One News po le ale popo lenga o Amerika i le tele o tangata e malanga mai mau i New Zealand. Ona o New Zealand e tū mamau ese toele le i foi o na pū lea leo mai o tangata mau i le atunuu na tali Amerika. E le o se whaafita au li tele lea i New Zealand le taiminei peitai o se wa ai mamau iai e onoa a fia i New Zealand i leanga i luma o le soifuanga. E te ele pale mia Christopher Luxon i atunga lunga le malo Amerika. Ona o le polisi mo tangata malanga mai o le whai unga lava lea New Zealand. E mita lava lo na ia loto le polisi a New Zealand le tele o tausanga. Ma e mita foi i tangata malanga mai mau i le atunuu. Watu ua lato a inga o lato wanga nuu a ta pena mo se lumana i manuia i totono New Zealand. Na saunopolo Professor Paul Spunley o le University o Massey e fōlinga mai o wala awe Amerika le malo New Zealand ina ia a wai malango i la lato pola kalame le maka po le Make America Great Again le whaapea o tangata mai fafo o se whaafita auli. Ma vai mau lalo ai i tangata mai fafo mai le tatau na a wai New Zealand i lea whainga a le United States.
E mawhai le pule nganu o Wellington na whaasawina le whaitau miliona o tupe pe a whaititia na tupe alue pe o le whaititia leo leo whainga aluenga. E to sai maseli ipoti fo o le Deloitte o le ali ipoti na whaalauloi na leo aulia na nafi masafa iloi whaafita au le pe o le leva ma le tuai o le te konolosi o lo whaongai na le pule nganu e le whaatasio na whaiese ngā yoinga po o se mea tasi whaapea malele manino mata whaioi ai whaapefia fo i ona iloa le ese mai le whainga malo tele. E o atu le fito se fuluiva miliona tālae whaasawina i tutono tausanga e tolu pe a sao ona whaatu langa lau whainga aluenga le pulenga nuu ma whaalileia le whaalunga o tupe e ala atu ile le leo le pulenga ma isi fuafuanga whaata atitia le pulenga nuu na whaalia ile lipoti e tolu se lau tolu se fulu e to otele atu waile au whainga aluenga na ilo le numera e tatau na iai e fuaile au whaingo tangata whainga aluenga tu mau pe full time pe a whaatusa i a inga e ta iafi e se fulu valu te simale 5% e mawhaiona whaiti tele au whainga aluenga mai ono whaasao ina ili tolu te simale 1 miliona tā la. E wha se lau tolu se fulu 5 whetā la li tauna whaatino ina ile whaingo li poti ma le ilo ilonga polisi o suenga pe ono whaalia le pule silo le pulenga no Matt Prosser. O lo sa ili pea Angel Jack Kutan o Canterbury ni tali ile mafu angana leo na matapungia ai te iani o pe mangaselo na tino a toa pe wale mawhaio na ngā yoi umwhaio na toi fo ilo na malosi ile taiminei pe tai o lo uwai ei pea popolenga i a te ia ina ne i toi tupu mai ile lumanai na afia Angel ise mai e tai pe o le fulu ile masino au kuso na ti ngā ilo na tino ai maisela vailo na ulu na matapungia ma ave le mai a o tau mawhai e tau whaatau tala ma whaamingoilo na tino. O le pupolenga o le teine talavou, o na e oifo mai e le o mawhai ona whaamatala o le ale whaale e tonu na lai ona nofo le tātaolo na whatu. Ai aise a fo ina ngase ma pe a toailo na tino ma le mafua angana matapungi ai. O fisili umanei wale mawhaiona te amalona mawhauwhau ina ne itoi tutupu mai se taimi o iluma ele ngata ilea o lona ainga ino nofo i se nuu itua ma o le helikopa lea na vaveo na o ai le fisoaswani wa ia whaelo ai le tāu o le ngāluenga o loo whaatino ina le Westpac Rescue Helicopter lea na vave ai o na o le whale mai mo na tonga fitinga. O le atau aveina e pule nuu o a ai whaapema pule ngā nuu whaitu mālo po district councils. Tiu te mga luenga regional councils. Po o whaamalumalunga pule ngā nuu e tusai masaswinga tele i whainga mālo la aiti po pule ngā whaaloto i whale. Pe ona whaasilisila i ele whainga mālo so o whaatasi. O ni suinga te tele talo maile tolu se fulu tau sanga ua toa nai. O le a whaatuina e pule nuu ni komiti tu whaatasi se fulu malitasi. Po ni combined territories boards e fono whaatasi ma o lātou wa aia ngā luenga wha amalumalunga pule ngā nuu po regional councils. Lātou te ngā lulu e fo ia whaise fufuanga e tā ua o le regional reorganisation plan. E toi whaatu langa ai pe whaapewhiona ta ia laina lātou pule ngā nuu i le lumanai. O tu ina atu nei ia suinga i whaalieni fina ngalo tangata lau tele i o atu ile asulua se fulo Februari a iele whaamuemua ia fola sia se tu la fono ile o ngā tutono le tausanga a sao ma whaapase aina ile lua whelua fitu. O iole fale tupela cooperative ile ave i tangata o ni tau e tutongi le tala whianga i nei tausanga o toa nai mai to o whaase fuluwalu a whelua se lau whaiva tangata ua mai ona to e tutongi i aia lata o tupe fitu te simale lua 5 miliona tā la na whaise malilianga al fal tupe whaapea mala komisi momta op tau pisinisi ina ua mai aise so enga na whaia pe ona to e li pote i lawa al fal tupe ni o lata o whaale tonu sa iei atunga lunga e winga i tau e tutongi e tangata pe ona whaatonu ina i le whalitupe e se fululua i tu a inga o tau po fees na tutongi e tangata e au noma se mafua anga i le whainga leo nono ngā tupe ma ai tā lafu e au fie nono ngā tupe mo fale nono ngā tupe le tangata lava ia whaapea i maisi o le tele lava o tangata na ave ia ia tau e tutongi i le vao le asono iuni lua fe se fulu 5 ma le tolu se fulu Novema lua fe lua tasi. I whawhata New Zealand
E 5 fitu tausaga se taulelea I Italia ua loka le falepuipui ina ua ofu mawhaia na te unga whaapeo na tina valulua tausaga maalu I le ofisa e toi whaafou le idea na tina e mwhaiona ia talaina le penisiona na tele I whaeloina I le ofisa na tina ua maliu sa masalomia le ofisa e toi whaafou ai le idea le taulelea o na uli le laulu I tuolo na ua whaapea foio na 5 malona au vai o le tausaga I lua filua na maliu wailo na tina o Crasiela I mātua o Italia ina ua whaia suenga mai loa ai na ave atu le taulelea se taavaleanga I le ofisa mana te unga whaapea na tina e ui o lona tina I le iso na laisene sa asia leo le fale o le lo matua mamaua I le tino maliu o awhiwhi ini tanga po sleeping bags e tele morianga o le taulelea e au fia I mamorianga I lona tuina ese o vai mai le tino o lona tina ina ia awane I pala o lo ia ine le taulelea al fale puipui e whaatali e suenga I le imaea pe ona whaalia I li poti ali CNN. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mo le nei au auli. O te toi whaatala whātu le tātua te no ulei se foi whao poponga le neo talafou mai Sāmoa o si mai iai lau whaafonga. Wa amata le vai aso le nei Paul Kalame o le te e atu I sa wanga I te tonu a inga ma wata I muai de vaenga o te mai le whaatala no ina o se tasi o a whianga tele wa iai e le ngato a inga ai o Sāmoa atoa o le whaonga ina leo le ngana matu ia wa te lepe ma whaaleanga I nai le tamari anga o le tangata, ai o le whaatupula I o le whita ngai, a wa fōlinga mai o le ale ai se file mue le ngata mo Sāmoa, ai wa whapena fwoi de la rulangi, ona o le ngana matu ia wa whaongai nei lunga o peng te whai nangi. Ma il por kalame lo tai mwai tamai nei vai aso, na whaani ai se fina ngalo o se tasi o tamani o le atenu o se tamapolo fesa, ia Malaysia malama Malaysia. Vai ngata wana le violence on digital. Bangangana. Ole angana foi. Ya ma ya isi winga. There is a buffalo right. Le go tata tauna yeki. Le avil fa mo fa alwalo. Ai na le pau wala na le. Mbata wina. Mai le mātou ki tonu, o le whaanga I no ngana. Ngana e whasi ai tangata, o ngana e whailonga tangata ai, o ngana e whaasoa ai, hai raki ko, o ngana e whailonga ai tamai tai mabi. Whapena fo I se whinangalo na whaalia se tasi o televou, Joshua pe a papali, o le ngana wa male pelepe ai le tele o a inga. Dann euch personalized lefes da lo community malo moni ale Sāmoa ale Sāmoa office ole ngana a ole ma ai voma lepe ia ma futamo a inga wa fono so o ai no wa ia ona sata fo fat ina tono I kanisia ona fa ngaina a faile ole ngana ai o peni si ata le tala fea ona fa upule I le ngana pela o sa e le talia mo fie e na tu lo fa tino tano e le tala tamo fia I ngana e o ma fono tamo le tu le ona le fa se mia wa digital violence what does it look like in my no la o kan si o fo lingana o lava I le tamaita ai pole ali I tala bo pole lo ai le tina matua o valu tina awa maita ai mo lusina inga ona mo fa nga se ni rice that's what it looks like in my village na fa so fo I le sui o le matanga wengo leo o ia leo lo ngafa masu esu engo soringa tu la fono e fa nga ino peng te fa langi e a fonga tu mo solo mona ai masu e o ma tu manta o puta tino to ma so farfa o no to au ile mata tio le ngana pe no
tala no ina le ngana ele nga tala ngana o le te le wisi whainga o lo i rungo pēn te whainga o le taimine ua whaisi te leo mata i fu whato ai atu mitanga wina i tūlanga wile o a whia tamani anga o tangata i upu so na lafu o le isi pā pui pui ma o le whawhita uli fo le nā ma le mātou wawa ai o le whainga tā na o le tūlanga le whaungai ngā pēn te whainga o nei le hisu na pā pui pui le wingo la whamtalanga le ki borders a wha pe o le tia lala mai papa ai fa e au mai la vai nei lau o le alau lau whamtalanga e tai una o le alau video tu e ni whai ana se sa fita tau lo wha pe mana papa ai Sāmoa I wha mo mongo le whaonga ai nau pengta wha i langi Sāmoa wa o atu i le iwa se fulmaleono pasene o le atunu e o fo i whanau o lo o lātou whaonga ina wa whanta oto ni se porkalame le tanga luenga o ainga a tina o nu maang whasotai e whai longa i nai ma whata aua le nei se fulmaleono aso o whaanga solo o le te e atu i sa wanga i tutono a inga. O le ua whaamautu mai pe whaamauti no mai le whionga le minista o lo whiangai ma le poloketi o le miliona tā la e le o iai ma se whono whaavae e 5 fulmaltasi il tausanga le nei ua amata o na whaangai oi o lo ta oto o masa i mai asu esu enga lo whaanga solo a tonu e o atu le whaeunga le tausanga pole amatanga fo le tausanga fau ua mai a o na whaato atoi amata i lea e pe o le navatau na folfoleina i le whaato sina le whainga malo tula i le foe. Tonu a la tamai po le amatanga le tausanga fau o na nau tautanga ia inga naua iai o naua uma na whasalau ia tai fono na fui whasalau atu ia ofisa fo i whainga wenga ia ia interviews ia manis fuanga e le tapena ina ia o na whamautu mai le o vaenga uma ia a misi mal fai ungo le tausanga nei o le amatanga lava le tausanga fau e whatino ai le tūlanga. E manatu whaawawo e le lei o na toi manino uma ma toi a mata le leile whaanga so longo le poloketi le nei mai lu i tau o mai ta wina ma wha mawina na ria e mai le poloketi le nei lau na tau a mata ina mai ia au sia lo na seni na wha vai nai ia au sia tangata umo le atunu o le manuia. La wa ye tai ala ni su fuanga toe le fasolonga le ai o ai tai fono o ai langa ufa ngal wenga ai fo yang committee awale va inga le o le fon fa vai mo le manui o le atunu ai le mo le manui o tai fono pe o na fi na wa ia telo tai fono le tai mai o le temila a mata fa tasiai o le afa amatu o to lo maletasi tesi malvalu miliona ta la e pe o le fa manino e le fionga le ta o le atunu le fionga le pa le mia o le tasi tesi malvalu miliona ta la lea o le fa mai e no le 5 miliona o le 5 tausanga le o le amahea. E se fulma le tolu awa no sui o komiti wha atonu matanga luenga le malo o wha lea o ngā ino lātu tō whinga ia au tula i maile whainga malo tausi wa mawai. E pēo na wha amanino le teitai o le atunuu le lauli le male tōpula te wau Forsi Schmidt i le whailo inga malau tu stala. O le fautuanga wha le tula fono mai le loro ia sili ina ia toe solo ia uma ia tō whinga sa tō fia le malo tausi. Ai toe lafo le ngā ruenga i le komiti o lo iloina ia hawa noa i le toe iloina o nisi o i lantou. Whaalia le paanga wha moe moe ina telefou na fua mai ona ua wha maa vai nisi o i lantou ia mai o lantou tu whinga ina ua fia tau vai le whainga palo te tele le atunu lea ua mawai atu ia au kuso. O telefou ia manuia tele ni aso si o tātou atunu wha soifuia. Mai e whainga luenga no ualu lea I le tifanga Pese pe moli ua amaksa fo I o le ata Ina ua paali tala anga o le lalo langi Na ova aia la upele na la uo Sava
ta whaanoa noa ia pihona pese atoa ile tamaita e ato whanga meke ili nei vaenga o le awa uli lua sulfitu minute o te aile se furu ma le lua ia toi wha malo atu tato au whaafonga ile nei vaenga o le aso le whaiua tu umainunga lau ia le suaia ia po le vaisu ia ai alu le talotao umala upo le aso lulu la tau ia po se suaelini fo ia whaasua le pepe. Ia, toi whamalo atu lau ngā lunue leo malo lo mai. Ia, e whaista mawhtanga po se whaasiri ngā malo si foi. Ai li toi taliwa, toi amatalia ia whaawau ngā luenga le nei aso. Ma li e voit whanongonongo atu i tala lea na mai Savelina ia i le tau lea lea i Italia. Le nā lue e whaafolingo lon tina pe teu pe o lon tina o maliu na maliu lua fe lua. Ai nei nunga lo penga te whailangi ale One News. Na alo tu ato i lunga atau le tina mo i lava o le tau lea lea. Ia ma atau folingo o make up ma o le uru whaapipi i mea tango whaonga e te wai pe o lon tina valus fulu lua tau sang. Ina e tamu whailea ia maua maile o le tamu whailea alue puni tupe e a tina le tamu whaile e alu ia tamu whaile alue ia maua ia
O le olo o tawhia whal pui pui e whaatali le taimi e wala au ilun whamasinonga. E o tala fo i emo e whaatala fonga. Ai wa aila le mea o e lalulangi nei taimi. Le na watu nei talafo ben tapena ina Savelina. Ia matalafo mai Sāmoa tapena mai e le sunga ia ta Salem Sam. Mawanisi tātou tala i em whaiwhen whaasoa tuai aili taina le tasi aili whamai aina le tātou tautua i lungo le tātou frequency. Ia o le taimi nei whawhiwhianga sui whewhiloi ia awa fo ia tau mawhatanga o le awa uli. Whawhiwhianga mai le 5 stars ma le pese minoi. Siva uanga lo pa pe ualo suitsi zumare pe se poi aha ha there no time ima to alo opisa esu e so pa malela so ye te para la talu pe awe tani awe wala tole dawina pa pe le pele minoi
Whavivianga mai le aonga maolunga leone I tutuila whawhivia tuai ia I le nei awa uli. Toe 25 minuti ona tale o le tasi le whauwha ngā solo fo ina whai wiu fo I le nei tausanga wha le awa onga. I fo inisi o aonga le whai alato lau ngā tongi le nei vai aso. Kulisia vi ate whai lato lau ngā tongi le aso atai au le fiafi. Ia ma le tele la voisi aonga le o mai alato lau ngā tongi ia la o lo wha ngā solo pe ia suenga nai whanau lua senga sefulutasi sefululua ma le sefulutolu ia la tola ia le watele la vaina o onga mai le fale wa lewa ona malolo ia mawhai ala to study I le mai le fale malo fo inai mātua le taptapua ai mal tatalu ia awalo whaiva fo ia nai whanau ia o onga nei tausanga le watato aso lua sefulu ono ia amata le masina fau masina muli fo le nei tausanga I le asonga fua wavetele I le umila foi ai tatou tulata tu le Christmasi o le whamanatu le na vili mai ei se tasio a tatou to oitua whamanatu I nai tatou tangata ia tuunga po aia inga o visa ia nisi o le na malanga mai visa ta E lua tausanga ai manatua ei mai a inga o le umi e tataona nofo ai I tutono le lua tausanga lea ia e visa ta I tolu maasina ta I ono maasina ia pe ta I tasi fo le maasina ai ila male upul na multiple entry ia e tataona multa ia multiple entry va pe tasin maasina ia ai lua tausanga ia e tasin maasina le umi tauena nofo maalu I Sāmoa ina ne te iwa o e nofo sili atu ma le tasin maasina ia ua soli e tutuunga ia ua maolo le upule o le ova aso ia pu overstay ia tutuunga o le visa o nisina whamanatu mana ia te le tata o whalongolongo e sele mataala fo I vaenga nei le foina na tiu te atoa na fia vidi mai seti na I winga I tui le na whaalongolongo whafongafonga mai pei whamanatu o tui on mi sela mai a inga ua la ai Sāmoa e pui tanga nei tatou tangata I Sāmoa e ala le tu inato whaamaoninga po pepo po umona whailo tui ai whapena e soifu mai tua ato le awhi iwa se lau ono iwa ia ona I le taula pe le mo mia ia se pepa e whaamaoni ai ua o umona whailo tui ona le whapesa I ai Sāmoa I le taimina pepese le mi se lai nā tausanga ia pe whafunga mai o le timalanga I Sāmoa ia tautona alwa ainga na tātou ia la Haiti ia mai tātou pepa e whaamaoni o mono whai tātou tui ina nei te iwa e tau nu atua e le mwhaiona lia oe pe ini whawhitau lin malai maalele ia ona ngā wātua e leo pāsi senan tutongi manuia tapenanga o lo malanga I Sāmoa po so se atu nu olo e fofo e te malanga e te whai kerisimasi ai ia manuia malanga ia toi foi mai pe whapele tu te oi Australia toi foi mai ia le te le tatonga luenga nei e mo mia I o tauto mai o le whawhiwianga mai a pen petana ma le pese le masina se I e susulu o usa sa pefia e lo tonu I
kalene wa watu ya peni. Ile wakatai ya via ala via wakatai. Tasal me ya manuia ya kalmukoina. Little tolo imatautu malepeni sun lalai mulinu etai tu pito ia pia sio untau langa manaya le fepula fi mai le sami ota uma fetu le langi wasulungi ya umasia utani a omasa bali bali le masina se i susulu ia Sāmoa lo umatunu se i fai ma fia ia lana tine matama olo si vai ma pepese matata la to ulele na omae vane la lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imata pele ai omae va masia upele ta to ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli pa ata amilo pe o se peram tai ai pupito le masina se i susulu ia Sāmoa lo umatunu se i fai ma fia ia lana tine matama olo si vai ma pepese matata la to ulele na omae vane la lo oleni na oa umasia upele watonu matatau le ingoa wafa ingoa ai Sāmoa le peni nau le Pasifika wafa mamita ngaya ita faapea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai moa ia Sāmoa le masina se e susulu ia Sāmoa lo umatunu se i fai ma fia ia lana tine
Whawhiwhianga matanga o whiele nā mai le sunga ia PNP tana I le nei vaenga o le awa uli. Toi whamaloa toi le tato au whaafunga ia la tolo o mai mua mamau mai I lunga o tato upenga o ta inga o le Facebook ma le YouTube ia mato te whaawhiloa im whamaloa atu ia mai whasalaunga ni Wellington ia si ufonga le lau mua ia I New Zealand nei pe whapele te mai mua mai I whafo atu o New Zealand. I manei fo I le ia tala I manei fo I tato I whaiwhana whaasoa atu I tato au whaafunga ai le I mai al tato tautua I lungo le frequency. O le manei ia o le maalia fo o le isi suenga o anei al tai au leo o lo ilunga le upenga tawailangi le Radio New Zealand ia pole le teo New Zealand le te le na whaongai le tato tautua ia la tau talafou. Ua whaalawi loa I se tasi o suenga anisio scientisi mai le University o Cambridge. O le masani ono mātata no atumalusi asa velina I isi aso wharaile I le porkalame le ina I lawa tina. Ia sa tata no atu ilas wharaile I le mafofau o le tamaititi po o le mafofau tātou I le whai ai po le brain development. Ai lewa vai atu I le suenga fo I anisio scientisi le uma whai ona whaalawi loa. O lo whapea mai o le whai ai o le tangata o le human brain e wha ia stages pe wha vaenga e ta o le major turning points o le tamwhai whaalilio atu ia li poti le mai nunga le teo New Zealand e wha ia turning points pe wha ia I tua ia suinga e mawhaiona sui ai ia le whai ai o le tangata soifua o le suinga mua pe a atoa le iwa tausanga ia o le tamaititi e le masani on whaasoa atu ai a oisi suinga ia o le suinga pe a vea matangata matua po le adulthood le sui pe a atoa le tolus fululua tausanga o le isi o le suinga longa tolu ia o le pe a atoa le ono se fulu ono tausanga o le tangata ma le suinga muli e ta o le late aging brain pe a atoa le valus fulu tolu tausanga anga ilunga o le manea I o li poti le o le atam whaifo I whaaliliu wha Sāmoa and toi oto le I se isi tatou porkalame o le ina ilawa tina lumanai ai o le ai e pe e taitutusa ma le suenga le whai I le whai ai o le tamaititi le whapea e whato a atoa le developer a atoa le luasfu lima tausanga nga inunga. A lewa mai le suenga scientisi e whato a vea le whai ai a vea ma o le upu Britania adult mode ia po le o a vea matangata matua ta o le adult ia o le tangata matua pea a atoa le tolus fululua tausanga ia o phases ia po vaenga ia e lima o liai o loo pe na whai suenga scientisi o suenga le na whai I whai ai po pe na whai ai tangata o tolu afe valu se lau ia I tonu o le MRC Cognition and Brain Science Unit e to tolu afe valu se lau tangata mai le ele vau le oanga I le iwa sfulu tausanga le na whai le suenga lea ia a scientisi ia onisio o tala mwhai ona whaasoa atu ai mawa e foi ono no winga fa ia o le tamai mai le tamaititi o le iwa tausanga ia ona avele matangata matua le tolus fululua tausanga a le tatele o iloa e fo ilisi phase pe a to le ono sfulu ono ia ma le valu sfulu tolu anga inunga ia te loa le a tala fo itato laine sisiaso pe a whapio le astato whaasoa ia e winga fo ia fo suenga scientisi ia watu ina mai ia long pui li fo ile tato atunu ia manofsi la fia I fo inisio vaenga taua e awon tato I loa matou sila fia o le whawhiwhianga mai le Pacific Love Band ma le pese sa tamaititi Yesu ia awale wa whai lava mata atu tato pese kirisimasi mata fo ona maua le ngangol kirisimasi ta pena fo I tato loto ta pena fo ia ta pena fo I maota malawa ia ai
Whaasilisili tapena tātou mawhau ma tātou loto wale. Whamana tuino soifua mai o tātou ali whaaola.
Mo tawalunga toi foi mal tato tautua I lungo le tasi ono te si mal tasi Sāmoa whaftai lava ia o tau uma laman whaonga mai tato frequency whaafonga mai le nei aso whaamangalo tautua pe au ise upua pa o papai lau whaafonga le nei aso ai toi amatalia tautua I litu lai fitu tai awa tai au mo la tau lungo le Facebook ma le YouTube ma futa mai pia tale tasi ona toi whaafonga lea ia tatou talafou mo I latou lungo le tasi ono te simal tasi Sāmoa whaaftai lava le mafuta mai taulunga atu I le whaafifianga mai SJ de Marco ma le bise hala mai nei.
Tre whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Ua whaiele komisi mo mta upe whaatatau i pisinisi se tangi whaasanga le kampani i penisini ale Mobile. Ona ole au wala o whaatulanga i le tau e whaatau atu aia na penisini o le mau o le Commerce Commission na solia le Mobile a ia inga mo kampani i penisini le le whaamanino ina le lei a wala lo whaatulanga i ala tau tau mo pamo penisini whaatu maoti o suinga i tu la fono le tausanga i lua filos fulu sa whaamalo sia i kampani i penisini o na whailoa la tau tau ina ia whaalele i whainga whaatau vanga le vao kampani i penisini na solia le kampani i tu la fono tal mai le masino novema lua filua tasi ma le aia inga luna lua talu mai au kuso lua filua lua o le whaasalanga pito mawalunga mo le solinga o ia aia inga e 5 miliona ta la na whaalia le Mobile o le apui pui la lato kampani e tali atua i molianga ia ua whaia le komisi. E tāpunia no whanga le malusi anga whaafita-fita pe ale a vea i aini tupe toi whaalelei ai e to saima le whaamtalanga le malo. O whaalau loa se fuanga mamao le malo i whaalelei ai whale mga aluenga titele le malusi anga whaafita-fita ni usila. O le a mawai awa noa whainga aluenga ma mawai nisi whale fōmo le whaala putuputonga. E lua tasima le 5 biliona tala ua whaanganga ese le malo i le fuanga le ota ua le Defense Capability Plan e to saima se folasanga le minsta langolango le buipuinga Chris Peng i le soile no whanga le Navy i Devonport i Aukilani. Ua whaasalaina leo langa ato le whale pui le tina i a hakuang li. Ina ua whaamao ni o na molianga o le whasio titangata whaamoemoina i lana whanau e to olua o Iuna Maminu Jo i le lua fesfulvalu. I le ngata i le ana i ana naina tino o tamaiti tutono ato pao ma o le taimi lea whaato a ono tausanga ma le valu tausanga le mantutu o tamaiti. O le wha tausanga mulimuliane fito a mawai tino o tamaiti. Ina ua whaatau e se a inga mea whale ma mea tau tino i tutono se pusa teu loa sa yei atopa o na tuoi tino o tio tamaiti. Sa fi nauli lo i a li na a fia le mawau fau le tina ona o le maliu o lo na tu olua mai le kānesa i le lua fesful fitu na alaio na ia whaia lea ngā yoinga mata utia. Whaato a mawhaio na talo sanga le tina i le palola pe a ulia le sefulu fitu pe a mai ale sefulu fitu tau sanga talu o na tuli lo na whaasalanga. O yeni popo lenga ona ua ato le vaiaso sa ilia le tene i titi o corporates fulfatau sanga le matua i kalai estete. O le taimi muli na va ai o le aso fulfito no vema ina ua tu ua lea onga. O le aso na sooi na lipoti ai ua le loa. O lo iele tali tonunga o lo iei pea i vaenga tu tutonu po le onga tutonu o kalai estete. Wa talo sanga le matanga luenga o leo so se tasi o yeni fa amatalanga e mawhai o na longoina i la tau i le numera tasi o 5 o lunga le interneti po le vala au foi i le Crime Stoppers o Valuselau 555 tasi. O whaatonuina le malo le United States lona ofisa a me pasa i Wellington na ia amata o na au whaamatalanga o whaamaumaunga o tangata malanga mai mau i New Zealand. Whaapea ma whaamaumaunga o tangata nei po ieni so o tanga ini solitu la fono. Whaapea i masawanga o aia tatawa isi tangata mai i la tau. Na whailo le whainga malo Donald Trump i le One News. Na tu watu la la tau whaatonunga i ofisa uma o me pasa Amerika i tutono Europa, Kanata, Australia ma New Zealand. Ina ia tala noa ma malolo iai ofisa ma whaailoa iai wa sauni le United States lango ia i latou e mata i tū lea mata upu. Na fesili le One News po le ale popo lenga o Amerika i le tele o tangata e malanga mai mau i New Zealand. Ono New Zealand e tū mamau ese toele le i foi o na pū lea leo mai o tangata mau i le atunuu na tali Amerika. E le o se whaafita au li tele lea i New Zealand le taiminei peitai o se va ai mamau iai e onoa a fia i New Zealand i lea i luma o le soifuanga. E te ele pale mia Christopher Luxon i atunga lunga le malo Amerika. Ona o le polisi mo tangata malanga mai o le whai unga lava lea New Zealand. E mita lava lo na ia loto i le polisi a New Zealand le tele o tausanga. Ma e mita foi i tangata malanga mai mau i le atunuu. Watu ua o lato a inga o lato wanga nuu a e ta pena mo se lumana i manuia i totono New Zealand. Na saunopolo Professor Paul Spoonley o le University of Massey e fōlinga mai ua wala awe Amerika le malo New Zealand ina ia a wai malango i la lato po le kalame o le maka po o le Make America Great Again le whaapea o tangata mai fafo o se whaafita hauli. Ma waai mau lalo ai i tangata mai fafo mai le tatau na a wai New Zealand i lea whainga a le United States.
E mawhai le pule ngānu o Wellington na whaasawina le whaitau miliona o tupe pia whaititia na tupe alu e peo le whaititia leo lau whainga luenga. E to sai masali ipoti fo o le Deloitte. O le ali ipoti na whaalaulo ina le aulia na nafi. Masafa ilo ai whaafitau le pe o le leva ma le tuai o le te konolosi. O lo whaau ngā ina le pule ngānu e le whaatasio na whaiese ngā yoinga. Po o se mea tasi whaapea malele manino mata whaioi. Ai whaapefia fo i ona iloa le ese mai le whainga malo tele. E o atu le fito se fulu iwa miliona tala e whaasawina i tutono tau sanga e tolu. Pe a sao ona whaatu langa lau whainga luenga le pulenga nuu. Ma whaalileia le whaalunga o tupe e ala atu ile le leo le pulenga. Ma isi fuafuanga whaata atitia le pulenga nuu. Na whaalia ile lipoti. E tolu se lau tolu se fulu e to otele atu waile au whainga luenga. Na ilo le numera e tatau na iai. E fuaile au whaingo tangata whainga luenga tu mau pe full time. Pe a whaatusa i a inga e ta iafi. E se fulu valu te sima le 5% e mawhaiona whaititele au whainga luenga. Mai ono whaasau ina ili tolu te sima le 1 miliona ta la. E whaase lau tolu sifulu 5 whetala li tauna whaatino ina ile whaingo li lipoti ma le ilo ilonga po le suenga pe ona whaalia le pule silo le pulenga no Matt Prosser. O lo sa ili pea e Angel Jack Kutan o Canterbury ni tali ile mafu angana leo na matapungia ae te iani o pe mangaselo na tino a toa pe wale mawhaio na ngā yoi. Umwhaio na toi fo ilo na malo si ile taiminei pe tai o lo owa iei pea popo lenga i a te ia. Ina ne i toi tupu mai ile lumanai na afia Angel ise mai e tai pe o le fulu ile masino au kuso na ti ngā ilo na tino ae maisela vailo na ulu na matapungia ma ave le fale mai a o tau mawhai e tau whaatau tala ma whaamigoilo na tino. O le pupolenga o le teine tala vou, o na e oi fo mai, ele o mawhaiona whaamatala, po le ale whaale e tonu nā laio na nofo le tātaulo na whatu. Ai aise a fo ina ngase ma pē a toailo na tino, ma le mafua angana matapongi ai. O fisili umanei wale mawhaiona te amalona mawhau, ina ne i toi tutupu mai se taimi o iluma, ele ngata ilea, o lona ainga ino nofo i se nuu itua, ma o le helikopa lea na vaveo na o ai le visoaswani, wa ia whaelo ai le tāu o le ngāluenga o loo whaatinoina, le Westpac Rescue Helicopter, lea na vave ai ona o oi le whale mai, mo na tonga fitinga. O le atau aveina e pule nuu o a ai whaapema pule ngā nuu whaito malo po district councils. Tiu te mga luenga regional councils. Po o whaamalumalunga pule ngā nuu e tusai masaswinga tele i whainga malo la aiti po pule ngā whaaloto i whale. Pe ona whaasilisila i ele whainga malo so o whaatasi. O ni suinga te tele, talo maile tolu se fulu tausanga ua toa nai. O le a whaatuina e pule nuu ni komiti tu whaatasi se fulu malitasi. Po ni combined territories boards e fono whaatasi ma o lātou wa aia ngā luenga wha amalumalunga pule ngā nuu po regional councils. Lātou te ngā lulu e fo ia whaise fufuanga e tā ua o le regional reorganisation plan. E toi whaatu langa ai pe whaapewhiona ta ia laina lātou pule ngā nuu i le lumanai. O tu i nātu nei ia suinga i whaaliaini whina ngalo tangata lau tele i o atu i le asolua se fulo Februari a i ele whaamoemoe ia fola sia se tu la fono i le o ngā tutono le tausanga a sao ma whaapase aina i le lua a whelua fitu. O i o ele whale tupe le cooperative i le ave i tangata o ni tau e tutongi le tala whianga i nei tausanga o toa nai mai to o whaase fulwalu a whelua se lau whaiva tangata ua mai ona toi tutongi i aia lātou tupe fitu te simale 2.5 miliona tā la na whaise malilianga le whale tupe whaapea ma le komisi momta o tau pisinisi ina ua mai aise so enga na whaia pe ona toi li pote i lava le whale tupe ni o lātou whaale tonu sa iei atunga lunga e winga i tau e tutongi e tangata pe ona whaatonu ina i le whalitupe e se fululua i tu a inga o tau po fees na tutongi e tangata e au noma se mafua anga i le whainga leo nono ngā tupe ma aita lafu e au fia nono ngā tupe mo fale nono ngā tupe le tangata lava ia whaapea e maisi o le tele lava o tangata na ave ia ia tau e tutongi i le vao le asono iuni lua fe se fululima ma le tolu se fulu novema lua fe lua tasi. I whawhatanu sila
E 5 fitu tausaga se taulelea i Italia ua lokal falpuipui ina ua ofu mawhaia na te unga whaapeo na tina valulua tausaga maalu i le ofisa e toi whaafou le idea lo na tina e mwhaiona ia talaina le penisiona na tele i whaailoina i le ofisa lo na tina ua maliu sa masalomia le ofisa e toi whaafou wai le idea le taulelea wana e uli le la ulu i tuolo na ua whaapea foio na 5 malona au vai o le tausaga i lua na maliu wailo na tina o Crasiela i mātua Italia ina ua whaia suenga mai loa ai na ave atu le taulele a se taavaleanga i le ofisa mana te unga whaapeo lo na tina e ui o lo na tina i le iso na laisene sa asia leo le fale o le lo matua mamawa le tino maliu o afifi ini tanga po sleeping bags e tele morianga o le taulelea e au fia i mamorianga i lo na tuina ese o vai mai le tino o lo na tina ina ia awane i pala o lo ia i le taulele al falpuipui e whaatali iso suenga i le imaea pe ona whaalia i li poti ali CNN. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mo le nei au auli. O te toi whaatala whaatulu tātua tino o leise fo i whao poponga le neo telefon mai Sāmoa o si mai iei lau whaafonga. Wa amata le vai aso le nei Paul Kalame o le te e atu i sa wanga i te tonu a inga ma wata i muai de vaenga o te mai le whaatala no ina o se tasi o a fianga tele wa iei e le ngata o a inga ai o Sāmoa atoa o le whaonga ina leo le ngana matu ia wa te lepe ma whaaleanga i nei le te mali anga o le tangata, ai o le whaatupula i o le whita ngai, a wa fōlinga mai o le ale ai se file mue le ngata mo Sāmoa, ai wa whapena fwoi de la rulangi, ona o le ngana matu ia wa whaonga i nei lunga o peng te whai nangi. Ma il Paul Kalame lo ta i mwai te mai nei vai aso, na whaani ai se fina ngalo o se tasi o te mali o le atenu o se te mapolo fesa, ia Malaysia malama Malaysia. Vai ngata wana le violence on digital. Bangangana. Ole angana foi. Ya ya mai ya isi winga. There is a wafalo wai. Le roa tata tauna yei. Le avil fa mo on fa awalo. Ai na le pau wala na le. Mbata winga. Mai le mātou ki tonu, o le whaanga i no ngangana. Ngangana e whasi ai tangata, o ngangana e whailonga tangata ai, o ngangana e whaasoa ai, hierarchical, o ngangana e whailonga ai tama i tae mabi. Whapena fo i se whinangalo na whaalia se tasi o televou, Joshua pe a papali, o le ngangana wa male pelepe ai le tele o a inga. Dann war ich personalized lefes da lo community na lo de moni ale Sāmoa ale small office ole rana a ole ma ai vo manepe ia ma futamo ainda o fono so o ai no o ai ona sata fo fat winga tono e cabecia ona fa ainda a faile ole na ai o pueni siata le talfea ona fa apupule i le ngana pela o sa e le talia mo fie e na to lo fa tino tmo le tata mo fie i ana e o ma fono tamo le tule ona de fasimia wa digital violence, what does it look like in my no la ko kasi o folinga na o lava ile tamaita ai pole ali I tala bo pole lo ai le tina matua o valutina o a maita ai mo dusina inga na ona mo fa o ngasi sini vai that's what it looks like in my village na fa so fo I le sui o le matanga rengo leo o ia leo lo ngafa masu esu engo soringa tu la fono I fa ngai no peng te fai langi e a fonga tu mo Solomona ai masu e o ma tu manta o puta tino o to maso falfa o no to au ile mata tio le o le ngana pe no
tala no ina le ngana ele nga tala ngana o le te le wisi fainga o lo i lungo pen te whai anga o le taimine ua whaisi te le mata i fu whato ai atu mtanga wina i tūlanga wile ua a fia tamali anga o tangata i upu so ona lafu o le isi pāpui pui ma o le whaafita uli fo le nā mali mātou wawa ai o le whainga tā na o le tūlanga le whaungai ngā pen te whai anga o nei le hisu na pāpui pui le wingo na whamtalanga le ki borders a wha pe o le tia lala mai papa ai e au mai la vai nei lau o le alau lau whamtalanga e tai una o le alau video tūlu en whai ana se sa whita tau lo wha pe marana papa au Sāmoa I wha mo mongo le whaonga ai nau pengta wha I langi Sāmoa wa o atu I le iwa se funmale ono pasene o le atunu e o fo I whanau o lo o lātou whaonga ina wa whanta oto nisi o porka lamel mtanga luenga o ainga a tina o nu maanga whasotai e whai longa I nai ma whata aua le nei se funmale ono aso o whaanga solo o le te e atu I sa wanga I tutono a inga. O le ua whaamautu mai pe whaamauti no mai le whionga le minista o lo whiangai ma le poloketi o le miliona tā la e le o iai ma se whono whaavae e 5 fulmaltasi il tausanga le nei ua amata o na whaangai oi o lo ta oto o masa I mai asu e su enga lo whaanga solo a tonu e o atu le whaeunga le tausanga pole amatanga fo il tausanga fau ua mai a o na whato atoi amata I lea e pe o la navatau na folfolina I le whaato sina le whainga malo tula I le foe. Tonu a la tamai po le amatanga le tausang fou. O na nau tau tanga ia inga nawa iai o nau uma na whasalau ia tai fono. Na fwoi whasalau atu ia ofisa fo I whainga wenga. Ia ia interviews ia manis fwoi fufuanga e le tapena ina. Ia o na whamautu maile o vaenga uma. Ia a misi mal fai unga le tausanga nei o le amatanga lava le tausanga fou e whatino ai le tūlanga. E manatu whaawawo e le lei o na toi manino uma ma toi a mata le leile whaanga so longo le poloketi le nei mai lu I tau o mai ta wina ma wha mawina na ria e mai le poloketi le nei lau na tau a mata ina mai ia au sia lo na seni na wha vai nai ia au sia tangata umo le atunu o le manuia. La wa ye tai ala ni sufuanga toe le fasolonga le ai o ai tai fono o ai langa au fainga venga ai fo yang komiti awale va inga le o le fon fa vai mo le manui o le atunu ai le mo le manui o tai fono pe o na fifi na wa ia telo tai fono le tai mai o le temila a mata fa tasiai o le afa amatu o to lo maletasi tesi malvalu miliona tala e pe o le fa manino e le fionga teta o le atunu le fionga le pandemia o le tasi tesi malvalu miliona tala lea o le fa mai e no le 5 miliona o le 5 tausanga le o le amahea. E se forma le tolu awa no sui o komiti wha atonu mtanga luenga le malo o wha leo ngā ino lātu tō whinga ia au tūla I mai le whainga malo tausi wa mawhae. E pēo na wha amanino le teitai o le atunu le laule le male tōpula te wau Forsi Schmidt I le whailo inga malau tū stala. O le fautuanga wha le tūla whono mai le loro ia sili ina ia toe solo ia uma ia tō whinga sa tō fia le malo tausi. Ai toe lafo le ngā ruenga I le komiti o lo iloina ia hawa noa I le toe iloina o nisi o I lantou. Whaalia le paanga wha moe ina telefou na fua mai ona ua wha maa vai nisi o I lantou ia mai o lantou to whinga ina ua fia tau vai le whainga pālota tele le atunu lea ua mawai atu ia au kuso. O telefou ia manuia tele ni aso si o tātou atunu wha soifuia.
Fetulele sa tu ile mai lua mai o matangi. Ako ai fo ile na ua tu ile ala sami maelani. O la kupele la uma amora, fo la ua tu ile taita fola. Esi a uluku esi ile la lelei. Se foia la tifi ma io na ponei. Ai te fa ai na oe. Ua lai no fa a bene. Ele rosa a fai de amor sei. Pese na o oe le funga la au fa fia tuai le o fai pese ale Tatiana. Toi fa malo atu nei au auli. Ia ua mai a fo ima le awina atu o a tatu talafo ilona fa ua ponga mulmuli. Ili anto fa fonga mai ai le itu la etasi. Ai toi fa malo atu lava le tatu au fa fonga ili nei au auli. Ia so se vaenga o lo e maua mai ai. Ia tatu fa asana launga. Ai me se lava i fa foato New Zealand mai la tou. I lungo le YouTube ma le Facebook. Le olo fa pito ai le tu la muli nei ia i lungo tatu upenga so ta inga. Ia to te mafuta mai fa fifianga so i fifiloi a fa pe fo ini vaenga taua ia e mafaiona awinatu i longo pui le fo il tatu atu no. Ia o le atam fai lava e tau longo. Ia o le nawa tfo i talfo savelina ia lua lauli unga o le tina lea na whaao maliu lan whanau matu ututono o atapa autulo. Ia o le whalamlawe le lentu lai mai i tausanga o tuan east, tausanga o tuan nai. Ia le wa solo atoa le whale pui pui. Wa saulawa i lumai ia toa inga whalamlawe. O le fuolo ta lia ia su inga o whalamlawe o le mua o le whale leana maliliwa ile ta mamalan whanau to oto Louis Hansen. O na filan mata tuai. Sama whaiona whaasoa ele tina o tamaiti. Ia le link i lungo nisi o upenga tawailangi o le New Zealand Herald. Lena vai atoa na filan tuane i lunga ia le tumu fo i o le maliu o le ta mamalan whanau lena whaiana nafi. Ia au te loa e te lea tatou tala pe a whapea pea mahe a leisu esu e ngā leo. E o ni tala wha anoa noa te leia sa tau le maua i nei New Zealand. Ia le wa amata la vaina. Wa amata o na sawi luma ia toa i ngā whaalawelawe wha apea. Mental health, ia le olo o lawanunga nei. Ia o le tausia ina, o le soifua malolo ina, o le mafaufau. O le tausinga o le mafaufau. Ia o le mafaufau ai le ion tupu ai o na tupu ai mafaufaunga lei mafaufaunga lei. Ia o te whamanatu fo ele tātonga ngana. Ia pe ona awato fo il whaasoa ma le tuangani a Mari il tai aona leila. Ia ona o talafofu i mai Sāmoa pe ona sau noa ai. Ia tofa afonga mai talafofu tā sesa. Ia o le ngangana. E se le mana i o whaamatala ina e tamali ian sau noa mai. O le ngangana ia e a fia ilo a inga. O le ngangana ia o le fesa o ta inga o le ngangana. Ma le maa losi anga o le ngangana. Ia ma le vaiva inga fo i whaonga anga o le ngangana. Tātou tautua e se lota whiwhir tātou au whaafonga ia e se ha se alava. Au mai ni tātou comment i loa i le i lungo tātou whaonga anga o social media. Ia o le tātou fo i tautua i le langolango ina fo i a whaonga anga o ietu ai ngangana. Tātou te whiwhaasoa i lungo le tātou tautua. Whamanatu maa sani lava. Mai lisito ina wawa ai le atolu ta mamatina. Pea ilo le la atu us whamatalanga la po ai lungo Facebook.
Ia wale ele pola vase lilo ele tele o isi mau wha matalanga whato atawa ai le malolosi fo i eto inga wha matalanga. Ia e talafo, ia tautua ngale ngana. Se fulu ono aso leo lo ofa ile campaign lea pe on tau noa mai sta se sa ile talafo mai Sāmoa. Ia e tatu te tule ia ile fe au lea tau wha maa ile wha o nganga o ngana. Le talafea ngai inungo pe ngofso ta inga. Wawai foi sina whawhiwhianga luas fulfitu minute o te aile tu lai tasi. Whawhiwhianga mai a vania to loa. Ia o whawhiwhianga ta penanga la mol Christmas. Leleu maluma yo pese pesenga mai ele savili atata mai maua le kitara tino amaniti Sauma leu malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola oye su keriso Oi se a o se hisi, se i sau fai mai. Oi lenga o ita, leo fia au ai. Oi se a o se hisi, se i sau fai mai. Oi lenga o ita, leo fia au ai. Ui ule to sanga manganu inga fai o te wha au lele o le to langa manai ai leva ai e mo mai la o kirisi masi malanu ese o mea lo fa ua fe pasi ai ua whana mai le pepe Pepe se osana, Pepe se aleluia. Fana mai le tama, lo tatu pulu vanga vidia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se aleluia. Lo tatu pulu vanga, fana mai le tama, lo tatu pulu vanga vidia ele mesia. Le fatawa au le fale o manu na whanau ai le tupu Le fina ngalo olo na tama ia whaatau nu Lo na lo whawana au ina mai ai lo na lo pele Ia oli lele lo langi uma a toto fai pepe se leo te tele Pepe se osana, aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga vidia ele mesia. Pepe se osana, aleluia. Ufana le mesia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga vidia ele mesia. Oi se au se hisi, se i sau fai mai. O eta fia vivi. Oi lenga o ita, leo fia au ai. Oi se au se hisi, se i sau fai mai. Oi lenga o ita, leo fia au ai. Sāmoa, o le malanga a teine, toa lua na pe o si mai fiti e, masango no
Yo lua mea marouso. Maro baftai, pat mai, baftai. Alete ayates, alete ayates, alete
fiangan e vaenga o le au auli. Ia, ua toe 22 minute o na tale o le lua. O nisi o tala I le misela ia wale tato te iai pea o lo iai pea ia cases o le misela. Tato lawa I New Zealand to a luas fultasi. To a luas fultasi tangata na wha maoni an misela talo na matau na pepesi. Ia ito tono New Zealand. O Kuki Airani, Cook Islands. Le ane sawele tala na le la tai au mai le te o New Zealand. E li tangata lo wha anofu ese Kuki Airani. Ona na lata pe na close contact ma le tangata len wha maunian misela I New Zealand. O le tangata len taun ui Kuki Airani I le aso luas fulua Novema. I on vai aso nei. Ia le alawa wha anofu esea. Ona I motu I o Pasifika e se wha e te tengata. Ia ai me se lava pe a pepesi I atu motu I o Pasifika. E pe e feo lolo I nei e mautu ia me whenganuenga po resources equipments ia ma for mai le lei for fale mai e mwhaiona tau si ai tangata pe a mawana misela e se foi le unga foi o le wha mai pe a mawa ia na sila fia o ma foi lua fesfuluiva le ana pepe sima le liwa nei tamaiti Sāmoa pe or whae te tenga na le iai ia pe leo sau ni Kuki Airani ia ona le waili tangata ele I wha maonia le misela ai o le tangata na lata I le tangata na maua le misela I nei New Zealand ia toi se sina ne vaenga na pe o whailo tui pui ia ma po e sau pepa wha maonia e lo tui pe a whapele na e soifo mai luma mai o le awhiwa se la uno iwa nisi na whamanatu I tato appointments pe a iso appointment ne le fiafi ia maelo wanga ai a va bele mwhaiona alu iai ia mane ele wa levon tau na vili ia e longo e fo mai le mwhaiona e alu atu ia ono tuangia a ve lisi awa nona e whaonga lisi tangata lai nungo lisi whaatalitali va vivianga mai a langi matautia le watoi usuina mai le pesele al tia maa a we le tufa
Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua motu si ala ufa a solo Ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua motu si ala ufa a solo Ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo Awewe tali so ya ete fa ano Olo ua lo fale na dia ua eilo Tasilua tolu fale alofa Ailima ila ua fionga Ua labea iyo umama ba utotonga Awewe tali so ya ete fa ano Olo ua lo fale na dia ua eilo Tasilua tolu fale alofa Ailima ila ua fionga Ua labea iyo umama ba utotonga Le mafua angalene iwailoa Ole tanga le tatangi Sāmoa Ole malanga ateine to alua na fe au si mai fiti ile Vasaloloa Nala au mai ai ole atoa Masia la pese tutuma Fai mai etata o fafine aile Tata o tane A ole alana tata yo tane Ina wasese si ala pese Taunu uinga tayo fale alupo Wapa ayaloa ole faisua uotele Toto fulo ai o fafine Ma ua sui ai si ala pese Fai mai e tata o tane aile Tata o fafine Sila sila isitama ua taatia Ole tufunga lea ua amatalia Talofa ua tangi awewe Ua ote solo ole auta pulutele Sole ya elototele Ole ta alonga faata matane Lava inatinga tele ai muli ane ua fefete o atunu umale pasifika wasili Sāmoa leta utaua ole songa imiti wasavali vali mai ua feila fimai ona Fa'ai fo fa'amulialia fa'atu aloha selu fa'alaufa ole singano fa'apea fa'auluta ua ova ileva salaolao hai ua ova ileva salaolao Io e tawalunga atu ai fo'i mal tatu tautua I lunga o le tatau penga te whailangi le nei hawa uli
Mo le atulenga ngā whawhitai a o tau uma lawan mafuta mai tātou por kalame mai lawa le fitu tai au na le la se ia pa ia mai le niwa ainga o le aso. Ia whamanu ia tele le atua i tiu te mawhaiva o fuafuanga uma o totoi o le nei aso le ngata foi leo i lātou o sauni a wanga nuenga le afiafi a le sifipo. Ia manu ia tele tonga nuenga tātou leo le ama nava. Ia malo lava le whainga nuenga malo wha malo sili nei aso whainga tai o tu engot whalawa ma le patata maiti. Wha malo nai tātou mātua mātutua. Ia leo lo whaiva o le muli o le tuima muli panga i ainga ma le taputapua ai. Ia au tātou alo whaiva i tiu te mwhaiva o le aso ma le aso. Tai au i le tūlai fitu. Ia ona toi amatalia leo tautua arsi ufonga lau mua mo oe Sāmoa le atunu pele. Alo fatele atu mo o tau. Tātou toi whiloa ai mai le fionga i le lipule ma le au whainganuenga nei. Mātou te whatou whawha soifua atu mo le nei taimi. Le mea matua le nei ma le mata mo fiena wa. Olea! O uso pe ano no fo fata si maoli oli. Fauta o le mea matua le nei ma le mata mo fiena wa. Olea! O uso pe ano no fo fata si maoli oli. Lua.
fai e au le lei. Hey, 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 hey. Lumata ngō fia na ua I le la. Pe asulu ia na yo lau whanua. Le moana ila le masina. O mata ango pe dina tauta. Pe lanu wa I pe yo susana. Pe o se ia e ta oto watu manga. A whai e tele tali tonu yo winga mana I suma tama futa. O tele pepelo ya te oi o lea lava su e yo tua o ila umasima. O te mauti noa ua bisia. O ea o lea ma ue papa sa tau. Ewa mai le lala lea lo motu lea. Te lapa ya lo motu fele lava lea. Vale lea lo foha I le ea. E maua fo I le fuli ma le sea. Ewa mai le lala lea lo motu lea. Te lapa ya lo motu fele lava lea. Vale lea lo foha I le ea. E maua fo I le fuli ma le sea. Hey, 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 hey. Se la fai e aure lei. Hey, 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 hey. O anga I whanua malau anga nu. O tu mau pe whava vau. E mamalu lava ono Yesu. Wha mole mole whai maa vaisu. Le ai se taisi fōlinga mata. E pele lava oi lo fatu. Whai uangalo ya oi le alofa male loto mawalalo sau fo ila oi. Sau wha I mai I o au tafa se I whai le alofi amatai o le nuu. Wha alongo le le se whai mai o se upu. Ewa mai le lala le alo motu lea. Te lapa ya lau motu fele lava lea. Vale le alo foha I le ea. Le maua fo I le fuli ma le sea. Ewa mai le lala le alo motu lea. Te lapa ya lau motu fele lava lea. Vale le alo foha I le ea. Le maua fo I le fuli ma le sea. Hey, 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 hey. Se la fai e aure lei. Hey, 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 hey. Se ngofo mai I lalo, malola mai le kipi, ai au e ke ka alo, o ka maiki o le mokele mena kumuri wha alo alo malok mo lalo, ai awhai ai e sasi, nguringa lau ka koe whai kui whafu, ai mai o pule ongo, o umanga vai kofia I ai le fue marko o koro, o lau lau ngai kosi ai inga mau malai fongo, o mamalu mau pa ia e wha ame melo I ai le loko, ka kopala me wha asongo, sa kukula whai, whai marko o ko o lunga fui whaku, wha salele anga, lako pule le ngā wa waku, Nanga e mau mai pule sale aula, vai ku pule malai, ku fale nga fulu ma fofonga. Nanga I fo mo fai mai e pule sa fo. Finga o lo malai e si o si o mi e fale lo ku vai singango, le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au. Pa solo mai le ku sale nga o le kala e mana mana mai ka vai ka si fale ko il malai o le kamau a shaka. Palau di sifo, ma palau le fale fai pule palauli. I lo malai fongo I veilo a, se ua ako kingo le kama ma au le lei. Sala fai e o oenga moe pa I o le kala le lei. Me mika I le loko e fai masei, wa sau fala le lei. Le moku fai mea mawhai lau sala fai e au le lei. Ewa mai le lala lei alo motu lea. Te lapa I alo motu fele lava lea. Vale lea lo foha I le ea. Le maua fo I le fuli ma le sea. Ewa mai le lala lei alo motu lea. Te lapa I alo motu fele lava lea. Vale lea lo foha I le ea. Le maua fo I le fuli ma le sea. Hey, 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 hey. Se la fai e aure lei. Hey, 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 hey. Fia, fia.